Mangkai lama botensha Korang baksha Yapri botan chatini Oh chini Oh tini Chini Nai nai pagpansa La shenkosa di sopsa Guru lai lai Sabo hari besar Imang sini kaisa Sini mung sini kaisa Sini ya pribaksa Joto tipra Sini ha Sini sason khalayasak Jeng bubagrani loge tongnai Sini bubagra se chino Oha Sini ha na senamai kelangnai honi ani biswas tongo Lai panggo panohor हम लोगों को कभी भी बोलना नहीं चाहिए है कि सीएम ईएम एमडीसी एमएलए सब जोनल चेयरमैन से भी ज्यादा हम लोग का सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है हम लोग तिपरासा है Baca sidi enggai dongken Tiprasa Ongkor sini enggai dongken Tiprasa पार्टी में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है विजय रांखौल मेरा प्रेसिडेंट है उनके नेतृत्व में काम कीजिए बुबागरा का काम दिल्ली में आपके लिए फाइट करने के लिए है Baca sidi enggai dongken Tiprasa Greater Tipra Land Ongkor sidi Greater Tipra Land Hansa 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 Oh Joto Tiprasa 154 crore for the financial year 2023 to 2024. By stage new 619 crore borok approve khlaikha boni bisingo 585 crore borok rang 485 crore rang kha pay 126 crore borok rang diya हर एमडीसी ऑपोजिशन का हो या आज तिपरा मोथा से रूलिंग में हो they will all agree that funding to the ADC has been unfair, unjustified and very unfortunate. सबका साथ सबका विकास एडीसी को छोड़कर नहीं हो सकता। कुटी जे रोमानी 619 कुटी नि बिसिङो से बरो रौ और निबो सैलरी नि पर्पस सिने एडीसी थाने अथबो सो सैलरी नि पर्पस 518 कोटी टाका थांग बरक सनो रखा 485 करोड़ Leader of opposition and Tipra Motha leader Animesh Dev Verma has warned of a big movement if the state government continues to deny funds to the TTAA budget which is way higher, much bigger than ever before. Now it is for the state government to understand, do they want to work with the TTAADC or do they want to bypass TTAADC and work directly? If that is the intention, then the government of India should rethink. Every month, boron painai, tar boron sai dobo, har koto taka dita, ADC re, onek taka to dei amra, tamar kachuno, boron ka. हमारा अधिकार छीना जाता है एडीसी में सिर्फ 2% पैसा भेजा गया सिर्फ 2 क्यों सबका साथ सबका विकास विकास कहा गया हम लोग तिपरा का राजा यहाँ का एडीसी का मंत्री लोग अगरतला जाकर भीख मांगना पड़ता है अपना जगह में अपना अधिकार मांगने के लिए
मार्कुम पलो दुटाई अदगा मुखागे तंजे मन बेसिन ते ताक दाम नै दाम थामने काइछा अब गोसे जोते अपडेट सुइ दं ताप अपडेट बरक जेहेतु ट्रेक अफ फाइनान नांगौ बंनो ट्रेक अफ फाइनान जों परमिशन एलाउ खाइरिका जों बंनो एलाउ खाइमानि परे ताव पेसेंजर रकनि बागै जों तै अरेंज खाइनाय ट्रेन स्टेशन तै अरेंज खाइनाय ताई जत सब फालनाय रकनो जेकुनो स्नैक्स फालनाय रकनो थाका वाटर बटल स्नैक्स जाते दामनि बिसि नायातै गेवर तैनि फेसिलिटीज खाइरनाय स्टेशन मास्टर रक वेकअप साव कुनो या कानानि बागै रक कुनो सारा साखा आफ्टर 6 स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन 6टा जना माने 6टा जना आं पहिलानो हामबाय याफारो तिनि 48 करम सरानि TWF नि जरा तिनि बुमा बदलनि जरा सामु तांनाय रावनो आं तिनि बेलायखे बरावनो खाका हामबाय बरावनो हामबाय एबं मा कबको नायखा जे तिनि आगरतलानि फायने हाम सपोर्ट जे ट्रेन हयतोबा बरक फुङो काबर खाइमालिया वो पार होई फेका तिनि मनु फाये बरक स्टप खाइका एबं धर्मनगर टू आगरतला बरो फाये तिनि दुईटा ट्रेन आट कमानि बागै बरावनो बेलाय के हामबाय तिनिनि तिनि बन कोनो राजनीतिक दल CPM कांग्रेस BJP नि बिरुटिया चिनी चिनी और बनोंका चिनी तिप्रासार रावनी बागै विशेष के एडिसी इलाकाओ जरा पहाड़ी बांगाली जाति धर्म जरा तुने रावनी बागै जों चिनी अधिकारनि बागै एडिसी इलाकानो डेभलप खाइनानि बागै चिनी ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागै एवं अन्यान्य जरा विभिन्न पार्टी रावबाय अराय पराय खाइजांमानि बिनि प्रतिबाद तयै तिनि 12 घंटा बन और 12 घंटा बन अवश्य सफल होंनाय जों आरो साका चिनी विधानसभा केन्द्रनि MLA जे पल दांसो एवं त्रिपुरा मुथानि पार्टीनि बुखाते जरा ट्रेन जरा जाति तंनाय रावनो जों टिकेट मास्टर एवं रेल डिपार्टमेंटनि जरा उद्यतन जरा कुसु कासु थाया जोंना रबाय काउ सालायका आं खोनाका जतो जरा ट्रेन यात्री रावनो जों दैनि व्यवस्था खालायनाय न्यायजमूलक बराबर जानानि बागै जों बरावनो अब खायरनाय बरावनि निजेनि अबबाय जानानि बागै तबे 6टा परे सारा और तिनि ट्रेन अ जागानि मा कुतुल गलाव कारण जों जतनो शांति सम्प्रीति भाबे तिनिनि जे प्रोग्राम न वालाय बुलाय करि जाखलाय पीसफुल खलाये आं आशा खलाय और ट्रेननि जरा आरो दफ्तर तंनाय रावनि जरा पुलिस तंनाय बाचिनि आरो दफ्तर रावबो जों पीसफुल खलाय जों साहाय्य खलायनाय एवं नराव जरा और फाइनाय रावनो जों खाका हामबाय कबगो चिनी अ डिमांड चिनी कोर्ट डिमांड ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागै चिनी अ तिनि जे 12 घंटा बन अ बन्न नराव सालसा जत कष्ट मा खलाय बायनाय नराव जत कष्ट खलाय बायनाय ना बले तिनि सालसा बुबाग्रा और फुंगो एक्चुअली जों आयं लामा बुकासुनाय दंमोनि ओमफ्राय आयं साकानि होयते बुकासु बुजाक दङ बाहायके ब फाको बर फाकी दुइ लाइ फिगासे बिया हमसफर दङ ओमफ्राय तेगा लोकल ट्रेन दङ लोकल ट्रेन बाय हमसफर काइनै और चिनि मनुओ लं ट्रेबेलिन 48 करमसरा असेंबली नि आन्दार मनुओ मनु स्टेशन नि और कासुका चिनर नि बरि रक बेलायकिनो कस्ट्रां कुमुनि जागा फाकिरि फाइपाना चिनर नि बुमा बदल फाकिरि मालिया चिनर नि जे साकतारि सामुखलायनाय बुबाग्राना हामजांनाय रक बरक आसुकेनो साकतारि और कासु फाइका जे और ताबो हमसफर काइसा गायताय लोकल ट्रेन काइसा और आटि जाका गायताय मनु बाजाराव बाहायनो फरेस्ट ऑफिस तलावो ताय आयं गोबां आमहाके लामावो जत जागावनो जों पीसफुली आसु जागै दङ पीसफुली ओ जागा कसा जाग जतनो गाय जों ताबो ओ जागाव अबाहायबो खैका जे ट्रेन तंनाय जे पेसेंजर कष्ट माननानो किरुई जों बंनि बागै ड्राई फ्रुट ताय दैनि व्यवस्था बो खालायजाखा गाय बर बाहायनो जोंबाय साबत खालाय दङ जोंबाय कम्युनिकेशन नारगिनि दङ प्रशासन दङ जोंबाय ताबो जरा हामकेनो सलुइ दङ ताय पब्लिक प्रशासन जतनो आर जे दुकान पाट तंनाय रबो जोंनो समर्थन खालायमा बागैनो दिनि बरक बाहायनो दुकान पाट लगियाव जोंनो लगिदि बेलेकेनो सक्सेसफुल होय माने पीएम ने होयते चाप जो मार्को पलो या kana bagai aja gitu mana tabung no chini thaniwa amhake खबर सपाइखा जे डीएम प्रेसार रिवि दङ जे हमसफर न फानो याकै रहोदि नि ट्रेन हमसफर न फानो तामखै जों हमसफर सिमि याका ता काइसानो याकैया आबंगै त तामनै नाइन साफिंगु नाय आमबगै जों ताबुक चिनि साकानि लेभेल तै तामो सानायगेना जों नासिनि दङ बन माने न बन जतनो न जों बन नारगै तनिका सारि 6टा जरा 6टानि परे बर थांथों चिनि अ जागा ता डिमान्ड गांकै चिनि अर जे कासुइ दंनाय रगै डिमान्ड के आबनो जे बन हंकै बन न तंग्रानाय जों डीएम नि को बखनाग्राया सीएम नि को बखनाग्राया तामखै चिनि साकानि लेभेलाव थांगै
borok bo bahai ke kok salai mani bisingo jodina understanding thayo tangba jeng abo wan sugui nai pia jeng abuk bo abono yakai rohna ni bagi chini oja kuno planning kari যে এডিসি ফোন যে 12 ঘন্টা নিবাগে যে সাপ্লাই মানে অবপোজিট জলতে তাপসা জলতে সাকসেসফুল মান সঙ্গে দং tabuk sak jora to tabuk 9:30 প্রায় 9:30 বাজি tongkha pungni sibi tabuk sak jora belai kino success ar o jaga communication jotono naragi tongo chini public rock yang train station tongo ayang ko national highway o tongo ke je public tongnai rok je dugan pat riui tongnai rok borok bosungno support khlai no tongo jeng indirect nukha je borok sungno নৈতিক সমর্থন দিউই নতংখা এবং সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই কেননা আপনারা নৈতিক সমর্থন আমাদেরকে জানিয়েছেন আমাদের দোকানপাট আমাদের লংতরাইবেলি এলাকায় এবং অন্যান্য এলাকায় আমরা দেখতে পেরেছি আপনারা যারা যানবাহন চালাচ্ছেন আপনারাও আমাদেরকে নৈতিক সমর্থন করেছেন আপনাদের যানবাহন স্তব্ধ রেখে এবং দোকানপাট আপনারা বদ্ধ রেখে আমাদেরকে নৈতিক সমর্থন করেছেন এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই বর্ণবচং হামবাই মারিও তাঙ্গে হিংকাই বরক চিনি বন্য যদিন মানিয়া পালিয়া হাঙ্কাঙ্কাই চিনি বাগিব প্রবলেম ফাইকামু বং বাগিব প্রবলেম ফাইকামু হিংকা তাবুনো অজরাও নুখা যে বরক বচংনো সমর্থন দিউই তংখা जोंबो चिनि बन्न गोसां गोसांखे पालाई तंग इमानखा आमबगै ताबुक जरा चिनि ग्रेट सक्सेस नुजगै तंग 54 crore for the financial year 2023 to 2024. 22 निवो 619 crore borok approve khlaikha boni bisingo 585 crore borok rang 485 crore rang kha pay 126 crore borok rang diya हर एमडीसी ऑपोजिशन का हो या आज टिपरा मोथा से रूलिंग में हो, they will all agree that funding to the ADC has been unfair, unjustified and very unfortunate. सबका साथ सबका विकास एडीसी को छोड़कर नहीं हो सकता। कुटी जे रोमानी 619 कुटी नि बिसिङो से बरो रौ अरनिबो सैलारी नि पारपास सिने एडीसी थाने अर्थबो सो सैलारी नि पारपास 518 कोटी टाका थाङ बरो जन रखा 485 करोड़ Leader of opposition and Tripura Motha leader Animesh Dev Barma has warned of a big movement if the state government continues to deny funds to the I propose a budget which is way higher, much bigger than ever before. Now it is for the state government to understand, do they want to work with the TTAADC or do they want to bypass TTAADC and work directly? If that is the intention, then the government of India should rethink. Every month, বরণ ফাইনাই তারপরও চাই দেবো আর কত টাকা দিতা এডিসি রে অনেক টাকা তো দেই আমরা তাদের কাছে বড় রেখা हमारा अधिकार छीना जाता है एडीसी में सिर्फ 2% पैसा भेजा गया सिर्फ 2 क्यों सबका साथ सबका विकास विकास कहा गया हम लोग त्रिपुरा का राजा यहाँ का एडीसी का मंत्री लोग अगरतला जाकर भीख मांगना पड़ता है अपना जगह में अपना अधिकार मांगने के लिए Imang kaisha lama botengsha orang baksha ya pribotan chatini Oh chini Oh tini chini Nai pagi khansa da shen khosa di sropsa Guru lai nai sabo hani besa Imang sini kaisa sini mung sini kaisa sini ya pribaksha joto tipra चिनी शासन खलायासाक जों बुबाग्रानि लगे तंनाय चिनी बुबाग्रासे चिनो अहा चिनी हाना सनामै कलांनाय होने आनी विश्वास दंगो हम लोगों को कभी भी बोलना नहीं चाहिए है कि सीएम ईएम एमडीसी एमएलए सब जोनल चेयरमैन से भी ज्यादा हम लोग का सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है हम लोग तिपरासा है Baca CD enggei dongeng di prasa
पार्टी में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है। विजय रांखल मेरा प्रेसिडेंट है, उनके नेतृत्व में काम कीजिए। बुबागरा का काम दिल्ली में आपके लिए फाइट करने के लिए है। Hayo mo kaliray maro Pai sidi ang gay tong kenang Di prasa Baca sidi ang gay tong kenang Di prasa Greater Tripura Land! Angkor sidi Greater Tripura Land! Thansa! 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 Oh Toto Di prasa बुबागारानि साख्लाय मुंबाय 30 तारिख सेप्टेम्बर जों लामा कासुमुं फुं 6 सिम चेंखा ताबुक एकटा कक साख्लाय मुं नेशनल बैंक नि गोबां जागाव परीक्षा रिनायनि बागै साख्लाय जाखा आगोलनि सिमिनो जेकुनु जागा तिनि बर' रक जदि कासुइ टंखाय जदि टंखाय बिनि थानि डकुमेन्ट नायै प्रत्येक डकुमेन्ट नायै जदि परीक्षार्थी गांखाय शुधु स्टेट बैंक बादे नेशनल बैंक बरक परीक्षा रिनाय आर बरकनो बरकनि डकुमेन्ट टंनाय बरक परीक्षा रिनायनि थांमान जागाव प्रत्येक लामा कासुमान सारा त्रिपुरानि बरक थानि आनि आवेदन एवं तिनि त्रिपुरा मथानि लिडार्स आनि कयमुं बरकनो जेखेबान परीक्षा रिनायनि सुजुग याकारि नां थुन अबश्य आनि गवं मुं बनि बागै कायसा बर' अर ताबुक आनो साहरमान बाय एवं सापायमान बाय आं सानानि बाध्य अंखा बनि बागै तिनि बुबागारानि कक्तियै जों तिनि अर श्रीरामपुर कुथुम रमो अंगै जों लामा कासुइ दङ तिनि अर बर' गोबां मा अंखा एवं बर' गोबां मा नुकजाखा बनि बागै नरन थानि अ आवेदन नारगमान नारक थुन हिनै आने कक सामानि अरन पाइजा हामबाय तिनि लाहार का समानि उद्देश्य तामनि बागै तिनि लाहार का जागा नर तिनि लाहार का समानि के उद्देश्य हबनो जे ग्रेटर त्रिपुरा दाक्ति मानानि बागै तिनि प्रेसार एवं अबनो जों गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि ऊपर जों बिनि बागै लाहार का जागो एवं प्लस तिनि बुबागारा नि कक बाय एवं बुबागारा जे सामानि बाय जों सारा त्रिपुरा राज्योआव अलाहार तिनि फुंनि 6 सिमी सारेंनि 6 जरा अलाहार कासुजांनाय जों तिनि साइमानो सारा त्रिपुरा राज्योनो सप्ता कायसा सिगांनि सिमिनो तिनि बुबाग्रानि दागि माने बिसिंतै खलायै जों तिनि 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023
जों दिनै बन सारा त्रिपुरा रायजो बन दाखगै दंलायो ताई चिनि कमलपुर साब डिभिजननि बिसिङावबो हायनो ताबु कमलपुर PS नि आन्दारो दुइटा जागाव रोड ब्लक जाक श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिज काइसा ताई चिनि अर दुर्गा चमनी सेत्राय बिसिनि बिसिङो खलायै जों ताबु खलायलाय दंजाक तारपरे चिनि सुरमा कन्स्टिट्युएन्सिओ जों एमन बाबेना चिनि भौगोलिक सिस्टेम जों खलायजाक आबुनि बागै चिनि ब्लक गोबां उंजाक ब्लक गोबां माने बागै न चिनि तिनि महारानिओ काइहा दंगो जामथुम यांगो फारि रास्ता जामथुम काइसा दंगो ताई काइसा दंगो निनि महादेव चौमुनिओ दंगो इनका आमा हाइख्लायना मेन्डिया आवार रगबो आमा हाइख्लायना जों सुरमानि सिमिनो 5टा ब्लक खलायजाक बिल्डिं खलायजाक आबुनि बागै दिनै जतन जों कमलपुर बासिरनो सानानै मुचुंगो त्रिपुरा बासिरनो सानानै मुचुंगो दिनै बन जों peacefully जों बन जों पालायलायनाय तामाने बागै हिनबा दिनै बुबाग्रा जों कक कचारजाक नरक कुनो भायोलेन्स ताख्लायदि कुनो वालाय सुग्लायनानै नांगिया जों गाहाम खलायै बुजा परानि बिसिंति खलायनो चिनि जे मेन उद्देश्य खा सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट मेन न चिनि कक चिनि त्रिपुरा सारक जे जों तिनि अर बन दाखक माने उद्देश्यतम चिनि आर्टिकल 2 एवं 3 नि जे चिनि मानथाय सक्तायनो जों माननानै बागै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बागै जों तिनि अर चबा नांलायजाक सेपारेट स्टेट नि बागै चिनि त्रिपुरा सारकनि थिनां चिनि सुखथाय बरारि चिनि थनां नि बागै जों तिनि अर जत बुमारक जत सिक्लारक जत पेरेन्ट्स बडी रक जत स्टुडेन्ट फेडरेशन रक जतनो जों तिनि अर फाय सामिल उंलायजाक ताइबो फाय दंगो तुरुक तुरुक ताबो फुं कचांनि बागै सकपाय सुग्याखो ताबो ताइबो फायलाय दंलायो तुरुक तुरुक खलायै जों तिनि फुं 6टा निसिमि तिनि अर आसुकजाक साइरिक 6टा जरा जों अर कन्स्टेन्ट जों अर तिनि दंलाय जों अम दुर्गा चमनी एरिया सेत्राय पंचायत ताबुक जरा बुसुरक बरकम खाना जों ताबुक साक जरा तुई बरक प्राय 2-300 नि मतो बरक उंजाक ताइबो चिनि टार्गेट दंगो जों तिनि अर 800 नि टार्गेट नाहारजाक जों 800 बरक उंनाय जों सारा सुरमा जुदि फाइगा हिंगाय जों 2-2.5 हयते 3000 नि बिसिङो जों तिनि अर फुलफिल खालायना दं माने फियाबा चिनि भौगोलिक कारणनि बागैनो जों तिनि अर जों आमाहाय खलाय खलायमानलाया जे एक जागाव खलाय जों फियाबा हाईवे रुट जों सिमिनो अर दंगो ताइ श्रीरामपुर कमलपुर 45 कन्स्टिट्युएन्सि नि श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिज जबो आ जागाबो ब्लक खलायजाक पिकेटिंग खलायजाक ताबुक जरा कोनो गाड़ी रक लदा लाइफे का बाइबा मानिया हेने लाइने रक नुरा नुखा जों गाड़ी रक फाइका गाड़ी जे एम्बुलेंस काइनि जों मा रहरका कारण हॉस्पिटल नि व्यापार जुनो चिनि अबन दाखक माने जागावो हॉस्पिटल चिनि एलाव उंनाय चिनि दूध नि गाड़ी फाइका हिंकाय जों एलाव मा खलायनाय न्यूज पेपर फाइका हिंकाय जों एलाव मा खलायनाय ताई प्रशासन रक फायै दंगो तुइनि गाड़ी रक फाइका हिंकाय जों एलाव मा खलायनाय आमो चिनि बननि आवतानि बायरे ताई हॉस्पिटल रक विशेष खलायै सीरियस कंडीशन असुस्थ तंखांकाय जों बरकनो एलाव मा खायनाय उमहाय पैसेंजर गाड़ी रक जों मासे मानिया जों लामा मा रहनाय उमहाय रक साफायना रक ताबुक जरा फरा उमहाय गरै बाइक काइनि फाइका आम बाइक न जों आटक खलायका जों बरकनो लायरेलिया तिकेनो नि जे डिमान्ड ताबुक ग्रेटर टिकुलर नि जे डिमान्ड जे एक्सेप्ट बक खलायंकाय तिकेनो रकम साइचबा कतर नखना यस जों खबा कतर नखनाय जों स्टेप बाय स्टेप जबा खायनाय चिनि बुबाग्रानि बिसिंति खलायै जों तिनि सालजा पीसफुल्ली जों तिनि अर स्ट्राइक न जों मानिलायै तिनिनि अ चिनि खरां न जों दिल्लीओ सेंट्रल गभर्नमेंट न जों जेमन चिनि अ जागावो होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी ताई चिनि प्राइम मिनिस्टर चिनि मोदी जी न जों चिनि अ खरां न पोषकनानि बागै जों तिनि अर फाइलायो तिनिनि अ सालजानि बन्न जुदि न बरक जों एक्सेप्ट खलाया हिंकाय आबुनि उलो जों स्टेप बाय 3 दिन नि बागै जों खलायनाय 3 दिन नि उलो उंया हिंकाय जों 7 दिन नि बागै खलायनाय 7 दिन नि बागै उंया हिंकाय जों इनडिफिनिटली बन्द दाकनाय सारा त्रिपुरा राज्य long live 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 Hai de long live long live long live long live
ত্রিপুরার তীব্রমতা সমর্থনে তীব্রমতা পার্টি করি আমরা। তীব্রমতার ত্রিপুরার উন্নয়ন এবং ত্রিপুরাবাসীর উন্নয়নের স্বার্থে আমরা যে ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবিতে আমরা রাস্তা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি। না, এটা তো আমরা দাবি তো আমরা ভারতবর্ষের যে নিয়ম আছে বা আইন আছে, আইন অনুসারে যা হয় আমরার দাবি আমরা চিরদিন করে যাইব, যে আমরা মৌলিক অধিকার দিয়ে আমরা করব। করানো হয়েছে এটা পদ্মবিল ব্লক। আমার নাম সঞ্জয় সরকার, উত্তর রামচন্দ্রঘাট। চন্দ্রঘাট কনস্টিটিউন্সিनि सिङाव खालायजाक पद्मबिल हातिगाना जातीय सड़क NH 108 नि o फुं आइसुगो बुसालायै जों पुरा रामचंद्रघाटनि YTF TW टिप्रामथा TISF जतन मिलुयै जों पास्तानि सिमिल जों अरो जरंखा उंफानो जों जास्ट 6टा ओखाय जों अरो रूट ब्लक खायका काबु सुजरते चिनरो खायका बरक गोबांमा बियो फाइ दङो चिनि अ 17टा बिसिनि बर रक जों बोरै रक बेसिरबाग ताबुक नग माइसालाय अंहलाय तलायो बरक चिनरो 7टा बा 7टा बिसिं फाइसो गयबिनाय चिनि टारगेट दंनाय बरक 5000 बा 5500 दंनाय जों ताबुक गोराटे शान्ति प्रियखैनो बुबाग्रानि दागि मुंबाय रामचंद्रघाट निचिनि MLA बो 5.5 फाइसो पाइका जों ताबुक बो अरो लामा कासले तलायो नो मिजे पिकेटिंग जे बन खायमानि रामचंद्रघाटनि एरिया कयटा जागाव आछे रामचंद्रघाट एरिया जों नेशनल हाईवे काइसोनो तो फानसिनि जेरै रक बाइक बाय डिस्ट्राक्शन बिसिङाव पुरा रामचंद्रघाट फुल गुरिनाय जों बन शान्ति प्रियखै खायनाय जों आरो कोनो वालाय सलाय खायग्ला रैली खायमानि दिनै जों साक्सेसफुल खाय दङ गोसा खाय दङ बेखाय जों हायुनि रुखौ फुनुनो नायो सिनि खायनो जों माननि बागै जों सबानि लामावनो दङ दाबो जों खारि थाङो बुबाग्रान लगे दङैनो त्रिपुरा सारो दाबो बर' माननि बागै सबा खालाय दङ अमा जों दिनै रुखरनो फुनुगै मांका आबुन बागैनो जों दिनै साक्सेसफुल बन खायमानि बागै जों खा तंथगै दाबो रैली खाले बन बरक चाजाया तामनि बागै चाजाया अब त बरक परिष्कार छाया इका अबर नि दफानि मान थाइनो केबेंनाय रंखा बरकनो बरकनि बागैनो गोबां मानसिनि जे कन्स्टिट्युशनल राइट दंमानि अब ताबक छेबेरे थाङै दङ आबुनि बिरुद्धेबो चिनि अतिनि रैली चिनि बन एवं जों डाक्टि डाक्टि चिनि मानफोरनि सुबुंनि चिनि गेटा त्रिपालन तारतारि सलिउसन खायनो अबस्थिनि नखै दङ चिनी चिनी रामचंद्र बिसिंग फौजा चिनी जे पदबिल आमचा चिनी ओने चिनी र पीसफुली प्रोटेस्ट खाइ दङ फुंछारि चिमी जों अजागो जों बेलेगेनो चिनी र गाहाम पीसफुली चलि दङ ताइ हंगाय चिनी डिमान्ड जों केमनो बोनाने दङनि केमनि माथनि खेबलानि चिनी डिमान्ड गाय चिनी राइट 90% जे Kinang ban China bagai or demand te China peaceful protest khalai tamo jagwo China ro hazar brok ke join khai tongo phung aichu mi simi tabu jora te mo khai tamo China ro ini chung khade jora kham khalai chung ro chung bobagarani khorong ya jagwo chung joto chini amchen lukoro ba China honorable MLA tongo tai ang sakbai tongo te China joto amchen adom sumo chung pas khai chung ro rally khalai tongo baksa leader sok tini bon mo te chajagya abono te kam ko samai boro ma sajang nai ta boro ma jepro omoni buthi masanai apro ob buthani boro busanai abon bagai जों बर खाखामै लामसो खाखामै खयो जों बर जेसेबर जोंनो सेजाबि कक साथों बर आसम सेजाव जों बर आसना हामजंनाय ताइके जों हामजामानो पयजु खायो हामजाबा बायदि जों खानजा बुंनाय
somsawi ferang ko gibo sengtai kirilia lama himtini busu habibo lamtai korolia subui ko thoma sui kelang hakelam ni thuibai jengno redi sini manthai sini tongthai rang chaha rimaya khe kemai thangdi take bengdi lamao por menos por ella te con tanto que por esta caleta sini je sanmungno sing sananya tongo sing je sakse sing sakjoro te singorono tongnai ini to 12 ঘন্টা se bon daug jago 12 ঘন্টা ni pore sing na kha karo ek sapta pana sing asoi tongnai ni sini buri bodolo sing jotan wan suglai sing tinoro phungo 6 tan simena singoro saya nang yak lai singoro jotan asoglai jotan watenyo wate hiya satongno satong hiya kai sing jotan ro manjak lai sing tinoro jotan asa khaino sing asoglai tongnai jotan par family lai sinoro tabuk sujoro te sing kaham paino mane road block khalai tonglai sinoro 24 ramsnoro garbe khopna sinwa podobil haye ramuru to sing asok lai aro road block khai tong lai tin naroni je man thai to greda tipralen kintu greda tipralen ni bisingo tai aro kabangma issue tongo je demand je constitution tongo kaisa ebare roman effective ebare ni tai aro tongo interlocutor tai aro tongo mur power aba hara kabangma demand khaja tongo kaibasuk dimanoti abo issue khlaijak je kaisa to main issue to greda tipralen sini kaisa ro issue tongo sing je sanmani to sing to phatcha to sing manani no nei sing asa khai tongo phatcha to boromani to sini je sing je sanmani sini greda tipralen ka sing manani nei sing tini mo khai ka solai tongo jotono sing khathon lai pal khai kra khai sing je maina sak sing mo khai ka asuk tongna hini nei sing tini ora asuk lai sak tongla nei 12 ঘন্টা no sini je asa sak sing ya sak jorote tini jori 12 ঘন্টা o sing asa success khaimi asini je manthai sokanya sing asaksa je 2-3 ta demand no sanai tong mani kaisa pan sing maina sak jorot maina hanga sing oro tini sing dorkana ka accept pan tong lai nai saya nang sing soto no mo haiken tong lai ro nini sini mongka ang kai to khoi political district no organizing secretary suto ba deba Long live, Kuma botol long live, Sikla botol long live, Kak ornament long live, White hair long live, Get to the soba kotor jonnai talu makanya bakal long live Terima kasih.
Choli nai.
मारे नाय मारे नाय मारे नाय मोदी जी ने ग्रेटर प्लान मारे नाय चाहिए 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 ग्रेटर प्लान चाहिए 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 हमारे मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो जी हमारे मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो लॉन्ग लिव पूरी करो हमारे डिफेंस हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो लॉन्ग लिव पूरी करो पूरी करो साथी हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो Sini mantai, sini tongtai, rang sagha. चाहिए हमारे मांगे पूरी करो अमित शाह जी हमारे मांगे पूरी करो चाहिए আমরা এখন ওয়াই কমলপুর ন্যাশনাল হাইওয়ের বাছাইবাড়ি এলাকায় আছি এবং গত 4 ঘন্টার বেশি আমরা অবরোধ করছি। বাইক গাড়ি কোনো যান চলাচলের কোনো দেখা নেই। আমাদের বন্ধ 4 ঘন্টার এই সময়ে 100% সাকসেসফুল এবং লক্ষণীয় বিষয় হলো আমরা যারা এডিসি এলাকায় বসবাস করি, টিপরা ওয়ানসা সমস্ত অংশের মানুষ গ্রেটার টিপরাল্যান্ডের দাবিকে নিয়ে আজকের বন্ধে সামিল হয়েছেন। আমাদের আসারামবাড়ি এলাকার বিশিষ্ট নেতা টিপরামথা গোপাল দাস মহোদয় আমার সঙ্গে রয়েছেন, আরও শত শত আমাদের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ ওনারাও আছেন। গ্রেটার টিপরাল্যান্ড এডিসির সার্বিক উন্নয়নের জন্য এবং এডিসি এলাকায় যারা বসবাস করছেন তাদের স্বার্থে এই দাবি আমরা কেন্দ্রের কাছে চাইছি এবং আমরা জানি আজকের এই বন্ধের পর ভারত সরকার একটা সিদ্ধান্ত নেবেন, আলোচনায় বসবেন। যে আলোচনা তীব্রামতার সাথে হচ্ছে এই আলোচনার সমাপ্তির জন্য একটা উদ্যোগ নেবেন, যাতে করে আমাদের এই রাজ্যে আমাদের এই এলাকায় সবাই যেন আমরা মিলেমিশে থাকতে পারি, সবার যেন প্রগতি হয়, তার স্বার্থে গ্রেটার টিপরাল্যান্ড যেন চালু করা হয় এটার দাবি আমরা উত্থাপন করছি। ধন্যবাদ। ওয়াই কমলপুর ন্যাশনাল হাইওয়ে বাছাইবাড়িও চালাই যাক এবং তাবুক সাল গারের যিনি বরফ বাংরের 50-60 জন এই চ্যাংমারি তাবুক প্রায় 600-700 বরফ সবিকা এবং তেইবো চিনি ওয়ারিয়ার্স অফ ভাই তবু আগামী 1-2 ঘন্টাও ওখানে 1000 ক্রস নেই যিনি তিনি ডিমান্ড গ্রেটার টিপরাল্যান্ড ও মেসেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এখানে রিনান বাগির ধর্না রিমুতম it is already almost more than 3 hours we are blocking national highway কোনো বাইক কোনো গাড়ি কে বড় তিনি যাতায়াত খাইয়া the band as of now is 100% successful ও সারিকনি 6টা জরা যিনি মোস্ট মেরিট মা তলি নাই and I am sure
Government of India will listen to our demand. Borok khananai asuk din Tripura hasto politics ni bagi simi. Borok andolon khayo. Mono dofani bagi di prasa thang tonglan bagi di prasani loge loge jara जोंबाय गोसोङै अरो পিছিয়ে পড়া এডিসি এলাকায় যারা বসবাস করছেন বরংনি বাকি গ্রেটার ত্রিপুরাতে ডিমান্ড তিনি কাছাই দङ ডিমান্ড সারা ত্রিপুরাও তিনি বড় চিনি ওয়ারিয়ার্স যতন বখার হই নিজেন বেলবু তিনি আন্দোলন নংখরজাক ও আন্দোলন 100% সাকসেস নাই তাবু করাছে আন্দাজ খাইনো যিনি প্রায় 42টানি উপর পয়েন্ট ত্রিপুরা রাজ্য যিনি ফরম গোনাं লিডার जोंनि दै दुल बुंबाय प्रत्येकटा पॉइंट सक्सेसफुली अवरोध चलि दङ जों सिसला बियासानि একটা ট্রেন গাড়ি লাইমানকা কিন্তু যখন চিনি ওয়ারিয়ার জক থাকা ইভেন ট্রেন অবরোধ 100% তাবু সাকসেসফুল নিমান হয় বেলায় বেলায় হামবাই আচ্ছা তাই কেসা কক থানায় প্রত্যেক যুদ্ধ নিন প্রশ্ন অনেক বরং খ্লাইও হয়েছে কোনোদিন আর্মি জেনারেল থাঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র থাঙ্গে ফায়ার খাইয়া কনস্টেবল রাইফেলম্যান ক্যাপ্টেন মেজর বড়জুর কর্নেল লেভেল জড়াতেই আন্দোলনও থাঙ্গো বুবাগ্রা চিনি জেনারেল जों যতন ঠিকমুই পাইকা তে কেবল লিডারশিপ নাই করিকা আপুর স্বয়ং বুবাগ্রা নখরি ও আন্দোলন খাইপাই অমনা আবনি জবাব अमित शाह जी हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो पूरी करो हमारे डिफेंस हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो जी हमारे मांगे पूरी करो मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो अमित शाह जी हमारे मांगे पूरी करो ग्रेटर डिप्लोमेट चाहिए ग्रेटर डिप्लोमेट चाहिए গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাইয়া ফালিমান এমন বংমানো যে 1 ঘন্টা নি আন্দোলন বাইব গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইনো বপুরব ও ডিমান্ড ফাইনো আমনো ত্রিপুরামো থানি লিডার রক এবং ত্রিপুরাসারক সিয়া বিনি বাগै যতদিন মানিয়া সাক जों आंदोलन खालामा दं दिनै बुबाग्रा पार्टीनि सुप्रिमो এবং যিনি সেন্ট্রাল কমিটিनि बरफरक डिसिजन खालायो
1 day strike dakokka जों नायखा तिप्रासारुनि बखा बर' दं मानसिकता बर' and we can tell Tiprasas are with Bubagra, Tiprasas are with Tipra Mota, Tiprasas are with Greater Tipraland of message tini chumo man kai, and the same message we want to convey to the central government of India. এবং আইকলাই जों হামসাকলাই সভা খাই থাকে আজ নেহি তো কাল যিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইনি ত্রিপুরামত হাই ব্লক থং বুবাগ্রা হাই ব্লক থং ত্রিপুরাসালনি হামারি ফাই আতে কেসা সুমুসা পাইথাগো খোয়াই কমলপুর রুটনি পাছাইবাড়িও বসালাইজা গাইছে ও ন্যাশনাল হাইওয়ে ও ন্যাশনাল হাইওয়ে নো বন্ধ খাইনামরা বিচিনি তরে warriors of already 5 shop पे दिखे आते संको सालाई कमरो जिनी वाई जोनल नी चेयरमैन वाइस चेयरमैन जिनी महिला संगठन नी वाइस प्रेसिडेंट मो दंगोर ब्लॉक नी प्रेसिडेंट जे दंगोर एवं मिनिमाम और 1,500 बरक जमा आइते ने तर जिनी और फाइनल चैंक आइते ताबु 7টা বাজি হয়েছে আগামী 1 ঘন্টার বিশিঙ্গন আরো 1,000-1,500 বরমি জমা আইতে নাই চিনি তিরিনি দাবি একটা নো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ত্রিপুরাও চালু মাঠ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন মাখেনি ম দাবি কেন্দ্রীয় সরকার নিথানি চলফাই নরেন্দ্র মোদী এবং দেশনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ খানি ini ni mau bond divisiti message sobitong de Tripurao Tiprasarot Greater Tipraland dabi nangjago Greater Tipraland কয়টা জায়গা কাজু জায়গা হাইকে ini প্রায় 36টা জায়গা টিকেটিং নি দংলাইছে এবং আসারাম বাড়ি চিনিছে जों প্রায় 7টা জায়গা অবরোধ খাইছে খোয়াই কমলপুর ন্যাশনাল হাইওয়ে বাছাইবাড়িও চালাই যাক এবং তাবু সাল গারের যিনি বরফ বাংরের जों 50-60 জন বাই চাংমানি তাবু প্রায় 600-700 বরফ সবিকা এবং তেইবো চিনি ওয়ারিয়ার্স অফ ফাই দম আগামী 1-2 ঘন্টাও থাঙে 1000 ক্রস নেই চিনি তিরিনি ডিমান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অ মেসেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট नि थानी रिनान बागिनो तिनिचन धरना रिवी दङ it is already almost more than 3 hours we are blocking national highway और কোনো বাইক কোনো গাড়ি কেবড় তিনি যাতায়াত খাইয়া the band as of now is 100% successful mo sarigni 6টা জরা চিনি mo spirit jengma toni nai and I am sure government of India will listen to our demand. Borok khananai asuk din Tripura hasto politics ni bagi simi borok andolon thlayo mono dofani bagi Tiprasa thang tongnan bagi Tiprasani loge loge jara जोंबाई गोसोंगै और পিছিয়ে পড়া এডিসি এলাকায় যারা বসবাস করছেন বরংনি বাগিবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি ডিমান্ড তিনি কাছাই দङ ডিমান্ড সারা ত্রিপুরাও তিনি বরক চিনি ওয়ারিয়ার্স যতন বখার হই নিজেনো বেলগৈ তিনি আন্দোলন নংখর যাক ম আন্দোলন 100% সাকসেস নাই তাবুক যারা जों আন্দাজ খাইমান হয় যিনি প্রায় 42টানি উপর পয়েন্ট ত্রিপুরা রাজ্য যিনি পরম গণাং লিডার जोंनि दै दुल मुंबाई প্রত্যেকটা পয়েন্ট সাকসেসফুলি অবরোধ চলি দङ जों সিসলাবিয়া সানি একটা ট্রেন গাড়ি লাইমানকা কিন্তু যখন চিনি ওয়ারিয়ার জব থাকা ইভেন ট্রেন অবরোধ 100% তাবু সাকসেসফুলি নিমান হয় বেলাই বেলাই হামবাই আচ্ছা তাই কেসা কক থানাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাইয়াফান নুমান হয় এমন বংমানো যে 1 ঘন্টা নি আন্দোলন বাইব গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইনো বপুরুব অ ডিমান্ড ফাইনো আমনো ত্রিপুরামথানি লিডার রক এবং ত্রিপুরাসারক সিয়া
बिनि बागै जतदिन मानियासाक जों आन्दोलन खालामा दं दिनै बुबाग्रा पार्टीनि सुप्रिमो এবং যিনি সেন্ট্রাল কমিটিनि বরগ্রক ডিসিশন খালাই 1 ডে স্ট্রাইক দাককা जों नायखा तिप्रासारुनि बखा बर' दं मानसिकता बर' and we can tell Tiprasas are with Bubagra, Tiprasas are with Tipra Mota, Tiprasas are with Greater Tipraland of message dini tsumo man khaich. And the same message we want to convey to the central government of India. Ebong ahiklai जों थामसाक्लाय चबा खाइ थांखाय आज नहीं तो कल जोंनि ग्रेटार तिप्रालेण्ड फाइनि तिप्रामत हाइब्लक थं बुबाग्रा हाइब्लक थं तिप्रासारुनि हामारि फाइति আতে কেসা সমস্যা পাইথাগো প্রত্যেক যুদ্ধও নিন প্রশ্ন অনেক বরং খ্লাইও হয়েছে কোনোদিন আর্মি জেনারেল থাঙ্গै যুদ্ধ ক্ষেত্রও থাঙ্গै ফায়ার খাইয়া কনস্টেবল রাইফেলম্যান ক্যাপ্টেন মেজর বড়জোর কর্নেল লেভেল জড়াতেই আন্দোলনও থাঙ্গো বুবাগ্রা চিনি জেনারেল जों जतनो थिकमुई पाइखा ते केवल लिडारशिप নাই करिखा आपुरो स्वयं बुबाग्रा नखरै बो आन्दोलन खाइफैनि अमना आबुनि जवाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं एक तबा चली नहीं एक तबा चली नहीं बुबाग्रानी होजलै बुबाग्रानी होजलै बुबाग्रानी होजलै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो नो सॉल्यूशन नो रैप नो रैप नो रैप नो सॉल्यूशन नो रैप नो रैप नो रैप नो सॉल्यूशन नो रैप नो रैप नो रैप बुबाग्रा लॉन्ग लिव बुबाग्रा आयो बुमा बदल बाचाका सिक्ला बदल बाचाका बुबाग्रानी होजलै बुबाग्रानी होजलै बुबाग्रा लॉन्ग लिव White Diab long live White Diab long live गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं एक तबा चली नहीं एक तबा चली नहीं बुबाग्रानी होजलै बुबाग्रानी होजलै बुबाग्रानी होजलै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो नो सॉल्यूशन नो रैप नो रैप नो रैप नो सॉल्यूशन नो रैप नो रैप नो रैप नो सॉल्यूशन नो रैप नो रैप नो रैप बुबाग्रा लॉन्ग लिव बुबाग्रा आयो बुमा बदल बाचाका सिक्ला बदल बाचाका बुबाग्रानी होजलै बुबाग्रानी होजलै बुबाग्रा लॉन्ग लिव White Diab long live White Diab long live गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं एक तबा चली नहीं एक तबा चली नहीं बुबाग्रानी होजलै बुबाग्रानी होजलै बुबाग्रानी होजलै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो नो सॉल्यूशन नो रैप नो रैप नो रैप नो सॉल्यूशन नो रैप नो रैप नो रैप नो सॉल्यूशन नो रैप नो रैप नो रैप बुबाग्रा लॉन्ग लिव बुबाग्रा आयो बुमा बदल बाचाका सिक्ला बदल बाचाका बुबाग्रानी होजलै बुबाग्रानी होजलै बुबाग्रा लॉन्ग लिव White Diab long live White Diab long live गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी
ni tabuk jara tei sekarang am norong jotna hambai tani kangke tabuk jara ne andolon tei ni sengmani sekarang ang abo tini tamni bagai omai ke ma soka bini sekarang tam ungtang ga abo na sang norong thanio tinio media ni ngai na lukurong jotno sana ne musu tani kangke Tuesdays jata khlai tiprasani do phane bagai hene chiri khomang je India be mar jarang phron simi jeng chiri khomang finally jeng solo sonomaya gobang mano chine tripura hawo chine bijrang khol tak president tripura ma thane thru toi jeng tinta seat man kha angka gobang ma jago jeng ADC man kha hai phone chine tripura sarok tabok jara finally chine solo sono jeng tabok jara soguya khomaya kho bone bagai no tabok tripura hawo chine jata central government Tuesday sona renai jana IMPT borong renai hne sai phaika 2018 chine IPF tirongno saka borok oro jagao ta thik oro jagao no tak Champanogor oro niwo jata aro chongkrang jata bridge bus kangno borok 11 din borok rasta rok khaika khaiwinai borno saka norok homtao phaidi singnor ni dimar nai te borok jeng kok salai tongo manai hne neno 5 bosor 5 year thang paikha pia tauk jara renai hne central government tauk jara yangi tong tini thik no Tripura mo thana bo mai khlaino central government chong renai kok cholo lai tong abakha bastop chine समाज नि borok no butalangai nai kabang NGO ni borok no butalangai nai kabang party ni borok no butalangai nai Delhi thangai nai norong nukhana Amit Shah song boagra kok salai tongmani apne renai bofor renai chini Tripura sarok tabo okhimani chana mu suksok tongkha sarik ni maina naising malia dipor ni maina no chana mu suk tongkha abone especially abono kam ka saimon je boagra ta jeta sara wall lo ta India wo tabok andolon movement cholai tongmani kake suru north east no especially north east bai Jammu Kashmir mai andolon choleu South India wo nor development chimi agoi thango ek bosor nang thangnai South India wo poriborton mona abotai chanani kuno buko explain khlaimeya pe north east ka Manipur nai ne di andolon cholai tong Nagaland hone je kuno jaga deprive north east tai yango nai nei khangke yango Jammu Kashmir yango deprive cholai tong pia renani nai khangke borok renani wancho khangke Ladakh no borok reirikha amne jeng tini o mono nai no jeng tini amo andolon khainani surat khainani tai central government renani borok renai no jeng naising mania amne tini o jorao jeng tini jotto sara Tripura ni youth tai sara Tripura ni chini buagrani follower buagrani jete o greater Tripura lano jeng tai buskang jodar khaina bagai jeng tini o jago sok phaja abono ni kok ang tini phiragone sir omahane regional party ni IPF di o lahan o thaino 11 din lahar ka suka phiaba block ni je demand Tripura land tabu maya ase 11 din ka suman ya guru maya Tripura motha 12 hour ka sumo bai tamo nai obo lukrok aboke mahai IPF tiro Tripura land ni bagai boro arone 11 din jaka somane yong khawar jagai ane sak bahaino a jagawo ani sabu abudan to ang bahaino sobaw phaikya pe tini buagrani netrito mai tongo buagrani jata target khlaima ningkha omo hai Tripura hawo jata Tripura sarok no jag especially youth tongnai rok jeng tini jeng busa chini family tongo jeng family ni bagwan chogo ta youth rok ni bagai jata borok family japor khane borok ni busa ni wan chogo pe tawo borok ni bagai borok ni bobisho ni wan chogoi jata tongtom ke Tripura sani jata Tripura hawo tak top leader cholai tongnai sara India jata nuhori tongnai chine oja habuba grani netritwo jata andolon cholai tongmani baksa kabang mano sao IPF ti kaisi te regional party kognai rok sao sanai rok sao a demand greater Tripura land ni bonya ni bagai aka separate state ni yan bagai jeng borno samthon khaya jata Tripura land hamjanai rok bo koekjon neta noroni media ni madhome o kok rok sama khanaka ang borok ne tine o kok ni bisingtei jawab rona ni mosugo kong khake tine or slogan or no kono din jeng greater Tripura nahi chahiye or no slogan diya we are our demand is greater Tripura chahiye ni chor tini slogan oi to inga aro jaga ta beng ai thong ja or no tini or no ta ta khai thong ja greater Tripura ni bagi andolon khaya hanai greater Tripura ni andolon tini 12 ghonta amo just शुरुआत tai sing MLA song sai tang ka greater Tripura ni amo शुरुआत boagra Delhi tok su solai tongo jeng tini or ni wo jeng tini 12 ghonta bai tini wo Delhi song jodi mane ne ke bos ka jeng 3 din khalayana tai ne or jeng tai sa bare ro na angka onidis to kal khainai emon jomai chini yu chong ne thui tabok tongo je
borok sawo north east borok special tripura ni borok jobok rok thoi krei den sengo a thoi krei den chamane tabok no bogar netrito na a thoi jeta a thoi ne jeta andolon a demand tireta tiprana a thoi ne andolon tabok no sruwat chengo norok media rok naising simit tongde bos kang salo a thoi ne poroman a thoi ko tong ne poroman bos kang phai tong noknai ornidos no kal khaijak pro ja asisone danga abono joton moito khlaima phaino pia buwa grani netritang confident tongo o tripro mungsai mungsa solution to bojaknai abkhon thanang media ten confident tini o kong sa त्रिपुरा मथा फाइमेन यागोलो तिनी जे 30 तारिख सेप्टेम्बर 2021 जिमिन संग आंदोलन खाइ फयो बाद जों तिनी जिमिन चेंखा जेता हम शुरुआत जे चिन आंदोलन जेता स्ट्राइक कारण स्ट्राइक बु काइसा मुभमेन्ट सुदो लामावो डेपुटेशन मेमोरेंडम लाइव बुमा दिखेन बम मुभमेन्ट आमति सिमिया मो जे स्ट्राइक खेमनि मो काइसा खा दुमानि जों फुरुमाखलै सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट मोंखा शुरुआत से कोचिनि आंदोलन मात्र इंग्लिश रक ब्रिटिश रक 200 বছর ইন্ডিয়া ও রুল খাইমেন ইয়া গলবো সালসা ইয়াকারি মাথাঙ্কা সাও বিশ্বাস খাইমেন আ জরাবো সালা গ চিন্তামনি বগে তিনি চিংচিনি বখানো চিনি ওয়ান সুমন সুং দুর্বল খাইনা কওবা কারণ जों সাইমানো অ হা অম তিপ্রাসর নেহা অ হা অম চিনি মুকুংবার নেহা অব শুধু তিপ্রানি ওয়ানসার চিনি সাইমান আম তিয়া সারা হোল ইন্ডিয়ান বরক সাইমানো যে অ হাংকা তিপ্রাসর নেহা অন সান অফ দা সয়েলঙ্কা তিপ্রাসর অব স্রাই স্রাই কিন্তু आउन बगे जों कोनो बखाबानि करे जिनि बसकने आन्दोलन जों मुभमेन्ट आगो उतलां थानाय आर जों सालसा ग्रेटर तिप्रान मानन मानब चिनि दृढ विश्वास दं हामबाय बुबागारानि साख्लाय मुंबाय 30 तारिख सेप्टेम्बर जों लामा कासुमुं फुं 6 सिम चेंखा ताबुक एकटा कक साख्लाय मुं नेशनल बैंक नि गोबां जागावो परीक्षा रिनेन बागै साख्लाय जाखा आगेनि सिमिनो जेकुनो जागा चिनि बर रक जदि कासुइ टंखाय कासुइ जदि टंखाय बिनि थानि डकुमेन्ट नायै प्रत्येक डकुमेन्ट नायै बजदि परीक्षार्थी गांखाय शुधु स्टेट बैंक बादे नेशनल बैंक बरक परीक्षा रेनाय आर बरकनो बरनि डकुमेन्ट टंनाय बर परीक्षा रेनानि थांमान जागावो प्रत्येक लामा कासुमान सारा त्रिपुरानि बरं थानि आनि आवेदन एवं चिनि त्रिपुरा मथानि लिडार्स आनि कयमुं बरंनो जेखेबान परीक्षा रेनानि सुजु याकारे नां थुन अबस्थे आनि कवं मुं बनि बागै कायसा बर अर ताब आनो साहरमान बाय एवं सापायमान बाय आं सानानि बाध्य अंखा बनि बागै चिनि बुबागारानि कक्तियै जों तिनि अर श्रीरामपुर कुथुम रमङै जों लामा कासुइ दङ चिनि अर बर गोबां मा अंखा एवं बर गोबां मा नुकजाखा बनि बागै नरन थानि अ आवेदन नारगमान नरक नारक थुन हिनै
ane kok samani oron paika hambai তিনি লাহার কাছে মানে উদ্দেশ্য তামনি বাগে তিনি লাহার কাছে জায়গা না chini lahar ka samani ke uddesho obono je greater Tripura dakti manani bagai chini pressure ebong obono chung government of India ni upore chung bin bagai lahar ka jago ebong plus chini bubagara ni kok bai ebong bubagara je samani bai chung sara Tripura rajyo olahar tini kongni soitan timi sarengni soita jora olahar kaso jang nai जों दिनै साइमानो सारा त्रिपुरा राज्यनो सप्ता कायसा सिगांनि सिमिनो दिनै बुबाग्रानि दागि माने बिसिंतै खलायै जों दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 जों दिनै बन सारा त्रिपुरा राज्य बन दाखगै दंलायो ताइ दिनै कमलपुर साब डिभिजननि बिसिंगबो हायनो ताबु कमलपुर PS नि आन्दारो दुइटा जागावो रोड ब्लक जाक श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिजो कायसा ताइ दिनै अर दुर्गा चमनि सेत्राय बिसिनि बिसिंगो खलायै जों ताबु खलायलाय दंजाक तारपरे चिनि सुरमा कन्स्टिट्युएन्सिओ जों एमन बाबेना चिनि भौगोलिक सिस्टेम जों खलायजाक आबुनि बागै चिनि ब्लक गोबां उंजाक ब्लक गोबां माने बागै न चिनि तिनि महारानिओ कायहा दंगो जामथुम यांगो फारि रास्ता जामथुम कायसा दंगो ताइ कायसा दंगो निनि महादेव चमनिओ दंगो आमा हायख्लायना मेन्डिया वाररगबो आमा हायख्लायना जों सुरमानि सिमिनो 5टा ब्लक खलायजाक बिल्डिं खलायजाक आबुनि बागै दिनै जतन जों कमलपुर बासिरनो सानानै मुचुंगो त्रिपुरा बासिरनो सानानै मुचुंगो दिनै दिनैनि बन जों peacefully जों बन जों पालायलायनाय तामाने बागै हिनबा दिनै बुबाग्रा जों कक कचारजाक नरक कुनो भायोलेन्स ताख्लायदि कुनो वालाय सुग्लाय माने नांगिया जों गाहाम खलायै बुजा परानि बिसिंति खलायनो चिनि जे मेन उद्देश्य खा सेंट्रल गवर्नमेंट मेन चिनि कक चिनि तिप्रासारक जे जों तिनि अर बन दाकक माने उद्देश्य तम चिनि आर्टिकल 2 एवं 3 नि जे चिनि मानथाय सक्तायन जों माननानि बागै ग्रेटर टिप्रालेन्ड नि बागै जों तिनि अर चबा नांलायजाक सेपारेट स्टेट नि बागै चिनि तिप्रासारक नि थिनां चिनि सुखथाय बरारि चिनि थनां नि बागै जों तिनि अर जत बुमारक जत सिक्लारक जत पेरेंट्स बडी रक जत स्टूडेंट फेडरेशन रक जतन जों तिनि अर फाय सामिल उंलायजाक ताइबो फाय दंग तुरुक तुरुक ताबो फुं कचांनि बागै सकबाय सुग्याखो ताबो ताइबो फायलाय दंलायो तुरुक तुरुक खलायै जों तिनि फुं 6टानि सिमि तिनि अर आसुकजाक साइरिक 6टा जरा जों अर कन्स्टेंट जों अर तिनि दं जों अमो दुर्गा चमनि एरिया सेत्राय पंचायत ताबुक जरा बसुरक बरक खाना जों ताबुक साक जरा तुइ बरक प्राय 2-300 नि मतो बरक उंजाक ताइबो चिनि टार्गेट दङ जों तिनि अर 800 नि टार्गेट नाहारजाक जों 800 बरक उंनाय जों सारा सुरमा जुदि फाइगा हिंगाय जों 2-2.5 हयते 3000 नि बिसिङो जों तिनि अर फुलफिल खालायना दं माने फियाबा चिनि भौगोलिक कारणनि बागैन जों तिनि अर जों आमाहाय खलाय खलायमान लाया जे एक जागाव खलाय जों फियाबा हाईवे रुट जों सिमिना अर दङ ताइ श्रीरामपुर कमलपुर 45 कन्स्टिट्युएन्सि नि श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिज जबो आ जागाबो ब्लक खलायजाक पिकेटिंग खलायजाक ताबुक जरा कोनो गाड़ी रक लदा लाइफेका बा एबा मानिया हेने लाइने रक नुरा नुखा जों गाड़ी रक फाइका गाड़ी जे एम्बुलेंस काइनि जों मा रहरका कारण हॉस्पिटल नि व्यापार जुनो चिनि अबन दाखक माने जागावो हॉस्पिटल चिनि एलाव उंनाय चिनि दूध नि गाड़ी फाइका हंकाय जों एलाव मा खलायनाय न्यूज पेपर फाइका हंकाय जों एलाव मा खलायनाय ताइ प्रशासन रक फायै दङ दुइनि गाड़ी रक फाइका हंकाय जों एलाव मा खलायनाय आमो चिनि बननि आवतानि बायरे ताइ हॉस्पिटल रक विशेष खलायै सीरियस कंडीशन असुस्थ तंखांकाय जों बरक न एलाव मा खायनाय उमहाय पैसेंजर गाड़ी रक जों मासे मानिया जों लामा मारो हनाय माहे रक साफेना रक ताबुक जरा फला आमहाय गरै बाइक काइनि फाइका आम बाइक न जों आटक खलायका जों बरक न लाइरेलिया तिकेन नि जे डिमांड जो ताबुक तो ग्रेटर टिप्रालेन्ड नि जे डिमांड जे एक्सेप्ट ब्रोक खलायंकाय तिकेन रक मासे चबा कतर नखना यस जों खबा कतर नखनाय जों स्टेप बाय स्टेप जबा खायनाय चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै खलायै जों तिनि सालजा पीसफुल्ली जों तिनि अर स्ट्राइक न जों मानि लायै तिनि अ चिनि खरां न जों दिल्ली व सेंट्रल गवर्नमेंट न जों जेमन चिनि अ जागावो होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी ताइ चिनि प्राइम मिनिस्टर चिनि
मोदी जी न जों चिनि अखरांग न पौसकनानि बागै जों दिनै अर फाइलायो दिनैनि असालजानि बन्न जुदि न बरक जों एक्सेप्ट खालाया हिंगांगाय आबोनि उलो जों स्टेप बाय 3 दिननि बागै जों खालायनाय 3 दिननि उलो हिंगांगाय जों 7 दिननि बागै खालायनाय 7 दिननि बागै हिंगांगाय जों इनडिफिनिटलि बन्द दाकनाय सारा त्रिपुरा राज्य Standby, helmet. Kan tamu kau kan? Ronde. Hari ni jaya kau. बहुत घूम रहा है नीचे आके बात करना यार कहाँ से मिला तुम कहाँ से मिला गाड़ी में तू पेन बैग में डाला था मार देगा देखो Kayak bisa bom kayak mangka kayak bisa bom mangka ang actually ajong saga ang tamsane mono pulau ang kri udago kayak sama tamu sahani gitu age tisu age tapos sinthara ya kontrol khijo ba kai nai sinase ke khnau boi kaisa paikha per khan eta kaisa yang tong thangani party ni dai Terus kami awal sabur panjang. Borok boy, kalau ini mana kita mana sih? Borok sabur tu biar ni, borok ni, borok tu borok clear ni, saya dah borok sih. Apa itu borok saya tahu. Jika actually borok tu, jika nama borok tu, awak jaga pun duty of kami ya. Borok tu, kahit kami ni, kahit kami borok sih tu thang naik tu borok, kami hingga lama tu borok. Jika awak tam kami atau tam. कच्चा खाएगा कच्चा निकला इसको बाहर वो आरएसएस है मैं उसको पनिश करूंगा अगर उसने गलत किया मैं आपका संस्था है वो तो आरएसएस है वो नहीं है वो अभी कहाँ पर है ये भी पता नहीं अभी हमारी तरह हो सर फौजी वाला डिसीजन कैसे लेते हैं सर नहीं हमारे पास यार नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको हमारे पास देसी बम का कोई मतलब नहीं हम देसी बम हम आपको
부지가 몇시 분이냐? 부지는 몇시 분이야? 빨리 다니시는 동안은 공도 덩커 대거 nó thay đổi đang không? Thì mà गाड़ी স্যার কি হয়েছিল স্যার একটু गाड़ी होने से किस ने फेंका किया सर क्या हुआ दुई लाइन कता कोई ना सर सर की कैसे सर चलो भाई चलो चलो
सर और जे कैसा बुम मानव होने किसा उत्तेजित माने अब के गोबो हाई अब सुनताबो नाय नाय अब बाहायति फायगा बरनि फायगा अब जेटा नाय माने अब जस्ट पैनिक खानानि बागै इनखाना अब एमन तेमन किछु अब दाबो सुंगाबो नाय दङ दाबो अब बाहायति फायगा बरनि सिनियर डीडीएस टीम रो फायगा दाबो नाय दङ अब बुक्ति बुम सर अब जस्ट अब याक बेसना मन अब सिक्रिनेन बागै सा अब एमन तेमन नुके अब जे नुक माने सा अब सुजरा नुक माने इनका अब डिटेल्स नाय नाय अब दाबो ठीक है सर कैसे कोच सिल से जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नाइरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहि खाइने अब हाइबन सुं नाया न बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खाइने रो बरो पीस नि बागै बरो कैसे जगह थांग तो बरक तो अब हिताम खाइने बं थानि तो सब किछु न रेडी बुंनि इंकस तो ती तो खाइने पग या हाइबन सुं नाइने अब बाहि के अब ताम सर कैसे कोच सिल से जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नाइरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहि खाइने अब हाइबन सुं नाया न बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खाइने रो बरो पीस नि बागै बरो कैसे जगह थांग तो बरक तो अब हिताम खाइने बं थानि तो सब किछु न रेडी बुंनि इंकस तो ती तो खाइने पग या हाइबन सुं नाइने अब बाहि के अब ताम सर কি শুনতে আছেন এখানে একটা খবর এসেছে একটা ক্রুড বম পাওয়া গেছে হ্যাঁ এটা ইনভেস্টিগেট হচ্ছে এটা ক্রুড বম নাকি জাস্ট একটা ডেকয় তো এটা চেক করা হচ্ছে তো এটার মধ্যে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছিলো পাবলিক আর এখানে ফোর্সের যারা প্রেজেন্ট আছে নাও সিচুয়েশন নর্মাল এখানে যারা লিডাররা আছেন দে আর ভেরি মাচ কোঅপারেট করছেন এনারা হেল্প করছেন আর উই আর অলসো ইনকোয়ারিং ইনটু দ্য ম্যাটার যেটা হয়েছে এখন বাকিটা আমরা ইনকোয়ারির পরে আপনাদেরকে জানাবো তাদের কর্মীদের তরফ থেকে একটা ছবি তুলে ধরা হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে সাব ইন্সপেক্টর ওকে বোমা নিয়ে বা নিষ্ক্রিয় করে সেটাকে নিয়ে যাচ্ছে সেগুলো সত্যতা আমরা যাচাই করি কতটুকু খবর রয়েছে আমাদের কাছে খবর এসেছে আমার কাছে ওই ছবিটা আমার কাছে নেই তো আমি এখন এটা কমেন্ট করতে পারবো না আমার কমেন্ট করা উচিত না তো আমি এই কমেন্টটা মানে ছবিটা দেখবো বাকি যেটাই আছে এটা ইনকোয়ারি করা হবে এদের সিনিয়র অফিসাররাও এখানেই আছেন আমাদের সিনিয়র অফিসাররাও আছেন তো এটা ইনকোয়ারি করা হবে বর্তমান পরিস্থিতি কি আছে এখন বর্তমান পরিস্থিতি সিনিয়ররা অনেক হেল্প করছেন এখানে যারা আছেন লোকরা অনেক কোঅপারেট করছেন আর দুদিকে কোঅপারেট করছেন একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিনিস্কুল একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল নাও থিংস আর আন্ডার কন্ট্রোল থ্যাংক ইউ এখন অবধি কয়টা বোমা পাওয়া গেছে এখন অবধি আমার নলেজ একটাই আছে এখন বোমা আমি বলবো না এটা ক্রুড বম একটা স্ট্রাকচার পাওয়া গেছে আই ওয়ন্ট ইউজ দ্য টার্ম বোমা এটা আমি একটু চেক করে বলতে পারবো আচ্ছা ব্লাস্ট হয়েছে কয়টা আমার নলেজ তো একটা হয়নি বলে কিন্তু আমি চেক করে বলছি আমি জাস্ট এসেছি স্যার পাবলিকের কমেন্ট করেছে একটা ব্লাস্ট হয়েছে আচ্ছা স্যার এটাই বলছি স্যার আমি এখন একটু আগে এসেছি আমি পুরো ডিটেলসটা নিয়ে আমি আপনার গেট ব্যাক করবো হ্যাঁ আর আমি বোমা বাস্ট ব্যাপারটা আমার এখন হাফ নলেজটা আপনাকে শেয়ার করা উচিত থ্যাংক ইউ মানে কিরকম ব্যবস্থাপনা রয়েছে আপনাদের এখানে দেখুন আজকে পুরো ইয়ের জন্য পুরো এই এরিয়াতে 100+ টিএসআর সিআরপিএফ ওমেন টিএসআর প্লাস স্টেট পুলিশ সহ এখানে ডিপ্লয়মেন্ট আছে আর আরও আমরা ইয়ে করছি অগমেন্ট করছি আমাদের ফোর্স আপনার জেলাতে আর কোন কোন জায়গায় আচ্ছা আমাদের জেলাতে এখন কয়েকটা মাল্টিপল লোকেশনে হয়েছিল অনেকগুলো লোকেশন থেকে উইথড্র হয়েছে যেমন কি খোয়াই চৌমনি আপনার সিধাই পিএসএন আন্ডারে সিমিলারলি আপনার এই মাধববাড়িতে হয়েছিল ফর সাম টাইম এটা উইথড্র হয়েছে তো এমন পকেটে হয়েছে উইথড্র হচ্ছে এটা মেজর আমাদের ডিস্ট্রিক্টে এটাই সবচেয়ে বড়টা তো আমাদের এখন মেজর অ্যাটেনশন এই লোকেশনে থ্যাংক ইউ Thank you.
Tangi hor-horeng lah. Tamong sade. Tamong. Gong borak sapa? Gong borak serviro. Kasem kena yang apa ya? Nggak tahu kan? Peper kan? Tahu kayu besar. Peper kan? Kayu kenal kayunya. Peper kan? Per liya. Cinta kong tahu checking kayu dong apa? Mana per liya? এখানে শুনছি এখানে বোম ফলাইছে এরকম একটা শুনছি কিন্তু এখন আগে চেক চলতেছে ভিতরে ওই প্রুফ আছে এখানে যারা এখানে আছে তারা দেবে Imangkai sya lama boteng sya orang baksha ya pribotan chatini oh chini oh tini chini nai pagi hansa la shen khosa di sopsa Guru lai Sabo hari besar Imang sini kaisa Sini mung sini kaisa Sini api baksa Joto tipra Sini ha Sini sason khelayasak Jeng bubagrani loge tongnai Sini bubagra se chino Oha Sini ha na senamai kelangnai hani ani bisas tongo हम लोगों को कभी भी बोलना नहीं चाहिए है कि सीएम ईएम एमडीसी एमएलए सब जोनल चेयरमैन से भी ज्यादा हम लोग का सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है हम लोग तिपरासा है Baca CD enggei tongken Tiprasa Ongko CD enggei tongken Tiprasa Pan maju faidi पार्टी में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है विजय रांखल मेरा प्रेसिडेंट है उनके नेतृत्व में काम कीजिए बुबागरा का काम दिल्ली में आपके लिए फाइट करने के लिए है Hayo no kelirui maro Vai sidi enggei tongken Tiprasa Baca CD enggei tongken
Greater Tipraland! Greater Tipraland! Hansa! 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 Bulan nokok kuma tunai rumah hambai
जों दिनै रामचन्द्रघाट कन्स्टिटिउन्सिनि सिङाव क्लाइजाक पद्मबिल हातिगाना जातीय सरक NS 108 नि वो जों आइसुगो बुसालायो जों पुरा रामचन्द्रघाटनि YTF TW टिप्रामथा TISF जतनो मिलुयो जों पास्तानि चिमिल जों जरंखा उंफाना जों जास्ट 6टा अंखाय जों रुट ब्लक खायका दाबो सुख जरते चिनारो खायका बरक गोबांमा तिबो फाइ दङ चिनि 17टा बिसिनि बर रक जों बोरै रक बेसिरबाग दाबुक नगो माइसालाय अंखलाय तलायो बरक चिनारो 7टा बा 7टा बिसिं फाइ सगयबिनाय चिनि टार्गेट दंनाय बरक 5000 बा 5500 दंनाय जों दाबुक जरते शान्ति पियोखायनो बुबाग्रानि दागि मुंबाय रामचन्द्रघाट नेचिनि MLA बो 5.5 फाइ सकबायका जों दाबुक अर लामा कासले तलायो नरमनि जे पिकेटिं जे बन खायमाने रामचन्द्रघाटनि एरिया कयटा जागाव आसुलाखि रामचन्द्रघाट एरिया दासं नेशनल हाईवे काइसावनो तो फानासिनी जेराय रक उंगा बाइक बाय ते स्रापसान बिसिङनो पुरा रामचन्द्रघाट फुल गुरिनाय जों बन शान्ति प्रियखाय खायनाय जों आरो कोनो वालाय सलाय खायला नखा समचावै फेरांखौ गैबो सोंताय किरिलिया लामा हिमतिनि बुसु हाबैबो लामताय करलिया गुबै कथमा सयै खोलांनाय हाखोलामनि थैबाय रांचाहा रैमाया खोमाय थांदि ताके बेंदि চাম্পাহাওয়ার রোড বসালাইজাক ফুল 6টানি চিনি ওয়ারিয়ার্স বড় বসালাইজাক বিশেষভাবে ওর নেতৃত্বের কাছে ডিস্ট্রিক্টনি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট নীতি দেববর্মা তমো চিনি YTF ni সেন্ট্রাল লিডার্স মজাং প্রস্পি দেববর্মা ব্লক ni ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবল সিং বাবু চিনি পরিবদল নেতৃত্ব ওয়ারিয়ার্স বড় 6টানি চিনি তাবু প্রায় 2 ঘন্টা চিনি বন্ধ দমক এবং 6টা জরানোর বন্ধ নেই একটা গাড়ি ইভেন পুলিশ দি গাড়ি পর্যন্ত ইয়ান্তি লাইনানি কোনো সুযোগ নেই and I'm sure with this strike government of India will get a strong message that Giprasa will not compromise but we want to get only greater difference oishuo chunjotono thansa and we thank the people outside ADC area যিনি তাকুতে দুকুক সংগ্রহ বড় সাপোর্ট লাইকা তিনি হাইওয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে 208B
Huai Komalpur Rudo, Tipra Sangtong, Wan Sangtong, Kebo Gari, bike, scooter, the Kebo Pailia. It does mean even non-Tiprasas also supported the ban. Greater Tipralen Thong, Abo Wansa Tiprasas Otono Naika, intellectual Borok Jotono support Laika. I'm sure government of India will take the next move with Tipra Mothan. Abo Romono Sanamu Chini Astini, Jotto warriors of Jotto leaders, MLAs, MDCs, EMs, Tini Jamabes and Hamsafar Express. এবং লোকাল ট্রেন রকলো ফুংনিসিমি তাবুক 4টা পর্যন্ত আবো ট্রেন অবরোধ লাইকা অলরেডি দিল্লি পর্যন্ত রেল মন্ত্রক পর্যন্ত থামি ছবিকা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি গোबांमा সামুং যিনি বন্ধ দিছিনতি তিনি এবং সংখানানি মানকা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সিকা ত্রিপুরাসার হামসা ক্লাইনো ত্রিপুরাও সরকার ত্রিপ্রামথানি উংমায়াংমানো কিন্তু এডিসি Tipra Mothano final cock sanai abo tini praman khlair gache. So jotto warriors samutsan Asarambari constituency ningi ambaya paru mo demand musik andolon bainnya gai tinango sentebo kotor chobao thangnan bai prostut ko Tipra Moth high block thong Tipra do 5 block thong bubag rai block Tabo wai komol Behala Bario to Salaja, Chini Warriors, Choitani Chini Tabu, by Swatinta Batu, the Arai on Tatum Chini or a Shash Portugal, Choita one client. One was very successful. People have cooperated. Garikura, Dili, Jamjola, Choitani. We thank all the people. ADC, Badhana, ADC, Father, the government will cooperate like আমরা সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই বনটাকে সার্থক করার জন্য সফল করার জন্য এবং যিনি যে গ্রেটার ত্রিপুরালের নেতা দিল্লি কিন্তু অবশ্যই থাকতে আছে অ্যান্ড দেয়ার আফটার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যদি কোনো ডিসিশন না হারিয়ে जों तेबो कतर आंदोलन निबखागो थांनाय and we are happy that our all warriors one and all তিনি সারা ত্রিপুরা গনাঙ্গিনো নংখরে চবা খাইকা চিনি চবা ইউগ্লকথং টিপ্রামথ হাইগ্লকথং বুবাগ্রা ইউগ্লকথং হামবাই সারন কাছে সুমু ও চম্পানগর তো जों खोनागाके बम प्रशासन बखदि बम रे जेखाने प्रशासन नि बरक रक अलरेडी दे हैव टेकन एक्शन आ बरक न बरक डिटेन बखलाइका आइছে टुकटाक आमते समाजद्रोही बरक रक तंगनाय अरबनर नुखना पुलिस ni defense ni paramilitary forces ni borro tongo so we are cooperating with them chini bond puilan simin saka it will remain peaceful dudh ni gari ambulance biye badir gadi amra atkabo na ambulance ke amra atkabo na jara tpsc ba upsc exam renai borogno bond ni autay ni fataro tonika so we have followed all norms I think more than this Tipra Motha cannot give to the people I think people should be happy with our movement thank you very much abo Chebri Tulashiko route of Buzalaijak Homochini Edisini Shesh Shimana Asarambari constituency in Bisingo Pung Choitani Simino Chini পূর্ব বাদলাবাড়ি পশ্চিম বাদলাবাড়ি পূর্ব রাজনগর রাজনগর পশ্চিম রাজনগর নিচিনি ওয়ারিয়ার্স অরফাই রুট ব্লক লাইকা হয়েছে এবং তে 1.5 ঘন্টা আতঙ্ক তে 1.5 ঘন্টা বড় ধর্নাও আসুক নাই একটা গাড়ি তিনি তোলাশিকক চেবরি রোড লাইলিয়া পুলিশ নি গাড়ির পর্যন্ত আরো লাইনানি কোনো অনুমতি দিলিয়া তিনি ওয়ারিয়ার্স 100% এলাকানি বরগনি সমর্থন এডিসিনি ফাতারনি চেবরি খোয়াই বাগানবাজার রামচন্দ্রঘাট গরাঙ্গটিলানি এডিসিনি ফাতার তংনাই ওয়ানসার বম বন্ধ সমর্থন ক্লাই কিন্তু বড় বন্ধ সেবাইনানি কোনো চেষ্টা ক্লাইলি এবং বন্ধ সর্বাত্মকভাবে তিনি সফল লেখা তে 1.5 ঘন্টা বন্ধ পালন ক্লাই নাই পিসফুলি তিনি প্রত্যেক জায়গাও সারা ত্রিপুরা ব্যাপী যেভাবে বন খাইকা আসারাম বাড়িও বলছেন
6টা জায়গাও তিনি ওর বন পালন খাই যিনি ওয়ারিয়ার্স ত্রিপুরা রাজ্যনি অন্য জায়গানি পিকেটার্স কাহিনী তিনি ওর পিকেটিং খাইকা आं निजेबो दिनै नेशनल हाईवे 208B बाछाईबारिओ खुवाई कमलपुर रोड ब्लॉक खाइनान बागै 5:30 सिमिनो जों दिनै पिकेटिं चेंखारो and we are very happy due to this movement chini movement ni bagi government of India nishoy chini demand noti bichar khaine and they will definitely take the next step forward बेलाय बेलाय हामबाय जतनो तिप्रासा थानसा तंतुं तिप्रामो थाइग्लोबथुं बोबाग्रा आइग्लोब नरेंद्र मोदी ने विरुद्ध सभा चले ना मानिक छाने विरुद्ध सभा चले ना Kotorasi bos rombo itu bunyi bosong ya bahkan bunyi topan bawa bawa cakap dari tempat jodoh saya mana. Abang bagai jeng sini di pramotha ni hoite sini kubaran sengkrarok jeng jodoh cara di prawono jeng wahai kelai sini dukkono prokat kelai jeng kiandor sorkan ni kuboda jeng sini dukkono wahai ke kunobe borok sini kita sebenarnya tapi nanti jasa kapan mari naik ini
जों ताई बुनि तो पानी बररो बो छाडक दागि तंगलिया हेनि जोंरो जतो पाल बुनि जों पुरा अकरा जेरे बुरि खना जतो पाल खै जोंरो फाइलायै दिनि मा गलायखै किनि दुखनो मा खनानाय हिनै ताई केन्द्र सरकार जोजोन किनि दुखनो बाबु खनाया बो जानगाय जों किनि बनो जों जाकारिया जों बुकांगो बम छोटो जों तेबो खतर जबो खालायनानै हिनै जों जबो नंखला जाक हामबाय जों साइमनो जों जेकुनो जबानि बिसिन्तिनो जों किनि खान्दाया बेखाय किनि मानथाय दाबिनो सुबुंजाबो किनि आबोनि बागै जों म लामा कासमानि बिसिन्ति जा किनि कुदुग तंनाय सरकारक किनि दुख पस्तनो बुजिवै जोंनो जे किनि मानथायनो बिदारिनो हिनै जों म पुला स्टेप नालायगे तेब्रा मथानि बिसिन्ति किनि म स्टेप न मानिया जोंनो खायरगे तेब्रा तनो खायरगे engkay jeung kini tipra motani siglarok kena pano bosiwo jeung kini tipra sa hidangnya rok jeung kini pano coba kanya nakai tirinai janinai jeung to coba pano jeung tai sarok dagi tonglia jeung ko janggo te bokotor coba kaitan tam sana mo oi na be rong ko hani bage janinai no rong tu kapan bosne kon aga cinmo jeung cini tipra sa tipra di ko jago bostu gore tipra ko cin mati cin maya tamke cin oneke ko di lube सरकार थाले कुनो माया कुनो सुरेशन माया तिनी के बसारं बागे तिनी बसारा को कुनो तकरे कुनो लामा करे कुनो करे बाजार काम करे लामा काम करे स्कूल मास्टर करे डिपार्टमेंट सारा वर्ष तिन 75 वर्ष से डिपार्टमेंट तिन डिपार्टमेंट अब ए वर्ष तिन बुबकर ने तिन तिन लसन मारना खायो तिन दिल्ली में तो फाइनल तिन बोन सिटु न तिन सुरेशन मारना अनि बुम कायो मनोरञ्जन जबरमा प्रमुख बस सबिला सबले बडो कमिटी बिना मनगार ani bumung hiron mo de borma ang YTF ko district ni president Mari asa puri koro Bugagara ay loko Dipra mata ay loko आगे बढ़ो मुकाबला आगे बढ़ो वाइट आई लोटो डब्ल्यू आई लोटो डिप्लोमेट आई लोटो हमारी आशा पूरी करो मोदी जी हमारी आशा पूरी करो मोदी जी हमारी आशा पूरी करो अमित शाह जी हमारी आशा पूरी करो I
जराले लाइखा देबा मुखमो अथमा चाखा उफी गलाखा जराले लाइखा देबा मुखमो अथमा इश्यू तो जो तो साइमर चीन बुबगर साइडल का चीन कैसा इश्यू अबंग का गेट त्रिपुराले इनका तबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बा त्रिपुरा माथा ने बिसिंगो तबो डायलॉग सोली तंगो दिल्ली वो इनका खूब पॉजिटिव इनका चिंग नायो दाक्ति खाय चिंग जे छाल कलगमा बिसि कलगमा चीनी मानते छेपले जाक तंगमनि त्रिपुरा सारो बंगनि जे संविधानिक जे अधिकार तंगमनि मायां तंगमनि जों बुनि तलाव तंगै चीनी मानते छेपले जाक तंगमनि अमरनो दाक्ति मानानि बागैनो दिनै जोंनि बुबाग्रानि अबगमा बाय जों त्रिपुरा माथा जत बिनि वारियर्स खोथालायै 12 घन्टानि बन चीनी एडिसि आमसायो जों पालायै दङ तामनि हिंगाखाय एडिसि आमसायो जों एडिसि आमसाय त बिनि गाना गिनि त्रिपुरा आमसायनो खबैनो जों चीनी गेटा त्रिपुरालेन सानो आबुनि बागैनो अनेक बड़ प्रश्न खायो तां सारा त्रिपुरा खायै नै किन्तु जों नायो चीनी एडिसि एलाका त एडिसि एलाकानि फातर किसा त्रिपुरा जे गामि रकमो आबुनो खबैनो गेटा त्रिपुरालेन जोंनि बागैनो जों चीनी अरो स्ट्राइक खायदों सजराते सर स्ट्राइक बाहाय रिस्पन्स मानतों आनि रामचंद्र गाट निवर न साग्रानाय चीनी बरम गनां इएम तंगरो जोंखनै लिड खायो ताबसो पॉइंट चीनर मास गैदरिंग 5000 रुपया क्रस खायगोना ताबु को फाइ दङ गारि गोबांमा सारिगतेबो बांनाय हेंगाखाय जों खासिङो कासे रेली खायगा सिगमसा रेली सारिगता कासे जों सालथिलिलो खायनाय और जा ताबुसो पॉइंट सारा त्रिपुरानि विभिन्न जायगायाव जों खबर मान दं माने जतन पीसफुल चीन बुबाग्रा साव पीसफुल जों मुभमेंट खायनाय कोनो जायगा जों संघर्ष थांया एका पुलिसनि दिक थेकेबो जों दिनरो नका पॉजिटिव बरबो जोंनो और नर्नानि बागै गना बागै फंनि बुं फालको फन करे आबुनि बागै बरनो जों हामबायमा खायो हामबायमा रो तामनिके बरक जों सुबामानि बागै एका काय आं जरा दिनैनि असबाव चीनी रामचंद्र गाट न खबै सारा त्रिपुरान जरा असबाव फायनाय आं बरनो बेबारनो खाका हामते हामजामाया पार तामनिकाय बुबाग्रानि लगी जों त्रिपुरा सारक जतनो तंगो चीन मान थाइ माननि बागै जों जतनो थानसा अब बुबाग्रानि थानसाव जों जतनो तंगो जों बिनि वारियर्स जों जेकुनु सभाव जों बाख्लायनानि बागै हिमनानि बागै जों तियार तंगो मचिनि फानथिनि त्रिपुरा हास्तनो खबै जों भारतबर्षनि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जों फुनुगै तंगो अमर जोंनि वान चीनी जे तिनि 12 आवर्स जे बन्द आगुमानि फुं 6टा चिमी सानजा 6टा जरा पीसफुली चीनी म चलि दङ अबनो जों क्लियर खायनाय जे चीनी अ डिमान्ड जों केबनि मानथनि सेप्लाइन बागैया चीनी अ जे प्रोटेस्ट खालामनानै केबन न सेजाना बागैया केबन हामे साना बागैया चीनी डिमान्ड खाय चीनी जे दफानि जे आसिक बसर रगै जे जों डिप्राइभिं दंमानि जे चीनी राइट्स न जों मायङै दंमानि चीनी बोबाग्रा जे खरांलुइ दंमानि चीनी दफानि जे थिनांनि बागै ग्रेटर त्रिपुरान जे खरांलुइ दंमोन अ खरां यासगै जों तिनि जतो लुकरक जों तिनि अबनो प्रोटेस्ट न पीसफुली सक्सेस खालामनो बागै जों अर बुथुमनाय जाक दै गुबुननि दफानि बरक बो तिनि चीनी अ राइट्स न जे डिमान्ड खालायथानि बरक बो जों लगिरि दङ तिनि अ जराबो चीनी रामचंद्र कन्स्टिट्युएन्सी बिसिङो चीनी पदबिल आमचायो चीनी जतो खाका हमलुकरक त्रिपुरा मथा चीनी पार्टी अब कैसे प्लेटफॉर्म चीन त्रिपुरा मथा खायनायनि बादैबो जे आईपीएफ टिं थुं बीजेपी थुं सीपीएम थुं कांग्रेस थुं जे रामचंद्र जे त्रिपुरा दंनाय जतो फाइटिनाव जॉइनिं लायजे तांगे जों अमन फुंनायो जों थानचानि बिसिंतै जों अमन जों सक्सेस खालायनाय बसकंगो जों बुबागान खरांगै बिन सामब्लियो तंगै
जों इन फ्यूचाराव एबा बुबाग्रानि जे डिमान्ड सक्सेस खालामनाय बागै जों जत तियार नायजोब हेलमेट गांथाम उफ्राव रमने नीचे आके बात करना यार। कहाँ से मिला? तुम कहाँ से मिला? गाड़ी में? तू पहले बैग में डाला था। मार देगा। Kayak bisa bom kayak mangkal kayak bisa bom mangkal ang actually ada saja ang tansanai mana pulau ang kiri kayak sama tamu sehari gitu agak tisu lagi tapi sekarang yang kontrol kita mau kayak nih mas kayak kenal boy kaisa excuse kaisa per kan kita kaisa yang terang terang ini party nih kita Terus kami awal sabur panjang. Baru sekali nih mana kita manusia. Baru sabur tu biar nih, baru di orang itu sabur clearly sekali baru sabur tu. Apa itu baru sekali tu? Jika actually baru tu di kenaman baru tu, awak jaga pun duty kami ya. Baru tu kami kami tak sekian baru kisah tu sama itu baru. Kami hingga lama kerja baru. Jika awak tahu kami atau tahu. कच्चा खाएगा कच्चा निकला इसको बाहर वो आरएसएस है मैं उसको पुलिस करूंगा अगर उसने गलत किया मैं आपका सबका वो तो आरएसएस है वो फौजी नहीं है वो अभी कहां पर है ये भी पता नहीं मेरे को सर अभी हमारी तरह ही सरकारी नौकरी में जा रहे हैं थोड़ा सा Excuse me sir, फौजी वाला डिसीजन कैसे लेते हैं सर? नहीं हमारे पास सर यार नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको हमारे पास देसी बम का कोई मतलब नहीं हम देसी हम आपको
खुदी अब खुदी त बेसी बुन्छु नि खुदी बेसी बुन्छु यहाँ अहिले चाहिँ दोकान बुन्छु तंख फटेको
শুনেছি গাড়ির মধ্যে বোম পাওয়া গেছে স্যার কে হওয়া স্যার কি হয়েছিল স্যার একটু गाड़ी होने से किस तरह फेंका किया सर क्या हुआ सर 2 लाइन কথা কইলেন না স্যার স্যার কি কইছে স্যার चलो भाई चलो सर और जे कैसा बुम मानव होने ने किसा उत्तेजित उमनी अब के गोबो हाई अब सुनताबो नाय नाय अब बाहिति फाइगा बरनि फाइगा अब जेटा नाय माने अब जस्ट पैनिक खानानि बागै इनखाना अब एमन तेमन किछु अब जों अब नाय दङ ताबो अब बाहिति फाइगा बरनि सिनि और बीडीडीएस टीम रो फाइगा ताबो नाय दङ अब बुप्ति बुम सर अब जस्ट अब याक बेसना मन अब सिक्रिनेन बागै अब एमन तेमन नुक अब जे नुक मानिता अब सुजरा नुक मानि इनका अब डिटेल्स नाय नाय अब ताबो ठीक है थैंक यू सर कैसे कौन सिलचे जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नायरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहि खाइने अब हाइबन सुन नाया ना बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खाइने र बरक पीस नि बागै बरक कैसे जगह थांग तो बरक तो अब हिताम खाइने बंग थानि तो सब किछु न रेडी बुंनि कस तो ती तो खाइने को गया था हाइबन सुन नायने अब बाहि का बताम सर कैसे कौन सिलचे जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नायरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहि खाइने अब हाइबन सुन नाया ना बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खाइने र बरक पीस नि बागै बरक कैसे जगह थांग तो बरक तो अब हिताम खाइने बंग थानि तो सब किछु न रेडी बुंनि कस तो ती तो खाइने को गया था हाइबन सुन नायने अब बाहि का बताम স্যার কি শুনে আছেন এখানে একটা খবর এসেছে একটা ক্রুড বম পাওয়া গেছে হ্যাঁ এটা ইনভেস্টিগেট হচ্ছে এটা ক্রুড বম নাকি জাস্ট একটা ডেকয় তো এটা চেক করা হচ্ছে তো এটার মধ্যে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছিলো পাবলিক আর এখানে ফোর্সেস যারা প্রেজেন্ট আছে নাও সিচুয়েশন নর্মাল এখানে যারা লিডাররা আছেন দে আর ভেরি মাচ কোঅপারেট করছেন এনারা হেল্প করছেন আর উই আর অলসো ইনকোয়ারিং ইনটু দ্য ম্যাটার যেটা হয়েছে এখন বাকিটা আমরা ইনকোয়ারির পরে আপনাদেরকে জানাবো তাদের কর্মীদের তরফ থেকে একটা ছবি তুলে ধরা হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে সাব ইন্সপেক্টর ওকে এটি বোমা নিয়ে বা নিষ্ক্রিয় করে সেটাকে নিয়ে যাচ্ছে যেগুলো সত্যতা আমরা যাচাই করি কতটুকু খবর রয়েছে আমাদের কাছে খবর এসেছে আমার কাছে ওই ছবিটা আমার কাছে নেই তো আমি এখন এটা কমেন্ট করতে পারবো না আমার কমেন্ট করা উচিত না তো আমি এই কমেন্টটা মানে ছবিটা দেখবো বাকি যেটাই আছে এটা ইনকোয়ারি করা হবে এদের সিনিয়র অফিসাররাও এখানেই আছেন আমাদের সিনিয়র অফিসাররাও আছেন তো এটা ইনকোয়ারি করা হবে বর্তমান পরিস্থিতি কী রয়েছে এখন বর্তমান পরিস্থিতি সিনিয়ররা অনেক হেল্প করছেন এখানে যারা আছেন লোকরা অনেক কোঅপারেট করছেন আর দুদিকে কোঅপারেট করছেন একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিনিস্কুল একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল নাও থিংস আর আন্ডার কন্ট্রোল থ্যাংক ইউ এখন অবধি কয়টা বোমা পাওয়া গেছে এখন অবধি আমার নলেজ একটাই আছে এখন বোমা আমি বলবো না এটা ক্রুড বম একটা স্ট্রাকচার পাওয়া গেছে আই ওয়ন্ট ইউজ দ্য টার্ম বোমা এটা আমি একটু চেক করে বলতে পারবো আচ্ছা ব্লাস্ট হয়েছে কয়টা আমার নলেজ তো একটা হয়নি বলে কিন্তু আমি চেক করে বলছি আমি জাস্ট এসেছি স্যার পাবলিকে কমেন্ট করেছে একটা ব্লাস্ট আচ্ছা স্যার এটাই বলছি স্যার আমি এখন একটু আগে এসেছি আমি পুরো ডিটেলসটা নিয়ে আমি আপনার গেট ব্যাক করবো হ্যাঁ আর আমি বোমা বাস্ট ব্যাপারটা আমার এখন হাফ নলেজটা আপনাকে শেয়ার করা উচিত থ্যাংক ইউ মানে কিরকম ব্যবস্থাপনা রয়েছে আপনাদের এখানে দেখুন আজকে পুরো ইয়ের জন্য পুরো এই এরিয়াতে 100+ টিএসআর সিআরপিএফ ওমেন টিএসআর
প্লাস স্টেট পুলিশ সহ এখানে ডিপ্লয়মেন্ট আছে। আর আরও আমরা করছি, অগমেন্ট করছি আমাদের ফোর্স। আপনার জেলাতে আর কোন কোন জায়গায় আচ্ছা, আমাদের জেলাতে এখন কয়েকটা মাল্টিপল লোকেশনে হয়েছিল, অনেকগুলো লোকেশন থেকে উইথড্র হয়েছে, যেমন কি খোয়াই চৌমনি আপনার সিদাই পিএসএন আন্ডারে, সিমিলারলি আপনার এই মাধববাড়িতে হয়েছিল ফর সাম টাইম, এটা উইথড্র হয়েছে। তো এমন পকেটে হয়েছে, উইথড্র হচ্ছে, এটা মেজর আমাদের ডিস্ট্রিক্টে, এটাই সবচেয়ে বড়টা। তো আমাদের এখন মেজর অ্যাটেনশন এই লোকেশনে। থ্যাংক ইউ। মানে পেরলিয়া এখানে শুনছি এখানে বোম ফাটাইছে একটা শুনছি, কিন্তু এখন চেক চলতেছে, প্রুফ আছে এখানে, যারা এখানে আছে তারা দেবে। Barani সংবিধানের বিশেষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে গেলে তীব্র লাইন মার নয়। বারণী সংবিধানের বিশেষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে গেলে তীব্র লাইন মার নয়। আয়কা চৌভাগ চলি নয়, আয়কা চৌভাগ চলি নয়।
Pralen dati dati mari noi. Rati pralen dati dati ke mari noi. Marale. Bubagra longle. Bubagra longle. Sini mangkajo mari noi. Ake sama chali noi. Ake sama chali noi. Mari noi. Rati pralen dati dati mari noi. Rati pralen dati dati mari noi. Rati pralen dati dati ke mari noi. Marale. Bubagra longle. Bubagra longle. Rati pralen dati dati mari noi. Sini manthai mari noi. Sini manthai mari noi. Hai ke soba soli noi. Hai ke soba soli noi. Bubagra longle. Bubagra longle. Bubagra longle. Sini mangkajo mari noi. Hai ke soba soli noi. Hai ke soba soli noi. Sini awak ciri mantai no marana. Sini awak ciri mantai no marana. Hai katamat chole na. Hai katamat chole na. Hai katamat chole na. Hai katamat chole na. Gerta ti Pralen mari noi. 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 Hai katamat chole na. Hai katamat chole na. Hai katamat chole na. Ti promoter long live. Hai ka hai desin tabu. Acha kasha sabni bike sabi. Hero ni bike sabi. Sama kotaran pinai. Sama kotaran pinai. Kerana balen mar noi. Kerana balen mar noi. Kerana balen tubuh noi. Kerana balen tubuh noi. Kerana balen senam noi. Kerana balen senam noi. Amai belage Mari noi. Hai katamat chole na. Hai katamat chole na. Gerta ti Pralen mari noi. Gerta ti Pralen mari noi. Gerta ti Pralen mari noi. Bharat Sarkar Gerta ti Pralen mari noi. Bharat Sarkar Gerta ti Pralen mari noi. Gerta ti Pralen mari noi. Gerta ti Pralen mari noi. Sini manthai mari noi. Hai katamat chole na. Hai katamat chole na. Hai katamat chole na. Hai katamat chole na. Bharat Sarkar tari ka jinta bina maru nei. Bharat Sarkar tari ka jinta bina maru nei. Bharat Sarkar tari Subasa lompe. Kerana balen chahiye. Kerana balen chahiye. Bubagra lompe. Bharat sabha lompe. Bharat tagut chang bhabe. Sama kotar choli nei. Bharat tagut chang bhabe. Sama kotar choli nei. Sama kotar choli khai. Sit besai lokal. Sit besai lokal. Sit besai lokal. Bharat tagut chang bhabe. Kerana balen senam nei. Kerana balen senam nei. Kerana balen tubuh nei. Kerana balen tubuh nei. Bharat tagut chang bhabe. Bharat tagut chang bhabe. Bharat tagut chang bhabe. Kerana balen senam nei. Kerana balen tubuh nei. Kerana balen. Don't basa deh, kisah. Don't basa deh. Don't tahu sini kau mana. Kau di sini. Long live. CISM long live. CISM long live. CISM long live. Karena संविधान विषय देखकर के बोलें तो नहीं। संविधान विषय देखकर के बोलें क्या नहीं।
সংবিধান মিশনে খেলতে প্রহ্লাদ কারিগর হাইকে তোমার তৈরি নাই হাইকে তোমার তৈরি কর হাইকে তোমার তৈরি নাই তিনি দাবি মারু নেই তিনি দাবি মারু নেই তিনি দাবি মারু নেই হাইকে তোমার তৈরি নাই চিনি আমার চিনি মাথায় না মারে নাই চিনি আমার চিনি মাথায় না মারে নাই হাইকে তোমার চলে না হাইকে তোমার চলে না আগামী দিন মেনে নেন আমরা এটাই চাই আমরা এটাই চাই আমরা শান্তি চাই আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই অন্যান্য যারা উন্নত জাতি তাদের নিয়ে আমরা ওই পৃথিবীর মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই বন্ধুগণ তাই বন্ধুগণ চলে আসুন আমাদের সেই ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের মহারাজার আহ্বান মহারাজার দাবি নয় এই রাজ্যের সকল অংশের মানুষের দাবি তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর দাবি সেই দাবিকে আমরা আরো শক্তিশালী আরো উন্নত আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা আগামী দিন এগিয়ে যেতে চাই আমাদের রাজ্যকে আরো উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বন্ধুগণ এসুন আমাদের মহারাজার হাতকে শক্তিশালী করুন ভারত भारत सरकार बो सिस्टेम बुझे नांनाय बरक तिनि पावर तंखना पावर करिंनाय बरक मा साननाय जों हागेन काजै भारत सरकार एकटा मादार हाके मा तंनाय एटा बुमा हाय सिनि आमानि चरित्र बो मा तंथाय जों जारा सानो बिनि बुसाबुति हाय बुसाबुति सानमुंनो बो चबातो तामुं सिमिया चबातो चलै तंगति बासर एके पियाबा थानचांगै चबा खेमेले किन्तु आपनो फास्ट टाइम नि मानो ताके लाइबो रगि नाके नुजाखा चबा ओंखा चबा खाइबो किन्तु मायाइया एदिसि मांखा एते आपनि चबा बाय ताबुक चबा किन्तु अ चबा हामिया याव चबा थिन पर थानचां बाख्या पेबा थानचां पन जरवा ताबुनि हाय बुबागरा जेबे थानचां खाइमा थानचां यानि हनिमान ताबुक 99% थानचां हनिमान ओके अमाके थानचांगै जेबाबे सिन बर खाव नांगै बुबागान लगै तो सुनो आबत्ति मत पार्टी बन्दा कंपना आबत्ति मत पार्टी हेने वान सुगु लुकुर नखै सुदु एकटाना नाहामुं बुबागान लगैनानै सिनि पावनान सरे माना बांसे लुकुर गै तो लुकुर वान सुजाक लुकुर खाव चंजाक सिनि एत बছর 76 বছর थांगा जों ताबुक जरा इंडिया बाइन कुमा परे हाबानि परे ताबुक जरा नायमानि सिन बरक दिप्राय बांतो नायला नों सिनि बरकनि गोबां मानथाय दं बागे सिनो थुङै दं सिनि बरक एरियाव हाबगोन नुमुगनाय अजना रुगुंगै माने जेकुनु मुंसा रुगुंगैके थिमार सुनुगो अब तां बै अमाय रुगुं ति काहमानिया चाम काहमासया तो अमा हाय तिबासरके मा जागा पियाबा अरो साना करे स्राय स्रायके अ हा तिबासरनि हा 184 जन बाय साजन खायजाक अ हा अ बसर रकसे तिनि चाना चाबाया तंनाय रकसे तिनि ग्रै रां पैसा ग्रै तिनि गोबां थिमते मासेगे रुसुंगै थि दं लेखा पढ़ाव ब सिनि तिबासा पारने आमचाय अंकेन मुजागो तमो स्कुल ग्रै स्कुल तंगे स्टाफ ग्रै लेखा पढ़ाव सिन बर कायमे आंतो अमा केनो सिंह दिबाव खाय तमो तमा बर साकरि मानानि जे तमानि पुस रजागिया जेता पुस ताबुक 30 नि बिसि बेगो पुस नि रजागिया मा हाय आपगनो नुगिनो तिबासा कुनो जास्टिस माया फां फां लामा रगा लासुमालिया गोमा बर सिं मुखा एग्जांपल रबि लिटन नि गतना आगतला एसडीएम सुकान्त बर्मा अमायनो
একদম সাল কাটা কাটা ন ফোথা গাম হাই মুখা কিন্তু আবার তুই জাস্টিস মানে তি পারসানি যে কোনো গতি খেকে জাস্টিস মাইমা শুরু আবাগে ন সংমা সাওজে সিনি অর সিনি অধিকার সিনি যেটা অধিকার তো মানে আবার সেগি না যাকা অধিকার না ফিল্ম মানা বাকি ন তিনি সিনি বড় সিনি খল পানা ইনিং পরে লাইজা করমান আচ্ছা স্যার তে সিনসিলে কিসা কথা জাতিঙ্গো স্যার তাবুক যে পিটিএডিসি এরিয়াও লোকরংনি হামলাইনি লোকরংনি কাহামনা থাকা বহাই রকলে সলিউশন বাগै তামো কিতাক টিপ্রাসরং নাঙै दं মেন তাবান সাওয়া ও দিপরা কোন কারণে ন সিনি বরং সাতকিত খাইজাগো কোন মুসামায়া কারণে ন একটা সান্দগ ডিমান্ড গেদাতে পান আবার পালন চলেছে তিনি নাইদি এডিসিও তাবুক এডিসি এরিয়াও মুংসা তিনি এডিসি হাপাঙ্গ দङो চালো দङ তের মত পরা ব মুংসা খাইমে তাंगै রাং করে PWO lama kaise khanyan ke ba tamu kre khan kre ega tabuk tuini bagai nang ke ba rang kre rimaya sakin tangane nang tong hompano sakin tangana ke talang maya tang bai rang kre ke bebak jaga dipra nukha takrai budget to agara ase khel khaliga MLA nga pore budget to sinje ko odebe cholibo apuro nukha একটা দীপাবনে বাজেট বসে রোজাকবা এগুলো 30 লাখ আছে তাও একটা দীপাবন বাজেট পিয়াবা অর স্যালারি বাজেট ও যে কোনো একটা ডিপার্টমেন্ট PWO রোজাকা মনে খাজি 30 লাখ PWO স্টাফ স্যালারি মানে ন 100 কোটি বেশি রাং থাকা হয় মানে 30 কোটি চাই বেশি রাং থাকা স্যালারি থানি তো 30 লাখ 30 কোটি মজা তো 30 কোটি সাদা 30 লাখ 30 লাখ মজা আছে 30 লাখ বেশি রাং থাকা হয় কে develop khatini se lai bai ke dipara ka apage no saime ka jaro ekta no lama sin class pamana chole sama ke sepas te ka dipara ni asak sin borne hamre pela ke se slice sini pamana chole sama ni wasu bino ruba ka tau sin khot nokho ka ni mane ka sama songo am chani joto muko tongai do nokhor am chani joto muko tongai do noga su tonglia মানে বেবাক নখরে অর লাহার কাসং জায়গা সিনে অবন চিনতে বাসনে পার্মানেন্ট সলিউশন আবো তামর ইমান একটা পার্মানেন্ট সলিউশন ইমানক গেরাতে পারেন মাকে সিনিসে সিনে একটা পার্মানেন্ট সলিউশন আবানে বুবাগরা তিনি গেরাতে পারেন তুই চিরিখগৈ বিনি পরজনতৈ কক সাইতো তিনি আবার সিমি আবার দিলে রিংজাগে দিলে কক সাবই দङ যে যে মানথাইনা বাইকে পার্মানেন্ট খাইমা जों दिनै दाबि चिकन मंगन ना वानो देशा कय बছর পরে দেশা दाबि खाइनांगोन अमाय आबोनो पार्मानेंट खाइ देनो हनेनो इंडिया गभर्नमेंट थानि दिनै नखर काहनि माने कां सानमा संगो आम चनि जत मुको तंगाय दो नखर आम चनि जत लोको तंगाय दो नगासु तंलिया माने बेबाक नखरे अर लाहार कासं जागा सिने अबन चिनते बासने पार्मानेंट सलिउशन अब तामर इमान একটা পার্মানেন্ট সলিউশন ইমানক গেরাতে পারেন মাকে জিনিসে সিনে একটা পার্মানেন্ট সলিউশন আবানে বুবাগরা তিনি গেরাতে পারেন তুই চিরিখগৈ বিনি পরজনতৈ কক সাইতো তিনি আবার সিমি আবার দিলে রিংজাগে দিলে কক সাবই দङ যে যে মানথাইনা বাইকে পার্মানেন্ট খাইমা जों दिनै दाबि चिकन मंगन ना वानो देशा कय बছর পরে देशा दाबि खाइनांगोन अमाय आबोनो पार्मानेंट खाइ देनो हनेनो इंडिया गभर्नमेंट थानि दिनै माथांके तो सामु दुकान बिथि दुकान आबरनो बात खाइमा दं होटेल रक अमाय दं इनके अरो बाहायनो एम्बुलेंस जत नांगौमानि इमारजेंसि पुलिस गारि थों बा के फानो बाय चान्स एम्बुलेंस में फाइमेलिया प्राइवेट गारि फाइकाबो गभर्नमेंट साखामिया आबरनो जों गासुनानि दगानाया बनो जों लायो हल इनके आबानिनो जों पिसफुली अरं दङ जाते सिनि खरां जों पिसफुल खाय एकदम शान्तिपूर्णभावे खाय खरां जाते सने जात बर जबा खायो थानजगा खायका फिया बर एकदम गानदनो राज्य नावै के आबो बाङिनो दिनै दिल्लीबो मा सानाय जात
bong dabi no nani আচ্ছা স্যার luko rok busuk luko ni jo saimali aisi mane abo o deon bazar o am ten nogo nogo bhat nang nai di nogo borok mamano joto borok nogo biang thang ke saone laha kasong laga mane joto luko rok ja tomani joto no nokhre tini o chobo nokhre to abona busuk borok saimali angka busuk borok sangka o luko o area o jese borok bango asuk no kani saima kaisi abona luko nogo asong joto borok khai oro প্রথমে থামচাও জবা খাইও অ জবানি খরাং দিলি সঙ্গে যাক দিলি ওয়াং সঙ্গে যাক ই বরক অলরেডি তিবাসরক অলরেডি বনি হাত মনি বনি অধিকার সেকজাকা বনি অধিকার কিফিন না বাগৈ বনি পার্মানেন্ট সলিউশন নাম দরকার হनै ন রুদি হিনি ওয়াং সুগৈ সগিদিন খরাং হিনি ওয়াং সুগৈ চিং চিনাव रो बोबागारनि কক खानाय सिङाव थामचा खाय जबा खाय माखो बाहायके बिथा फायजा गया जे साम खायनि अदार को नाय संतो खाया बास्ता खाय बि साइ दं खाय दि आमाय गेरा तुमना मांगला खने के तो अब बोतांग वासु गावसिया अब इंडिया नि संविधाननि राजतैन अ डिमान्ड खाय दं सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट इंडिया गभर्नमेन्ट नाका तामुं डिमान्ड किन्तु जे जगह सानाव जों बरं न तिनि अबरन तिनि तिनि लाहार कासमानि दिनो आं बनो सानाव जों एदिसि जेफोर मुभमेन्ट खायो नु अटोनोमास नु रेसने जेफोर सिक्स शेड्यूल बागै चिरि खकरो गोमामा बरक आफुरु बिउदि खायो दा तांनानै या मुति तांनानै या को एदिसि माने दाखायनो नै सावहायसि दा आफुरु इन्डियान संविधान कस गरे फियाबा आफुरु भारत सरकार 49 कम आइन संशोधन खायै एदिसि नानि एदिसि मागास आइन संशोधन खायै जेनि मानु गाके दिनो जागा तो इन्डियान संविधान सेपरेट स्टेट बा केरे सेवनानि संविधान अलरेडि दं इनका तांगे मा एकना बा इनका आबायना आफुरु जे बिउदि खायने दं दिनै अबरकसे दिनै एदिसिओ बिसि बाग चाल एदिसिनो इनके बाहायके बस हायमान जे दिनै रिमागला खने सबक आमन मा सदा सबक खायके माया हने कुनु करे आबना थांचा तंग जों दिनै अर तिबासरक बेसि बाग थांचा 99% थांचा नै मानो को 99% थांचा तंग हाके अब केमनि फान करे सिनि दाबिनो कासुना नायसि आमन बुबागरा बारे बारे साव आ को पातिना नासिकिया तिबासन मान थादे बाय नाव थांचा तंगनि हागा थांचा तंगे इंडिया गभर्नमेन्ट नंनो मारनाय गेदा दिपालेन पालन सलुसन मानेनि साइड आबन जों थांचा तंनाय खा नांलायनो बुबागानो लगदि मातो आसा सारता इसा बुबागारानि देक्रिते जों ग्रेटार दिपालेन जों आदाय खायनो नांनाय जोंनि भबिष्यत जोंनि अस्तित्व रक्षानि बागै आं बागै जोंनि जों नुखा जे तामसाका सप्तासा सप्ता बिकास सप्ता प्रयास बुखौ तामनो सप्ता बिकास जों लाई थांनाय 2018 बिखौ जों नुखा 2022 बा 23 पर्यन्त जेता जोंनि त्रिपुरा हास्टेल बीजेपी गभर्नमेन्ट बीजेपी ता आईपीएफ नि गभर्नमेन्ट आफुरबो जों नुखा जे आईपीएफ तेरो बर बखान त्रिपुरा लेन दाबि खालायै आईपीएफ तिरंनि बिसिनो तिनि त्रिपुरा हास्टेल बीजेपी गभर्नमेन्ट फाइमानो विशेषके 25 बছর सीपीएम जेरो कायम खालायतोमोनि आबनो नरै फाइमांखा आबनि बागै किन्तु फाइमानि यागलो बर बैस जेता बर कक सालायके सिनि जन ग्रेटर दिपालन जन त्रिपुरा लेन नांनाय हने बरक ताम खालायके बरक मडलिटी कमिटी हाय इराय हने दिनै आसामनि मुख्यमन्त्री बम हाइके बर आसाम थां मिटिं रखलाय हाइ खलाय आमा हाइके मा मडलिटी कमिटी हाइ खलाय नाम दिके आफ्रो बाहायनो सेस खलायसिनि ताबो ब थैजाका सिनि एनसी बिनि नेतृत्वे आफ्रो चिन्ति प्रसार थानसांलाय आं मुति मानो 2017 ओ जेता जों बरमुराव सिनि बररक त्रिपुरा लेन दाबिनि बागै साया नंया खाय 11 दिन आजागा लांता सांता आंलाय सिनि बररक सिनि त्रिपुरा साननि सिन माना नांसिने सिनि एदिसि एरिया तिफार जों त्रिपुरा लेन माना नांनाय सिनि कायसा एसेम्बलि नांनाय सिनि कायसा आरो जों आइन तैरि खाय माना नाय आबा हायनाय आफरबो आन्दोलन खालाय माने आफरबो आमा हायकेन थकजागै आईपीएफ नि सिनो बिनो खायरे जाखा ठीक अबा हायनो ताबो सिन त्रिपुरा मथा सिनि बुबागारनि नेतृत्वे जों अबा हायके आन्दोलन खायतोमोन बानचाल खायने बागै गोबां मा पलिसि खालाय सिनि खुंथाय बारानि बिसिङाव बाक्सा अन्य पार्टी जे गोनि गथामखौ कागलाय थाङै गोबां मा बिबिनि कक सालायदों आमन बागै आमहाय नांनियाखौ आमनि राष्ट्रपति बायसा बुंलाबायसिदि आं कबुनानै मिडियानि बिसिङै
अमा हैया आनि लाइव आं नुखा yang sakri kai tongखौबो एडिसि आं डेपुटेशन तंखौबो अबा हाइकिन चिन बररक एडिसि हापंनि सबाय लायो चिन बररक साख्रि माना तंमानो बानसाल खैर लायो अब राजनीति बाय जों थुंजाकते जों एसे जागा फाइसो फैया दिफरा सारक ताबो जों खासिया बेलाय दुख नाङा आवन बागै आं गबुंना मसुङो दिनि निजे ओ जे बन अबा आं खाखले अबा सक्सेस नाय अबा सिनि केन्द्र सरकार थालि चिना आवाज थां सगिनाय आवन बागै जों दाक्ति खलाइनो जों ग्रेटार डिपार्टमेन्ट बा चिनि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन चिनि माने दाम सानाय चिनि कन्स्टिट्यूशन जेटा धारा दंमोनि जेटा 2 बा 3 धाराव जेटा आइन दंमोनि आबुनि बिसिंति चिनि ग्रेटार डिपार्टमेन्ट जों आदाय खायनो खालायमानाय हिना आं खालायो बुबाग्रा नेतृत्वे ताइसिनि केन्द्र सरकार बो दाक्ति खालायै जोनो त्रिपुरा सारनो त्रिपुरा साद फारनो थांजाथु जोनो ग्रेटार गाबुन बागिनो जों एडिसि हापां जों ताबु जों एडिसि खाय दङ ताइ ताबु जों स्टेट गभर्नमेन्ट जों अपोजिशन लिडार जों जागा माने दङ 13 जन एमएलए जों ताबु खाय दङ आं बागिनो आं कबुना मुसुङ आं गोबां कक बारा कक सालिया आबुना असुंना आं विशेष कर मीडियानि बिसिंते आं कबुगै दिनै अ साल जे 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 अ साल के सि त्रिपुरा साननि बेलायखेनो अब कायसे मुतु खुजांनाय साल अब कायसा अबनि बिसिंते जों जेसेबानो जोंनि बुबाग्रानि बिसिंतिखे जों कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन जों मानाय जोंनि अस्तित्व रखांथों निसां कबुगै जोंनि त्रिपुरा सारावबो नरबो जतनो फायनि बुबाग्रानि साथि तल फायजा बायदि होनै आं कबुगै जों आं किसा कक सामानो दिनै तामनो तैयार बुथुमलायनि माके जों सारा त्रिपुरा बरफ जतनो साइमानो जों अब साप्ता गायसेन सेकां साख्लायजा जोंनि बुबाग्रानि बिसिंतिखे जोंनि बुबाग्रानि साइतंमानि बिसिंति बिनि खरांनि बिसिंतिखे जों दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 सालो सारा त्रिपुराव 27 28 जों दिनै जोंनि ग्रेटार बारंबार अमा हाइके जोंनि बुबाग्रानो थुङै दंखा जे अमा हाइके ताम सानाय दिनै वाइसा साव इन्टारलुकेटर दिनै वाइसा साव माने कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन आबा हाइके गोबांना जोंनि बुबाग्रानो दिल्लीयाव तलाङै रिंगै अमा हाइके हकायै दं आबनि बागैनो आं जों दिनैओ जोंनि बुबाग्राबो जेसकिपानो जों सारा त्रिपुरा बिसेसखाय जोंनि एडिसि एरियायाव तैयै जों बन दागोखा दिनै स्ट्राइक खालायखा आबनि बागै आव जोङो दिनै राजा समनि बिशागन्जआव जों आसुगलायजा ताइ बिसेसखाय सिभाइजला डिस्ट्रिक्टआव जों देवान बाजाराव डन बस्को आरो जों कासलायजा बन जों बननि जों गारि घोड़ा थांमायातै अफिस आदाলত सालंमाया चलिमायातैखे आथिखे जों 3 खानो अमा हाइके जों बन जों पालित खालायलाय दङ बुबाग्रानि दागिनि बिसिंतै आबनि बागैनो जों जेसेकेपानो जोंनि त्रिपुरा सा मोथांजांनि बागै जोंनि सार्भाइभेल जोंनि एक्जिस्टिं जोंनि अस्तित्व रक्षानि बागै जों दिनै बासाय फानिनि नांखा जों जतनो आंनि दि खरकसा सिनियर सिटिजेन हिसाबै दिनै आं बुबाग्रानि जे बिना आइडियोलजिनि साजागै आं माने साख्रिखाय रिटायार थांफानो आं दिनै नगा आसुगि दंमाया आं दिनै अमा हाइके फुंनि 6टानिसिमि अर जों आसुगायजाक जों अर लामा कासुलाय दंलायजाक बिसेसके अर बिश्रामगन जों राजा चौमनिओ जों अर बिसेसके चुरिलाम 19 चुरिलाम कन्स्टिट्यूशननि अरनि एमएलए रक दङ जोंनि बरंगनां जोंनि सुबोध देबबर्मा ताइ सिनि एडिसिनि एमडिसि सिनि बरंगनां सिनि उमाशंकर देबबर्मा ताइ सिनि बरंगनां सिनि मानव देबबर्मा एमएलए अबा हाइके ओ एरियानि जत ब्लक रनि जोग्लक जों कुथुमलायजा बिसेस गाबोन बागै नोंनि मिडियानि बिसिंथि आं कबुंना मुसुङाव फायदि जों बिसेसखाय जों कुनु आं बीजेपी खालायो आं सीपीएम खालायो अमा हाइके जों राजनीतिनो तोरजों जों दिनै थानसाखे बुबाग्रानि साथि तलाव जों फायनायनि नांखा
जों हानसां माने बिसिमथि सिनि टिप्रासा दता सिनि जे मानथाय दिनै जे ग्रेटार टिफानो जों आदाय खालामनांनाय जों आदाय खालामनाय हांखाय सिनि भबिष्यत सिनि रायरकनि जों मुंसा जों टंलाक सिनि अस्तित्व जों कमाय थानाय सिनि रायरक मुंसाफोरनो सिनि टिप्रासा दङ जों सिन्न बिसे नङै थानाय आमन बागने सिनि ग्रेटार टिफानो नां जों नुखा बाक्सा जों जनजाति मोर्चानि सिनि टिप्रासा रक जे खालाय दंनाय रक बर'खौनो दाम जों टिप्रासारनि उन्नयन बा डेभेलपमेन्ट होनो बुखौ ब जागा डेभेलपमेन्ट जों नायनो सिन टिप्रासा एरियाव दै कुरै लामा कुरै IT development bising tiba kereta tiba lain tunggu nai. Ai beri dong bising tiba kereta tiba lain tunggu nai. Kereta tiba lain tunggu nai. Tidak boleh long live. Tidak boleh long live. Tidak boleh long live. Tidak boleh long live. White dev long live. White dev long live. Ai tifraza dina basana bagai siklapan basakha. Ai siklapan basakha. Basakha. Ai puri badal basakha. Tanpa basakha pelayan thang. Tahu tu jortoi besarok borok Ai puba gerai lathe. Bubakaran bising kereta tiba lain tunggu. Ai bubakaran bising kereta tiba lain tunggu. Ai bubakaran bising kereta tiba lain tunggu. Lukurong kana gini lukurong ketam kau Bharat Sarkar tadi dari kecinta binu maru. Are Bharat Sarkar tadi kecinta binu maru nai. Are Bharat Sarkar tadi dari kecinta binu maru nai. Hai kita batali nai. Hai kita batali nai. Hai kita batali nai. Are Modi di Sarkar cinta binu tadi kemaru nai. Hai BJP Sarkar tadi dari kecinta binu maru nai. Hai kita batali nai. Hai kita batali nai. Are sini sarmono tadi kemaru nai. Hai Tiprama tadi dari kemaru nai. Hai Tiprama tadi kemaru nai. Hai Tiprama tadi kemaru nai. Hai kita batali nai. Political color abono tuinai song tini jodi neru mind tuinai opus khaina hone opus khai kengla abono baginai song kobugo বিশেষ করে পার্টি এন্ড পাওয়ার যারা দাবক দেশ তো চালু নাই ভারত সরকারও তো নাই বিজেপির অনুসং কবগো সিনিয়র ডিমান্ড আবো কনস্টিটিউশনাল ডিমান্ড সিনিয়র ডিমান্ড আবো সিনি বরত বাঁচিনানি রাইটস ডিমান্ড নেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিকাশ স্লোগান বিকাশকে ও জাগরণ নেন তিনি প্রুভ করে যে উই আর বিলিভ we believe যেটা সিং ছাই তমনি যেটা সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস নিকগ্ন তাবো প্রুফ খাই যে ও ত্রিপুরা মথনি সানমং ও গ্রেটার ত্রিপুরালেন আবো কনস্টিটিউশনাল ডিমান্ড বনি সানমং ও সানমং ন সংগনাই নির্বাচন কেন চলো অনেক পলিটিক্যাল পার্টি অপোজ খায়ো তামনি বেগাই শুধুমাত্র বনে পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট not for the interest of the public. Public interest rakhanga greater Tripura accept khane election joruri. Greater Tripura ground khane joruri. Abo no accept khane dorkar. Abone bage sing bishas kayo jara sobka sat sobka bishas sobka bikas nai সেই বিজেপি পার্টি নরক সিনি মতি প্রামতিনি সানমুন সান্দি তাহলে নাইদি অবন নাই গোসই নাদি অরতাই কোনো প্রবলেম করই সংতিনি ক্লিয়ার মেসেজ নামচঙ্গো এই 12 আওয়ার্স মুভমেন্ট কবমন সানমুন আন্দোলন ও 12 ঘন্টানি পিসফুল নন ভায়োলেন্স মুভমেন্ট যদি ভারত সরকার গোসই নাই আঙ্কে ও সানমুন গোসই নাই আঙ্কে ভবিষ্যত দেব বৃহত্তর আন্দোলন তিনি তীব্র মত খাই নাই তিনি সরকার তিনি এক্সিস্টেন্স বাগি নাই अब পরিষ্কার খাতিরে তা করো আমন বাগিন সং তিনি বেলাই কেন হামজাগো তিনি বড় রত্ন বহুগ্রানি খরাং কুতিন রেসপন্ড হই নাই সারা ত্রিপুরা
পাবলিক রক তাবু খনান কাইসা বাকে সিরখবি তংলাইমানি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তিনি শুধু এডিসি এরিয়া সিমিয়া সেই থানে হইতে মনিপুর সবাইকা অনেক নন এডিসি এলাকা পর্যন্ত বড় সাইলেন্টলি সাপোর্ট থাকা বুবুকরানি খনান কতিনো সাপোর্ট থাকা যদিও এডিসি এরিয়াতে जों চিরিখগলাयो বা जों सानलायो 12 आवर्स बन बिउन्डेड एडिसि नि फातराव बाहायनो अनेक बड़ सिनियर डिमान्ड न जाते दिने सापोर्ट खायमानि मेसेज तीन थाने पाइ सबाइका बनबाय जों जत वारियर्स एवं जनरल पाब्लिक नो ऑल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन যারা সাপোর্ট খানে যারা হামজাকনাই শুনো সাপোর্ট খানে বেলায় কোনো হামবাই আমরা ইতিমধ্যে শুনেছি শহরমুক্ত এলাকা থেকেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আমাদের মহারাজের সেই দাবি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক দাবিকে সমর্থন জানাচ্ছে আমরা খবর পেয়েছি আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনাদেরকে সাধুবাদ দিতে চাই আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই আপনারা আবার গর্জে উঠুন মহারাজের হাতকে আরো শক্তিশালী করুন ত্রিপুরা রাজ্যের যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি কোন জনজাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় কোন দ্রব্য বিশেষী তাদের বিরুদ্ধেও নয় আমাদের এই দাবি ভারতবর্ষের সংবিধানের শহীদের মধ্যে দাবি আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক রাজ্য যদি সম্ভব হয় তখন আমাদের আরো ভালো হবে তার জন্য আমরা এক সুরে আওয়াজ তুলতে হবে ভারত সরকারের উদ্দেশ্যে একটাই কথা আমরা বার্তা দিতে হবে আমরা চাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক রাজ্য এই পৃথক রাজ্য হলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ভালো হবে সকল জনজাতি গোষ্ঠীর ভালো হবে মঙ্গল হবে রাজ্যের বর্তমানে একটা মুখ্যমন্ত্রী যদি পৃথক রাজ্য হয় আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে দুইজন মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবে কাজে আমরা আরো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো আমাদের রাজ্যকে আরো উন্নয়ন করতে পারবো আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো তাই বন্ধুগণ আমাদের এই ত্রিপুরা বসার দাবি ন্যায্য দাবি এই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া জনজাতি গোষ্ঠীদের অস্তিত্ব রক্ষার দাবি তাই আসুন বন্ধুগণ আমাদের মহারাজের আহ্বান এই 12 ঘন্টার বনকে আমরা সর্বোত্তমভাবে সফল করে তুলুন এবং ভারতবর্ষের সরকার 12 বছরের যিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে আমরা একটা বার্তা পাঠাতে চাই আজকে আমাদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের এই 12 ঘন্টার বনকে যদি ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার যদি মেনে না নেন আমরা আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন আমরা করতে বাধ্য হবে কাজে আমরা চাই আর বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে আপনারা ঠেলে দেবেন না বিশেষ করে 12 বছরের সরকার যারা আজকে শাসক দল বিজেপি বন্ধুদের কাছে Somcawi ferang ko gibo sangtai kirilia lama himtini bushu habibo lamtai korolia ubui ko thoma sui kulang khakulam ni thuibai sungno rudi sini manthai sini tongthai rang chaha rimaya khe thangdi take bengdi lamao Alhamdulillah
मथा साख्लायजा बुबाग्रानि दै दुलमाबाय तिप्रासानि थिनांगौ तिप्रासानि हा तिप्रा हाव ताबुक जे तिप्रा हा तंगनि बनो सुकागै सेपारेटलि तिप्रासामां 80% एबाब तिप्रासामां गोनां एबं ताई एडिसी एरियानि फाटाराबो तिप्रा हा तंगनि बरंगतुयै भारतनि संविधाननि बिसिङो 2/3 जे दारा तंगनि अबनो दाखि दाखि खायै ग्रेटर तिप्रालेण्ड साख्लायजि मदा बिनतुयै तिप्रा मथा दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर फुंनि 6टानि सिबि सारिनि 6टा जरा 12 घन्टानि एडिसी एरिया हिल एरिया जों बन खायै केन्द्र सरकारनि थुनजुआव दिनै खरां तिप्रा मथा पार्टीनि ngैया तिप्रा मथानि बिसिंतै बुबाग्रानि बिसिंतै तिप्रासानि खरां केन्द्र सरकारनि थानि भारतनि माननीय प्रधानमंत्री भारतनि माननीय राष्ट्रपति त्रिपुरानि सरकारनि थानि जों बंग बिन खुंजुआव रहाना नायो जाहाथे तारातारि नांकुखा तिप्रासारनि बागै उनि वानसुगै सेपारेट ग्रेटर तिप्रालेण्ड उनानि उनथंनि जों दिनै 12 घन्टा स्ट्राइक खायो दिनैसिम अकखना हाजागि आंखे नरक बुसकांनि सालो तामो नागि चबा तो कन्टिन्यूअस प्रोसेस चबा जे कोनो इश्यू जे कोनो पार्टीनि मेन बेसिक डिमांड माने ता मय बनो अचिवमेंट नि सर एटिन नि सर अब कन्टिन्यू तंगाइनो जों तिप्रा मथा बुबाग्रानि नेतृत्व बिसिंनि सि चबा खलायखौ याबो गोबां म चबा खलायनो नांखाबा खायनाय तबे जों तिप्रा सरक समय तांगा विशेष खाय सिग्रा रक बुरि बदल कोनो उपाय करे जों हयतो आरो थैनाय याखायबा सेपारेट ग्रेटर तिप्रालेण्ड स्रामनाय अ जागाव दङ खाखायो चबा चलिते चिनबो एटेनिंनाय अचिवमेंट मान बोसोर ब्रबा खना सारतिनि ताबो तो जों केन्द्र फिको सारा राज्यआवनो ताबो 26टा जागाव नंगै दङ स्पेशली चिनरो हेजमारा खवाइनि पद्मबिल आश्रामबाड़ी चिंगरो चंद्र साधुपाड़ा विश्रामगंज मनु
মিনিয়াঙ্গো নোয়াগাঁও কমলপুরনি দুর্গা চমনি কয়লা শহর বাই কমলপুরনি যে লামা আর দেমদুম কাঞ্চনপুর পেশারথল গন্ডাসরা सामनु पम्पी करबुक गोबां जागावो जों दिनै 12 घन्टानि गोजान गखाय दं ग्रेटर ट्रिपुरालेण्ड शान्तिनि स्ट्राइक जेन्नार माने अब सीपीएम माने अब बहाय को किरो सीपीएम तो कतालिया बंग ताबुक त्रिपुरासानि जेकुनु हामक्राय जागावो अब डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट जब सीपीएम रक आमति थेमां दिन पानि ताबुक चिनि बरक त्रिपुरासारक ताबुक ओ सीपीएम नि कंलो खाना नायलिया अब बैकडेट नि थाखाय जों बनो कन्डेम खालायो बरक सावो एतम है बनो म बन नि कुनु दकरि मिनिं करि आरि बन तो सुप्रीम कोर्ट साकला लिया खुले बन कासे बेनि बन अब कासे पार्ट ऑफ मूवमेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन एनी पार्टी रिजनल इनकम नेशनल पार्टी इनकम बन खायो कत समावेश खायो गण अवस्थान खायो हांगार स्ट्राइक खायो रिले अनशन खायो गोबां आंदोलननि बिथिंथिनो दाबि दावा सानै दङ ओंखारो सीपीएम जेबाबे सामानि अब त्रिपुरासाराव बेलेखे खानांका बुसखांगो सीपीएम नो तैबो जों त्रिपुरा एलाकावो करपसाफोर जाहाथे गोजान खाय अब जाहाथे तिनि बररक त्रिपुरासानो हामक्राय खाया त्रिपुरासानो देरनाय सीपीएम खाया देखि जों दा प्रचार खायदों Hey!
टिपामथा 2021 जे टिपामथा फाइनाल वाइ बेस अमा हाइला हर कासम कासुजाका बन्द खाइजाका बेले हमबाय जिनि मेडिया रत्न तिनि जिनि टिप्रामथा बाय कबकजाक जिनि बुबाग्रानि लिडारशिप दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर दिनै सारा त्रिपुरा जिनि एडिसि एरियानि जिनि बन दाखावजाक अब बन जों साक्सेस होननानै दिगिनो थाङै दङ जत जागावनो प्राय जिनि 38 ता 39 ता जागावा अब जिनि पिकेटिं अलरेडि चलि दङ जत हाईवे अलरेडि ब्लक अंपाइजाक जों एक्चुअली टिप्रामथानि एजेंडा जेनरक जतन सिव जे जिनि ग्रेटर टिप्रालेनि एजेंडा तैनो दिस इज द फर्स्ट टाइम जों ताकलाय ताबुक दिनि रूट ब्लक खायो तामनि बागै हिमनो जतन सिव सेंट्रल गवर्नमेंट हंतु स्टेट गवर्नमेंट हंतु टिप्राहानि अ टिप्रा सरकनो बरकनि कोनो नजर गरिका आमनि बागै तिनि जत किसु डिप्राइब मन यागोलो जों न जतन सिव जिनि टिप्रा सेरियो दीर्घ 70-75 बছर रमै जों और गोबां पॉलिटिक्स बु खाले गवर्नमेंट फॉर्म खायके गोबां बरक मंत्री हंखा थियाबा अ टिप्रा सरने आमसाइनो अ टिप्रा सरनि जागा आगिने हाइनो गुबुन जागा डेभलपमेंट करै जों जतन सिव आमनि बागैनो दिनै जों टिप्रा मथा बा खामानि कारण बुबाग्रा नेतृत्वे जे जों ग्रेटर टिप्रालेण्ड जों ताइ अ बुहुम कलर बायदि जुगलिया जिनि जों आलादा सेपारेट जों खायनो नांसिना आपन जों डेभलपमेंट नांसिनाय अमन बागै जों ग्रेटर टिप्रालेण्ड बागै दिनै जों सारा जिनि एडिसि एरियान जों दिनै स्ट्राइक नबाय बाको जे बन खायनो दिनै बाद दमाव बिकज न जतन सिव जों जिनि सार्भाइभलनि बागै जिनि टिप्रासनि फ्यूचरनि बागै जों ते कम्प्रोमाइज खायमालिया जों बे जथेस्ट कम्प्रोमाइज खालिका जिनि बसाब दिनि क्वेश्चन दङ जागाव जिनि फ्यूचर जेनेरेशननि क्वेश्चन दङ बट जों ताइ कम्प्रोमाइज खायमालिया जों जिनि दफानि बागै जिनि जातिनि बागै जों ताइ कम्प्रोमाइज खायमालिया जों जेसेबां ग्रेटर टिप्रालेण्ड तुबनाय अब जिनि डिमान्ड सेंट्रल गवर्नमेंट जों बार कक सामानिया गलब दिनि दिनाय खाय थाङै दङ आमनि बागै राज्य सरकार दिनि जे त्रिपुरा राज्यआव जे आईपीएफटी बीजेपी सरकार जे लास्ट 5 year 3 जरा जे सामं खाय दङ जों सन्तुष्टया त्रिपुरा राज्यआव गोबां मातिनि इश्यूज दङ विलेज कमिटि इलेक्शन खायजाया जिनि एडिसो जिनि बिल पास खायजाया फंडिंग रह जायगा माने एवरीथिंग जों डिप्राइब ngui दङ आमनि बागैनो दिनै जों बाध्य खाय जे लामा कासुनि बाध्य मांगा जों दिल्लीनो जों दिनै आवाज रहना मुसुंग अ हानि त्रिपुरा सरक दिनैबो गोथां दंख दाबो जों फाइट खाय दंख अ हानि बरबर जों ग्रेटर टिप्रालेण्ड जाति जों कोनो रेस्ट नाया जों नो ग्रेटर टिप्रालेण्ड टिप्रालेण्डनि बागै नागा दिनो जतन नरो जिनि वारियर्स रक मिया हनसिम फाइ सपायजाक मिया हनसिम जों अ जागान थुवा वाति पामदेपान हंतो जों तानि बाहिमला जों जे तिन सार्भाइभल ते कुन लामा करिका जिनि सार्भाइभल बे जिन लामा करिका जों वातिफान हंतो सातुफान हंतो जों अन तंना तिनि बहायनो जों तिनिनि अ 12 घन्टानि जे बन 6टा to 6टा बन अब कोनो जागाफान भायोलेंस करिखान जों पालायनाय जिनि बन जिनि काइसन टारगेट दङ जे सेंट्रल गवर्नमेन्ट जों सेंट्रल गवर्नमेन्ट जों आवाज रहनानि बगै सेंट्रल गवर्नमेन्ट जिनि आवाज जों सगैनानि बगैनो तिनिनो अ बन जिनि अ टारगेट जिनि Imangkai sha lama boteng sha Korang baksha ya pribotan chatini Oh chini Oh tini Chini Nai pagkhansa La shenkosa disropsa Guru lainai Sabo hari besar Imang sini kaisa Sini mung sini kaisa Sini ya pribaksa Joto tipra Sini ha Sini sason khalayasak Jeng bubagrani loge tongnai Sini bubagra se cino Oha Sini ha na senamai kelangnai hani ani bisas tongo हम लोगों को कभी भी बोलना नहीं चाहिए है कि सीएम ईएम एमडीसी एमएलए सब जोनल चेयरमैन से भी ज्यादा हम लोग का सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है हम लोग तिप्रासा है Baca sidi enggai tonghen Tiprasa Ongko sidi enggai tonghen Tiprasa Pan maju faidi पार्टी में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है
विजय रांखल मेरा प्रेसिडेंट है, उनके नेतृत्व में काम कीजिए। बुबागरा का काम दिल्ली में आपके लिए फाइट करने के लिए है। Hayungok kelirui maro Pai sidi enggai tongkene Di prasa Baca sidi enggai tongkene Di prasa Kereta Timbalan! Ongkor sidi Kereta Timbalan! Bangsa! 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 Di prasa Iman Kaisha lama berpenca orang baksa ya pribotan capini oh cini naik kau dipaksa gasing kosa disopsa এখানে একটা খবর এসেছে, একটা ক্রুড বম পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, এটা ইনভেস্টিগেট হচ্ছে, এটা ক্রুড বম নাকি জাস্ট একটা ডেকয়। তো এটা চেক করা হচ্ছে। তো এটার মধ্যে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছিলো পাবলিক আর এখানে ফোর্সেস যারা প্রেজেন্ট আছে। নাও সিচুয়েশন নর্মাল, এখানে যারা লিডাররা আছেন দে আর ভেরি মাচ কোঅপারেট করছেন, এনারা হেল্প করছেন। অ্যান্ড উই আর অলসো এনকোয়ারিং ইনটু দ্য ম্যাটার যেটা হয়েছে। এখন বাকিটা আমরা এনকোয়ারির পরে আপনাদেরকে জানাবো। তাদের কর্মীদের তরফ থেকে একটা ছবি তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে একজন সাব ইন্সপেক্টর এটি বোমা নিয়ে বা নিষ্ক্রিয় করে সেটিকে নিয়ে যাচ্ছে। ঘটনার সত্যতা আমরা যাচাই করি, কতটুকু খবর রয়েছে আমাদের কাছে খবর এসেছে। আমার কাছে ওই ছবিটা আমার কাছে নেই, তো আমি এখন এটা কমেন্ট করতে পারবো না, আমার কমেন্ট করা উচিত না। তো আমি এই কমেন্টটা ছবিটা দেখবো, বাকি যেটাই আছে এটা এনকোয়ারি করা হবে। এদের সিনিয়র অফিসাররাও এখানেই আছেন, আমাদের সিনিয়র অফিসাররাও আছেন, তো এটা এনকোয়ারি করা হবে। বর্তমান পরিস্থিতি কী রয়েছে? এখন বর্তমান পরিস্থিতি সিনিয়ররা অনেক হেল্প করছেন, এখানে যারা আছেন লোকরা অনেক কোঅপারেট করছেন। আর দুদিকে কোঅপারেট করছেন। একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিনিস্কুল একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল। নাও থিংস আর আন্ডার কন্ট্রোল। থ্যাংক ইউ। এখন অব্দি কয়টা বোমা পাওয়া গেছে? এখন অবধি আমার নলেজ একটাই আছে। এখন বোমা আমি বলবো না, এটা ক্রুড বম একটা স্ট্রাকচার পাওয়া গেছে। আই ওয়ন্ট ইউজ দ্য টার্ম বোমা, এটা আমি একটু চেক করে বলতে পারবো। আচ্ছা, ব্লাস্ট হয়েছে কয়টা? আমার নলেজও তো একটা হয়নি বলে, কিন্তু আমি চেক করে বলছি, আমি জাস্ট এসেছি এখন। স্যার পাবলিকে বোমা করেছে, একটা ব্লাস্ট। আচ্ছা স্যার, আমি এটাই বলছি স্যার, আমি এখন একটু আগে এসেছি, আমি পুরো ডিটেলসটা নিয়ে আমি আপনার গেট ব্যাক করবো। হ্যাঁ, আর আমি বোমা বাস্ট ব্যাপারটা আমার এখন হাফ নলেজটা আপনাকে শেয়ার করা উচিত। থ্যাংক ইউ। মানে কীরকম ব্যবস্থাপনা রয়েছে আপনাদের? এখানে দেখুন, আজকে পুরো ইয়ের জন্য পুরো এই এরিয়াতে 100+ সিআরপিএফ, ওমেন টিএসআর প্লাস স্টেট পুলিশ সহ এখানে ডিপ্লয়মেন্ট আছে। আর আরও আমরা ইয়ে করছি, অগমেন্ট করছি আমাদের ফোর্স। আপনার জেলাতে আর কোন কোন জায়গায়? আচ্ছা, আমাদের জেলাতে এখন কয়েকটা মাল্টিপল লোকেশনে হয়েছিল, অনেকগুলো লোকেশন থেকে উইথড্র হয়েছে। যেমন কি খোয়াই চৌগানি আপনার সিধাই পিএসএন আন্ডারে, সিমিলারলি আপনার মাধব বাড়িতে হয়েছিল ফর সাম টাইম, এটা উইথড্র হয়েছে। তো এখন পকেটে হয়েছে, উইথড্র হচ্ছে, এটা মেজর আমাদের ডিস্ট্রিক্টে, এটাই সবচেয়ে বড়টা। তো আমাদের এখন মেজর অ্যাটেনশন এই লোকেশন। ঘটনাটা যে ঘটছে সেটাকে নিয়ে আপনি কী বলবেন? এখনো অবধি যে ঘটনাটা মানে আজকে 12 ঘন্টার বন্ধ ছিল, সেই হিসাবে এখানে সাধুপাড়াতে বন্ধের আয়োজন করা হয়েছে আমাদের পার্টির তরফ থেকে। তো এখন কথাবার্তার মাধ্যমে এখন বন্ধ প্রত্যাহার করা হয়েছে। তো এখন নর্মাল যান চলাচল শুরু হবে, কোনো সমস্যা হবে আর অন্য কোনো সমস্যা ছিল কি? শুধু রাস্তায় ব্লক ছিল, আদার কোনো সেরকম তো কোনো সমস্যা নেই। এখন ছোটোখাটো একটা ঘটনা ঘটেছিল, যেটা সমাধান করা হয়ে গেছে, আমরা দেখছি। সাসপেক্টটা কি ধরা হয়েছে আজকে? কোন ব্যাপারে? যে আজকে যে ইনসিডেন্ট হয়েছে, দেখুন যে ইনসিডেন্ট ঘটেছে এটা আমরা ইনভেস্টিগেশন করছি। এটা কি হয়েছে না হয়েছে এটা আমরা দেখব, দেখার পর আমরা কোনো সমাধানে যেতে পারবো। স্যার, প্রশাসনের পক্ষ থেকে কি রকম ব্যবস্থা ছিল বনকে কেন্দ্র করে? প্রশাসনের তরফ থেকে, স্পেশালি আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আমরা আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিয়েছি, যাতে সাধারণ মানুষের কোনো সমস্যা না হয়, সেই হিসেবে আমরা কাজ করেছি।
এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যান চলাচল অলরেডি রেগুলারাইজেশনের দিকেই যাচ্ছে, তো নর্মালি ঠিকঠাকই ছিল আমাদের তো। তো বনকে কেন্দ্র করে কোনো অঘটনা এরকম কোনো খবর আছে কি আপনার? বনকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা একটু ইস্যু হয়েছে আপনারা জানেন, সেটা নিয়ে আমরা বলছি যে আমরা তদন্ত করছি ঘটনাটা অরিজিনালি কী হয়েছে, তো তারপরে আমরা সেটা নিয়ে কিছু বলতে পারবো। এছাড়া আর কিছু নাই না? না, মোটামুটি পিসফুলি হয়েছে। তিনি ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड डिमान्डिं नि बागै जों तिनि हाथाइगतर जों तिनि जतन फुंनिसिमि 6टानिसिमि जों अर फायलायजाक तिरुलेफ YTF त्रिपुरा मथानि जत वारियार सं जों जतन अर गोरोंसाकै जों जतन खरां बाक्साख्लाय जों पाल बाक्साख्लाय जों तिनि आबन बै जों फायलायो जों फुंनि 6टानिसिमि सारिंनि 6टा जरा तिनि बन पाइनाय सारिंनि 6टा जरा जों जदि अमनि मुभमेन्ट तिनि मुभमेन्ट कयत खायो दिल्ली पर्यन्त तिनि खरां सयखाना जों बेलायखनो ग्राफ खरांबाय एबाखाय फानबाय जों तिनि डिमान्ड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों मान याखै तिनि अस्तित्व रक्षा बाय थानाय आबन बेनो जों जदि अ मुभमेन्ट तिनि केबो खरां खाना याखै जों तिनि नेक्स्ट तिनि मुभमेन्टै बो थागलाक जों आजोबाय थागलाक आबन लुकुरनो जों तिनि हानि बुबाग्रानो जों कयत जाना नांनाय जों बिनि लिडारशिपनि बिसिंतैनो जों यक्सामा मानाय दिसि एरिया आमसायगोनाङै बन्दा गजाक अ हाथाय खतर अ बन्दा गबा जागा जों नुखा जे पुलाव आं व्यक्ति दङ ती जे शान्ति खाय ती कुनु प्रब्लेम करिखे तिनि अ बन्न जों सक्सेसफुल खायनि बागै जों जतन पालखे पालै तमनि जागाबो तिनि जों नुखा जे बीजेपी IPF ती सरकार जे नुखा बुम जे खितारै बुम खितारै जे अ त्रिपुरा मथनि बन्न दंस खायनि बागै जों जे नुगै मानखा किन्तु अबाहाय खालायनायसिनि त्रिपुरा सरन ओरैबायदि खायनाय मानि आबो जों बेलायनो सेलंगो ते आपनो जों बेलो निन्दा खायो कारण अबाहायके थानसानि मारिनो सबायनाय मानि जों माके बुमरो खितारै तिनि अ त्रिपुरा सर गोबां मान थैकमो गोबां मान दुख मानकमो आमाहाय रके सिनियो त्रिपुरा सरन ओरैबायदि खायनाय तो मानि आबो जों बेलायखनो निन्दा जानांगौ आमाहाय रक तांथुं आबो नां कन्या मुसंगो अमाके बुमरो खितारै त्रिपुरा सरनो अमाके ओरैबायदि खायनि तानायथों याबा बुमरुनि त्रिपुरा सरनो मथागै मांला त्रिपुरा सरक अ सबा तिनि सालथाया अ सबा सोंतेबो सबा कतर खायथानाय सालथाया सालनैया जों नाहाका एक साप्रा पन्ट अ सबा खायनि बागै जों थाङै दङ सिनि बुबागा तसुमा साजा देयाबो शुरु जोंताय बुबुसकां तंखो सिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मायासाक जों अ सबा कन्टिन्यू खायथांनाय সাবরিকা বা তামং খাওয়া টাইমে ক্লিয়ারলি কিন্তু মানজা খাবো রাখাইছে তিনি তো 12 ঘন্টা 12 ঘন্টার মধ্যে 6টা পুনে 6টা থেকে Zabo hari besar Imang sini kaisa Sini mung sini kaisa Dunia berbangsa joton di iya जों तिनि जरा 6टा जरा खालायनाय तिनि 6टा जरा जों डिमान्ड खालायो तिनि साक जरा जों सरकारनि खाथि जों कुनु माया हंगा गायसे Imang kaisa दिन बागै खालायजानाय 3 दिन बागै खालायजानाय Orang bangsa Ya pripot मानिया गायसे सारा दिन बागै खालायजानाय Oh sini Lukurokno kesana musuh je जों त्रिपुरा सारागासो एतबो जागाय दाबो किनु बुबागरा हायो जों बुबागरानि बिसिदि जों मानानि लामा जों मानथाय मानानि लामा Zabo hari besar Imang sini kaisa Sini mung sini kaisa Dunia berbangsa joton di Sini ha, sini sason kelayasa, जों बुबाग्रानि को काम काय kita sampai khana ka bo manu ne
Oke, abo je sino jaga to bahai ingnani kuno kapano mane saya got hogia musangya abo sini bisingo judi ingi tong khangkai sini borok ni bisingo sini borok banya judi amti hayang tong khangkai apti hai borok wang sana musungo mane bui bai thangjagai ta tong situng buni kok bai ta soli situng sini thinang nabagi sing wan sugui sini borok no sing bahai ke sini bobi shot no sing kaham khlai thang manai abo no wan suk situng abo nang borok no kasana musung je sing sini manthai no sana bagi hayo ke abo no sing je tini sini je manthai mai yasa sing tinoro 12 gonta sing oro sing soba khlainai sin Tripura sorong ni manthai ni bagai sini right sing nango sini manthai sing nango sing jes ke pano sing tini soba khaina nangka thuina to ka sing thuinai to pano sing tini oro soba khaina sing tharai sini je manthai no sanai sing jete sini Delhi ni sini Chief Minister Narendra Modi jete khnawoi sungno sini manthai rinang thu ga abono je sing sini phan tongsak sin je langma tongsak sing soba khlaina thanai je sing mai asak sin Tripura sorong sing tangai mai manthai sing manya ngnai no he deba sin Tripura sani sini chin Tripura house sing sini manthai mai ka bozora te yo sing tong tong ya obagai sing sini o manthai no sing nangnai sing nango ke o manthai no sing je mai asak sing tinor soba khlai tong nai lukurong na bono pakasara musungo je noga asugui ta tong di jotono phai bai di tak to 6 gonta si thangko 6 hours ti ungko ke te 6 hours to tong ko sin yago gabono norok nogo nai tong masai sini osobo jotono phai bai di jotono sungno yak thanjakai tebo sung bai kurung phai bai di sung jotono jete sino soba sung success ngna te obono হামবাই তিনি ও সাধুপাড়া একেবারে হাতাই কতর Tripura মথা বাই কবকজাক একেবারে বুবাগ্রানি বিসিংতৈ কবকজাক 12 ঘন্টানি বন চলি দङ পিসফুলি ভাবে ন ও বন পালন খাইজাগৈ দङ সারা Tripura রাজ্য ন বন শান্তশিষ্ট ভাবে চলি দङ ফেবা তিনি অরনি যে হাতাই কতরনি যে বন অব তাকিসা जुदा बमहाय जुदा हिमालय बेलायखे बरक बांजाक नং media ni bisingtei जों साइमांका अरो 15-20 हाजार रक इंगान हनैनाय जतन सालायो आमसिके बरक बांखा कारण के जों आइङो थांसुगुइ मालिया जों गासिं हिमि थांमाने अमहायके बरक बांजाक तामनि हिमालय अरो अंखा ताकारजला मानदाय दाय अरो मजलिसपुर खयारपुर अबनो तुइनो अरो तिना आसुकमा बा अमहायके बरक बांखा अम ओंखा जा दफा मोथां जागनानि बागैनाय अ हानि बागै तै दफानि बागै बन दाकुमानि बागैनो जत बरक रक Tripura सारक खा नाङैनो अमहायके नखर लायखा आं सानानि मुचुङो तै कबकनानि मुचुङो जारा ताकबो वानसुक मायाखो थानचानि मारिनो नरगो थानचानि मारिवा फाइबायदि तान हिमाले थानचा जों खुनुक माखा हंगायसे चिनि जे दिमान तंमानि आलादा राज्य एका गिरातार Tripura land no kok sai tongmane obo जों दति न मानाय दिनैनो अ गिरातार Tripura land नि जे बन्दा कुमाने ओबो बेलेके सक्सेस ngui tongo सक्सेस उबो अंगनाय ताई अरो जों 6टा फुंनि 6टा निसिमि सारिनि 6टा जरा अब अवश्य सक्सेस ना सारिनि 6टा जरा तम ताबु कखा अबसे चिनि जे दिमान गिरातार Tripura land अबो जों आलादा राज्य सानमानि अबो केन्द्र सरकार न एंखाबा इंडिया गभर्नमेंट न हुनुकनानि बागैनो प्रेसाराइज खालायनानि बागैनो दिनैनो अबन दति खाय चिनि अब आलादा Tripura राज्य आलादा राज्य रिनानि उंथन तामनि हिमालय जे Tripura राज्यनि जे हाबु बाग्रा जे Tripura राज्यनि Tripura सारक बरक संखा गोबां तंमानि संखा कम परिनो तंग थांका बंनि बानचि तंगानि बा बंनि सिनिमुं नारगै तंगानि अब सिनिमुं तो दातंग यानि प्रश्न फाइ थांगो आबनि बागैनो जों तेबो जुर मा खालायनाय गिरातार Tripura land आलादा राज्य न केन्द्र सरकार जदि चिनि अ बन्न नगै जदि आलादा राज्य रिया हंकाय जों तेबो अब तिनि तो 12 घन्टासे जों 12 घन्टाया जों तेबो माया साक पर्यन्त जों आन्दोलन खायनानि जों मा थांनाय अमहायके जत जदि थानसाकाय जदि यापे बाक्साके बचाकांगाय चिनि दिमान अवश्य जों मानाय हामबाय हाताय कतर गुरुदास सारा Tripura जत जागोन
चिकन कतर खालायजागै दङ अरा हाथाय कतर ने एरियाव मुंखे तो जों बिराद खालायजाखा ता मुंखे हाईवे रोड आबोनो जों तिनि स्ट्राइक खायमाने माने न जों तिनि तिप्रासारनि थाङै दङने हिंखे जों ग्रेटार तिप्रालेण्ड नांगौ आबोनि बागैनो जों तिनि अरा कुथुमजाक तामने हिंखे जों जिनि हा 184 जना राजा जाय थांनानै हा जों जतन दाबि खालायलायो किन्तु अर जों शासन खालायनानै दं माने किन्तु जों बुझताव शासन खाय दं अ शासन खालायजां मगे जिनि बर बेबाग जागोन सुचित बंचित থেকে आरम्भ खालाय बुथार जागो तकथार जागो गणदर्शन खालायजागो सीमाहीन थांगा जिनि नग नखुं करिखा अमाय जागाबो जों दङ मासे मानुङे जागाबो दङ जों जिनि हाव दङ जों आस खालायजागै दङ हिंके फिउचार जिनि सुबा साबा जिनि बुसारा हाव तांखाय दङै थानाय आबोनो जों वानसुक थायखलायो आबोनो बागैनो जों जिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जिनि बन मा खालायो तामके जों हानि हाव दङै थानानै नांनाय फिउचारनि रक्षा खालायनायनि बागै जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नांगौ आबो कायसानो जों रक्षा खालायमानाय तामके जों ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मांखाय बेबाग जिनि उंनाय मुख्यमंत्री उंनाय जिनि अर्थमंत्री उंनाय जिनि होम मिनिस्टार उंनाय बेबाग नंनाय जिनि पुलिस अफिसार उंनाय जों जिनि एरियाव जों जिनि राज्य खाखांगा जों शासन खालायमानो आउनि बागै जों नांगौ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड गोबां बरक ताउफानो साइमिया आमनो बिरुद्धता खालाय दङ साबो हंके जिनि त्रिपुरासारनो बिरुद्धि खालाय दङ किन्तु बरक बुजिया अ हावो पार्टीनो तरजालाय दङ गोबां मा जिनि अर बीजेपी कांग्रेस गोबां मा थांलाय दङ सालाय दङ आबो उंमाया उंगिया हेनाय सावो किन्तु उमहाय बुक्का दुनिया उनुयाखौ त्रिपुरासारनि बिरुद्धि खालायो त्रिपुरासा थाङै थांनानै आबोनो बिरुद्धता खालायो अबहाय कपाल हामिया ताय करै आबो जिनि त्रिपुरासारनो सावो किन्तु जों नायनायखाय जों ओ जे पार्टी पान खालायतोनि दिनैहाय दिन धर्म जाति कर्म केबनि बिरुद्धिया आबो जिनि मानथाय आबो जिनि हाव बाजि थानांगै जों जिनि मानथायनो माना नांगौ आबो से दिनै जत अर फायनानै नांगौ आबोनो तिनि जों अर आचुक लायो बेलायखाय खानांनानै कक हा दङैबो हा करिबे बाक्सा जे दिनै बिश्वजित देबबर्मा बुथार जाखा फायर सार्भिस कसं तंनाय बररब कत बुथार जाखा प्रियंका कल्पना जमातिया गोबां मा बुरि रेप खालाय जाखा जों हिनो चिनि हा किन्तु चिनि हा करिखा बुइबाय जे इच्छा खालाय जाक तंखा आबोनो से जों खाव नांलायना नांगौ अर सिक्लारक चिनि बुसारक चिनि सुग्रक तङै थाना नांगौ उपाय करिखा चिनि लास्ट सिमाना नाङै थांखा वाल नाङै थांखा जों खालायना किच्छु करिखा ताम हिंके बुबाग्रानि जे रिंमानि अ थानसा जों नांगौ अ थानसानो जों मुथांनाय दिनैहाय दिन जारा नरं मिडियानि बिसिंगो जे नुंनाय र जे सिनाय र जतन जों नगो फाइमिया र सापर्ट खायतो आर ताबो जरा तंको जे फाइमाना र ताव फायदे जों फुनुक लायसिनाय हायसे दिनैनि सक्सेस जोङै चिनि मानथाय जों मानानि मोदी जनो सने मोदी जी चिनि मानथायनो नंरि दे चिनि दुखनो नं बुझे दे कारण जोंहाय ताय करिखा बुनि हावो नागालेण्ड चालगो मणिपुर चालगो आसाम चालगो मेघालय चालगो उमायके मिजोराम चालगो दङ किन्तु चिनि हावो दङ से जों तिनि बुइबाय परिचालना खालायजाक दङ शासन खालायजाक दङ उमाहाय कपाल हामिया चिनि ताय करै आबोनो जों आईपीएफ नि जराबो जों 11 दिन हर बन खालायका आफ्रो आं निजेबो दङ आफ्रोबो दङ जों ओ हानि बागै गोबां मा आन्दोलन खालायफैका हायफाना जों थानसा उंसुंमायानि बागै जों चिनि मानथायनो माया आं ताखौ बुखु सुंनो कयो हायदि बुबाग्रानि थानसाबो जों एकता उंनाय बुबाग्राना जेसुपाना बुहिन तंथो जोंनि वानसुं तंना नांनाय बाव हिंगा हा बुबाग्रा ओ हा बुबाग्रा कायसानो ओ त्रिपुरासारनो फियकनाय आबोनो चिनि बिश्वास तंना नांनाय हामबाय Iman kaisha lama botencha orang baksha yakri botan chatini oh chini oh tini
চিনি 나이 거기 faksa da shen kosa ni sopsa 구르르 라이나이 사보 하니 부사 희망 시니 카이사 시니몽 시니 카이사 시니야 비박샤 조토 티프라 희망 카이샤 라마 버튼샤 오 Tini ni sini 12 hours ni strike about so kaham kang paikya da bular bosio kang belake khatir to kha ja tini je or participant khane bor bahina sun kam kana suno cooperation thapya kala bari je khane ro ke mission sin paika bor mission ma to kam kaham nong kha ani mano 6 টাকা এসনে তামবাগে বন লর সানা নাঙ্কা আমনে চিনি স্ট্রাইক তো 6টা জরা এখন সে অলমোস্ট তো পাইনে সাকসেস নকা কারণ চিনি তো মেইন অফিস আওয়ার ছিল হ্যাঁ দিবা তাও বরফ টোটালি চিনি সারাতিটা চিনি এখন এডিসি এরিয়া এখন সারাতিপানি গাড়ি না আবার প্যারালাইজ হয়ে গেছে angka tabuk te katal babe te gari to finance thara hoite office thana finance te seri karle angka ba motamoti sung 10% ka success na hani na sung 6টা jara gi ekhano taw da ke chei chei ai bisingo da hoite thankin da ba to man disturb ni man bodlo gese tini bon khai mane main reason hai ka ba nashik mungtam tini state main reason khano jato sini gator te problem sini rajan sing gator te problem sing 2001 chini consider sing khulai tong nangka abon ba main khai chini amono chini ek number chinda kabon no silta bi sanani tong sing tini ka magi gator te plan man ma san ka abo sing lain upor gite wan to ka sing 1949 chini sing wan to na ka sing adaro sing majority to hey diba na taw sing din federal of federal sing minority hey diba since 1949 until today illegal immigrants are encroaching in our Tripura suited where becomes minority hey diba gasung ki tini din sing ko ekdom microsoft minority to abon hote ekmato upai hilangte gator department abon sarko machine barung te upai kiri anbag sukiri gator department na tini sukina amla mat om hai 12 hour strike na tiye girata tripurale ni movement hai ka ba manani digi wa busuk drate success khana ba dileo busuk drate message sobino tini na om hai actually dabi to sung khaja mane manna ya khai haiba abo to ikas kabang ma bol ko romi ikas neke sungche tini sung 2001 sung dabi lagi sung tini 2 বছর siko hey diba sung 1000 sung manna tauni bagi himalay sung jitau garata tipal len saman abo sung sangmani gabo sung dong provision dong bharoti indian সংবিধান 250 article hey diba development parliament abo nintam development president ni সুপারিশ করবে একটা বিল টু বি ফাইমন আপ বিল টু বি development ko ফাইমন total রাজ্য ফাইমন একটা রাজ্য ন দুইটা দুই তিনটা ফাইমন দুইটা রাজ্য ন তিনটা ফাল ফাইমন আপ কোন ঠিক রয়েছে তো আবো যদি কথা হচ্ছে যেহেতু সংবিধান এলাও করেছে 154 crore for the financial year 2023 to 2024. 22 niwo 619 crore borok approve khlaikha boni bisingo 585 crore borok rang 485 crore rang pay 126 crore borok rang diya हर एमडीसी ऑपोजिशन का हो या आज टिपरा मोथा से रूलिंग में हो दे विल ऑल एग्री दैट फंडिंग टू द एडीसी has been unfair, unjustified and very unfortunate. सबका साथ सबका विकास एडीसी को छोड़कर नहीं हो सकता। कुटी जे रोमानी 619 कुटी नि बिसिङो से बरो रौ और निबो सैलरी नि पारपास सिने एडीसी थाने अर्थबो सो सैलरी नि पारपास 518 কোটি টাকা থাং বরসনা রক্ষা 485 crore. Leader of opposition and Tripura Motha leader Animesh Dev Barma has warned of a big movement if the state government continues to deny funds to the TTAA
which is way higher, much bigger than ever before. Now it is for the state government to understand, do they want to work with the TTAADC or do they want to bypass TTAADC and work directly? If that is the intention, then the government of India should rethink. Every month, বরণ পাইলাই তারপরও চাই দেবো আর কত টাকা দিতা এডিসি রে অনেক টাকা তো দেই আমরা তাদের কাছে বড় রেখা हमारा अधिकार छीना जाता है। एडीसी में सिर्फ 2% पैसा भेजा गया, सिर्फ 2। क्यों? सबका साथ सबका विकास, विकास कहा गया। हम लोग त्रिपुरा का राजा, यहाँ का एडीसी का मंत्री लोग अगरतला जाकर भीख मांगना पड़ता है अपना जगह में अपना अधिकार मांगने के लिए। अपडेट बरक जेहेतु ट्रेक अफ फाइना नांगौ बंनो ट्रेक अफ फाइना जों परमिशन एलाउ खायरिका जों बंनो एलाउ खायमानि परे ताव पैसेंजर रकनि बागै जों तै अरेंज खायनाय ट्रेन स्टेशन तै अरेंज खायनाय ताई जत सब फालनाय रकनो जेकुनो स्नैक्स फालनाय रकनो थाका वाटर बटल स्नैक्स जाते दामनि बिसि नायातै गेवर तैनि फेसिलिटीज खायरनाय स्टेशन मास्टर रक वेकअप सावै कुनो या कानानि बागै रक कुनो आफ्टर 6 स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन 6टा जना माने 6टा जना आं पहिलानो हामबाय आफारो तिनि 48 करम सरानि TWF नि जरा तिनि बुमा बदलनि जरा सामु तांनाय रावनो आं तिनि बेलायखे बरावनो खाका हामबाय बरावनो हामबाय एबं मा कबको नायखा जे तिनि आगरतलानि फायना हाम सपोर्ट जे ट्रेन হয়তোবা বরক ফুঙো কাবার খাইমালিয়া ও পার হই ফাইকা চিনি মনো ফাইয়ে বরক স্টপ ফাইকা এবং ধর্মনগর টু আগরতলা বড় ফাই তিনি দুইটা ট্রেন আর কমানি বাগে বরনো বেলায় কে হামবাই তিনি নি চিনি বন কোন রাজনৈতিক দল সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি নি বিরুটিয়া চিনি নি চিনি ও বনংকা চিনি ত্রিপুরা সার রাউনি বাগৈ বিশেষ কে এডিসি এলাকাও যারা পাহাড়ি বাঙালি জাতি ধর্ম যারা তুলে রাউনি বাগৈ চিনি অধিকারনি বাগৈ এডিসি এলাকানো ডেভেলপ খাইনানি বাগৈ চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডনি বাগৈ এবং অন্যান্য যারা বিভিন্ন পার্টির অবাই অরাই পরাই খাইজাংমানি বিনি প্রতিবাদ দিয়ে তিনি 12 ঘন্টা বন ও 12 ঘন্টা বন অবশ্যই সফল হংনাই जों आरो साका चिनी विधानसभा केंद्रनि एमएलए जे पल दांसो एवं त्रिपुरा मुथानि पार्टीनि बुखाक्ता जारा ट्रेन जारा यात्री तंनाय रावनो जों टिकेट मास्टर एवं रेल डिपार्टमेंटनि जारा उद्यतन जारा कुसु पासु थाया जोंना रबाय काउ सालायका आं खोनाका जत जारा ट्रेन यात्री रावनो जों तैनि व्यवस्था खालायनाय न्यायजमूलक बरक आरो जानानि बागै जों बरावनो अबखायरनाय बरावनि निजेनि अबबाय जानानि बागै तबे 6टा परे सारा आरो तिनि ट्रेन अ जागानि मा कुतुल गलाव कारण जों जतनो शांति सम्प्रीति भाबे तिनिनि जे प्रोग्राम न वालाय बुलाय करि जाखलाय पीसफुल खलाये आं आशा खलाय आरो ट्रेननि जरा आरो दफ्तर तंनाय रावनि जरा पुलिस तंनाय बा चिनि आरो दफ्तर रावबो जों पीसफुल खलाय जों साहाय्य खलायनाय एवं नराव जरा आरो फाइनाय रावनो जों खाका हामबाय कबगो चिनि अ डिमान्ड चिनि कोर्ट डिमान्ड ग्रेटर त्रिपुरा ल्যান্ডनि बागै चिनि अ तिनि जे 12 घंटा बन अ बन्न नराव सालसा जत कष्ट मा खलाय बायनाय नरक जत कष्ट खलाय बायनाय ना बोले तिनि सालसा बुबाग्रा और फुंगो एक्चुअली जों आयं लामा बुकासुनाय दंमोन ओमफ्राय आयं साखानि होइते बुकासुजाक दङ बाहायके ब फाको बर फाकिरुइ लाइ फैगासिनो बिया हामसाफार दङ ओमफ्राय तेगा लोकल ट्रेन दङ लोकल ट्रेन बाय हामसाफार काइनै और चिनि मनवो लं ट्राइबेलिन 48 करमसरा असेंबली नि आन्दार मनवो मनु स्टेशन चिनि और कासुका चिनि और नि बरि रक बेलायकिनो कसरां गुबुन जागा फाकिरि फाइपाना चिनि और नि बुमा बदल फाकिरि मालिया चिनि और नि जे 7 तारिख सामख्लायनाय बुबाग्राना हामदोंनाय रक
borok asuk ke no saktari oro kasu paika je oro tabu hamsafar kaisa engkai tai local train kaisa oro ati jaka engkai tai mono bazaro bahai no forest office tolawo tai ayang kubama am hake lamawo joto jagao no jeng peacefully kasu jagoi tongo peacefully o jaga kasajak jotono engkai jeng tabu o jagao obahai bo khaika je train no tongnai rok train no tongnai je passenger rok kosto mannano kirui jeng bongni bagi dry food tai tuini ব্যবস্থা bo khlaijaka engkai borok bahai no sungbai support khlai tongo sungbai communication nargini tongo proshashan rok bo sungbai tabu jora hamkeno solui tongo tai public proshashan jotono আর যে দোকান পাট tongnai rok bo sungno সমর্থন no khlaikan সমর্থন khlaima bagi no tini borok bahai no দোকান পাট loge uchno logi dik bele keno successful hoi tongo মানে PM হইতে চাপ সৃষ্টি ও মার্কেট বলো তুমি ইয়া কানা লাগাই কাজে কি তোমরা tabung no chini thaniwo am hake khobor sok paikha je DM pressure riwi tongo je hamsapar na phano yakai rodi ni train hamsapar na phano tamokhai jeng hamsapar simi yakakha ta kaisa no yakaya abong kai to tamne 9 safingu nai ambagai jeng tabuk chini sakani level tei tamo sanai gena jeng nasingi tongo bon mane no bon jotono no jeng bon nargi tonika sarik 6ta jora 6ta ni pore bor thangteng chini o jaga ta demand gangkai chini oro je kasui tongnai rok demand ke abono je bon hingkai bon no tongra nai jeng DM ni ko bokhnagraya CM ni ko bokhnagraya tamokhai chini sakani level o thangai borok boba haike kok salai mani bisingo jodina understanding thayo tangba jeng abo one sugui nai nai pia jeng abukbo abono yakai rohna ni bagi chini o jaga kuno planning kari নিও যে এডিসি ফোন যে 12 ঘন্টা নিবাগে যে খেলাই মানে অবশ্যই জরতে তাপসা জরতে সাকসেসফুল না শুনি দং tabuk sak jora to tabuk 9:30 প্রায় 9:30 বাজি tongkha phungni sibi tabuk sak jora belaikeno success ar o jaga communication jotono nargi tongo chini public rock yang train station o tongo ayang ko national highway o tongo engke je public tongnai rok je dugan pat riwi tongnai rok borok bosungno support khlai no tongo jeng indirect nukha je borok sungno নৈতিক সমর্থন দিউইনো তংখা এবং সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই কেননা আপনারা নৈতিক সমর্থন আমাদেরকে জানিয়েছেন আমাদের দোকানপাট আমাদের লংতরাইবেলি এলাকায় এবং অন্যান্য এলাকায় আমরা দেখতে পেরেছি আপনারা যারা যানবাহন চালাচ্ছেন আপনারাও আমাদেরকে নৈতিক সমর্থন করেছেন আপনাদের যানবাহন স্তব্ধ রেখে এবং দোকানপাট আপনারা বদ্ধ রেখে আমাদেরকে নৈতিক সমর্থন করেছেন এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই বর্ণবচং হামবাই মারিও তাঙ্গে হিংকাই বরক চিনি বন্ন যদি ন মানিয়া পালিয়া হাঙ্কাঙ্কাই চিনি বাগিব প্রবলেম ফাইকামু বং বাগিব প্রবলেম ফাইকামু হিংকা তাবুনো অজরাও নুখা যে বরক বসুংনো সমর্থন দিউই তংখা जोंबो चिनि बन्न कसां कसांखे पालाई तंग इमानखा आमबगै ताबुक जरा चिनि ग्रेट सक्सेस नुजगै तंग 54 crore for the financial year 2023 to 2024 22 निवो 619 crore borok approve khlaikha boni bisingo 585 crore borok rang 485 crore rang pe 126 crore borok rang niya हर एमडीसी ऑपोजिशन का हो या आज टिपरा मोथा से रूलिंग में हो they will all agree that funding to the ADC has been unfair, unjustified and very unfortunate. सबका साथ सबका विकास एडीसी को छोड़कर नहीं हो सकता। कुटी जे रोमानी 619 कुटी नि बिसिङो से बरो रौ अरनिबो सैलारी नि पारपास सिने एडीसी थाने अर्थबो सो सैलारी नि पारपास 518 कोटी टाका थाङ बरो सना रखा 485 करोड़ Leader of opposition and Tripura Motha leader Animesh Dev Barma has warned of a big movement if the state government continues to deny funds to the TTAA budget, which is way higher, much bigger than ever before. Now it is for the state government to understand, do they want to work with the TTAADC or do they want to bypass TTAADC and work directly? If that is the intention, then the government of India should rethink. Every month, বরণ পাইনাই তার বরং সাইডব আর কত টাকা দিতা এডিসি রে অনেক টাকা তো দেই আমরা তার জন্য বড় রেখা हमारा अधिकार छीना जाता है एडीसी में सिर्फ 2% पैसा भेजा गया सिर्फ 2 क्यों सबका साथ सबका विकास
विकास विकास कहा गया। हम लोग त्रिपुरा का राजा, यहाँ का एडीसी का मंत्री लोग अगरतला जाकर भीख मांगना पड़ता है अपना जगह में अपना अधिकार मांगने के लिए। Orang baksha ya pribotan chatini oh chini Ramotalong live long live long live Ramotalong live long live long live Ramotalong live long live long live Kena tiba mesa chini jama choli noi choli noi Kena tiba mesa chini jama choli noi jama choli ka jama choli ka jama choli ka Bagra long live Bagra long live long live Sini ha long live long live Bagra long live long live long live Sigla pa long live long live long live Sigla pa long live long live हम लोगों को कभी भी बोलना नहीं चाहिए है कि सीएम ईएम एमडीसी एमएलए सब जोनल चेयरमैन से भी ज्यादा हम लोग का सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है हम लोग तिपरासा है। bon dagok jak chini je gedar tipraline tui sung dillino kaise asime suna musugo chini tipra sarok je sung je society jela porishor sung jara tonera chini ostir kurikha sung chini manthai soktani bisungoi ba chini tipra sarok ni je manani joratu chini kon kichu kurikha obon bagoi sung tini maharajani dagi mumbai inke sung tini chini jon tipra sari sateo sung tini gedar tipraline sanoi sung tini chini e je अब बन्नो सुंगतिनि र पालो जाखा गेनर तिनर का सलेमन बिसिङे पुलिस केबिं मुंमान बन्नो सादियो माहेरक तरतो चिनि ए जागाव कोन केबे मुंकुरoi चिना प्रशासनिक दग बसिना बु साइजो खायका चिनि तिनि जे बने मदे सुं खूब शान्ति शृंखला बाबिन सुं बन्नो माने सुं गेनंनि जागानि मुंखाय चिनि ए जागानि मुंखायके कालेकल एडिसि विलेज इनके इबके काटालिया टू थलिबारी जगरामपुर रूट केन्द्र तिनर फाइमानि कयतानि सिमिं आसुक लेखारो सुं तिनि र सयतानि सिमिं सुं तापु जरानि चिनि जे आन्दोलन जे चिनि कन्डिशन सल्यूशन ने बिसंगै सुं जे गेरा टिप्रालेन अबनो सुंनि बागै सुं तिनि र चिनि आन्दोलन चलै सुं केन्द्र पाइथाको कयता जरा दंनाय र सुं पाइथाको चिनि जे बन्दा हकजाक 6टा जरा सारिनि सुं 6टा जरानो इ जागाव चिनि सबनो तुइ सुं आन्दोलन के अ बन्न तुइ आमचाइनि लुकर नक ताम थानामसु सुं इ बन्न तुइ ए आमचाइनि उकुलं लुकरंगो सानान मोसुगु सुं इ बन्दा गंमानि काइसानि खति खलायनानि बुया काइसानि अब जे दुकान खति खलायनानि बुया सिनि जे मानता सिनि थिनांनि सिनि भबिष्यतनि तिप्रासानि जे फाइनायनि सानलेयो जे सिनि बरक थाङै थानानि इ अबन बागै सुं इ सबा खलाय गेरा तिप्रालेन सिनि कुरिगा सिनि जे सारा तिप्राव सुं आगे जे एक काला सुं माइनरिटी उङै तंमानि सुं जे एक काला सुं अब तंमानि ताक सुं माइनरिटी उङै थांगा के ओ जागाव सुं जे ताबुक सिनि अस्तित्व रखा खलायनानि बागै सुं इ सिं गेरा तिप्रालेन नांगौ अन बागै सुं इ अबन तुइ दाबिनो तुइ सुं आन्दोलन खाय Imang kaisha lama botumsha Orang baksha ya pribotan chatini Oh chini Oh tini Chini Nai nai pagi fansa La shen kosa di sopsa Guru-guru lain-lain Zabo hari besar Imang sini kaisa Sini mung sini kaisa Sini ya pribaksa Joto tipra Sini ha Sini sason khalayasak Jung bubagrani loge tongnai Sini bubagra se chino Oha Sini ha na senamai kelangnai hani ani bisas tongo हम लोगों को कभी भी बोलना नहीं चाहिए है कि सीएम ईएम एमडीसी एमएलए सब जोनल चेयरमैन से भी ज्यादा हम लोग का सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है हम लोग तिपरासा है Baca sidi enggai dongken Tiprasa Ongko sini enggai dongken Tiprasa
पार्टी में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है। विजय रांखल मेरा प्रेसिडेंट है, उनके नेतृत्व में काम कीजिए। बुबागरा का काम दिल्ली में आपके लिए फाइट करने के लिए है। Hayungok kelirui maro Pai sidi anggai tongkeneng Di prasa Baca sidi anggai tongkeneng Di prasa Greater Tripura Land! Ongkor sidi Greater Tripura Land! Thansa! 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 बुबागारानि साख्लाय मुंबाय 30 तारिख सेप्टेम्बर जों लामा कासुमुं फुं 6टानि चेंखा ताबुक एकटा कक साख्लाय मुं नेशनल बैंक नि गोबां जागाव परीक्षा रिनायनि बागै साख्लाय जाखा आगोलनि सिमिनो जेकुनु जागा चिनि बर' रक जदि कासुइ टंखाय जदि टंखाय बिनि थानि डकुमेन्ट नायै प्रत्येक डकुमेन्ट नायै जदि परीक्षार्थी इंखांखाय शुधु स्टेट बैंक बादे नेशनल बैंक बरक परीक्षा रिनाय आर बरकनो बरकनि डकुमेन्ट टंनाय बर परीक्षा रिनायनि थांमान जागाव प्रत्येक लामा कासुमान सारा त्रिपुरानि बरकनि थानि आनि आवेदन एवं चिनि त्रिपुरा मथानि लिडार्सफोरनो आनि कयमुं बरकनो जेखेबान परीक्षा रिनायनि सुजुग याकारि नां थुन अबश्य आनि गवं मुं बनि बागै कायसा बर' अर ताबुक आनो साहरमान बाय एवं सापायमान बाय आं सानानि बाध्य अंखा बनि बागै चिनि बुबागारानि कक्तियै जों तिनि अर श्रीरामपुर कुथुम रमंगै जों लामा कासुइ दङ चिनि अर बर गोबां मा अंखा एवं बर गोबां मा नुकजाखा बनि बागै नरन थानि अ आवेदन नारगमान नरक नारक थुन हिनै आने कक सामानि अरन पाइगा हामबाय तिनी लाहार का समानि उद्देश्य तामनि बागै तिनी लाहार का जागा नर तिनी लाहार का समानि के उद्देश्य हबनो जे ग्रेटर त्रिपुरा डाक्ति माननानि बागै तिनी प्रेसार एवं अबनो जों गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि ऊपर जों बिन बागै लाहार का जागो एवं प्लस तिनी बुबागारा नि कक बाय एवं बुबागारा जे सामानि बाय जों सारा त्रिपुरा राज्योआव अलाहार तिनी फुंनि 6टानि जिमि सारेंनि 6टा जरा अलाहार कासुजांनाय जों तिनी साइमानो सारा त्रिपुरा राज्योनो सप्ता कायसा सिगांनि सिमिनो तिनी बुबाग्रानि दागि माने बिसिंतै खलायै जों तिनी 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023
जों दिनै बन सारा त्रिपुरा रायजो बन दाखगै दंलायो ताई चिनि कमलपुर साब डिभिजननि बिसिङावबो हायनो ताबु कमलपुर PS नि आन्दाराव दुइटा जागायाव रोड ब्लक जाक श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिज काइसा ताई चिनि अर दुर्गा चमनी सेत्राय बिसिनि बिसिङाव खलायै जों ताबु खलायलाय दंजाक तारपरे चिनि सुरमा कन्स्टिट्युएन्सिओ जों एमन बाबेना चिनि भौगोलिक सिस्टेम जों खलायजाक आबुनि बागै चिनि ब्लक गोबां उंजाक ब्लक गोबां माने बागै न चिनि तिनि महारानिओ काइहा दंगो जामथुम यांगो फारि रास्ता जामथुम काइसा दंगो ताई काइसा दंगो निनि महादेव चमनीओ दंगो आमा हाइख्लायना मेनदि आवार रगबो आमा हाइख्लायना जों सुरमानि सिमिनो 5टा ब्लक खलायजाक बिल्डिं खलायजाक आबुनि बागै दिनै जतन जों कमलपुर बासिरनो सानानै मुचुंगो त्रिपुरा बासिरनो सानानै मुचुंगो दिनै दिनैनि बन जों peacefully जों बन जों पालायलायनाय तामाने बागै हिनबा दिनै बुबाग्रा जों कक कचारजाक नरक कुनो भायोलेन्स ताख्लायदि कुनो वालाय सुग्लायनानै नांगिया जों गाहाम खलायै बुजा परानि बिसिंति खलायनो चिनि जे मेन उद्देश्य खा सेंट्रल गभर्नमेंट मेन न चिनि कक चिनि त्रिपुरा सारक जे जों तिनि अर बन दाखक माने उद्देश्यतम चिनि आर्टिकल 2 एवं 3 नि जे चिनि मानथाय सक्तायनो जों माननानि बागै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बागै जों तिनि अर चबा नांलायजाक सेपारेट स्टेट नि बागै चिनि त्रिपुरा सारकनि थिनां चिनि सुखथाय बरारि चिनि थनां नि बागै जों तिनि अर जत बुमारक जत सिक्लारक जत पेरेंट्स बडी रक जत स्टूडेंट फेडरेशन रक जतनो जों तिनि अर फाय सामिल उंलायजाक ताइबो फाय दंगो तुरुक तुरुक ताबो फुं कचांनि बागै सकबाय सुग्याखो ताबो ताइबो फायलै दंलायो तुरुक तुरुक खलायै जों तिनि फुं 6टानि सिमि तिनि अर आसुकजाक साइरिक 6टा जरा जों अर कन्स्टेंट जों अर तिनि दं जों अम दुर्गा चमनी एरिया सेत्राय पंचायत ताबुक जरा बुसुरक बरक खाना जों ताबुक साक जरा तुई बरक प्राय 2-300 नि मतो बरक उंजाक ताइबो चिनि टार्गेट दङ जों तिनि अर 800 नि टार्गेट नाहारजाक जों 800 बरक उंनाय जों सारा सुरमा जुदि फाइगा हिंगाय जों 2-2.5 हयते 3000 नि बिसिङो जों तिनि अर फुलफिल खालायनाम दं माने फियाबा चिनि भौगोलिक कारणनि बागैनो जों तिनि अर जों आमाहाय खलाय खलायमानलाया जे एक जागायाव खलाय जों फियाबा हाईवे रुट जों सिमिना अर दङ ताइ श्रीरामपुर कमलपुर 45 कन्स्टिट्युएन्सी नि श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिज जबो आ जगाबो ब्लक खलायजाक पिकेटिंग खलायजाक ताबुक जरा कोनो गाड़ी रक लदा लाइफे का बाइबा मानिया है लाइन रक नुरा नुखा जों गाड़ी रक फाइका गाड़ी जे एम्बुलेंस काइनि जों मा रहर का कारण हॉस्पिटल नि व्यापार जुनो चिनि अबन दाखक माने जागावो हॉस्पिटल चिनि एलाव उंनाय चिनि दूध नि गाड़ी फाइका हंकाय जों एलाव मा खलायनाय न्यूज पेपर फाइका हंकाय जों एलाव मा खलायनाय ताई प्रशासन रक फायै दङ तुइनि गाड़ी रक फाइका हंकाय जों एलाव मा खलायनाय आमो चिनि बननि आवतानि बायरे ताई हॉस्पिटल रक विशेष खलायै सीरियस कंडीशन असुस्थ तंखांकाय जों बरक न एलाव मा खायनाय उमहाय पैसेंजर गाड़ी रक जों मासे मानिया जों लामा मारो हनाय उमहाय रक साफायना रक ताबुक जरा फाला उमहाय गरै बाइक काइनि फाइका आम बाइक न जों आटक खलायका जों बरक न लाइरेलिया तिकेनो नि जे डिमांड जो ताबुक ग्रेटर त्रिपुरानि नि डिमांड जे एक्सेप्ट ब्लक खलायंकाय तिकेनो रक मासे चबा कतर नखना यस जों खबा कतर नखनाय जों स्टेप बाय स्टेप जबा खायनाय चिनि बुबाग्रानि बिसिंति खलायै जों तिनि सालजा पीसफुल्ली जों तिनि अर स्ट्राइक न जों मानिलायै तिनिनि अ चिनि खरां न जों दिल्लीओ सेंट्रल गभर्नमेंट न जों जेमन चिनि अ जागाओ होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी ताई चिनि प्राइम मिनिस्टर चिनि मोदी जी न जों चिनि अ खरां न पोषकनानि बागै जों तिनि अर फाइलायो तिनिनि अ सालजानि बन्न जुदि न बरक जों एक्सेप्ट खलाया हिंगांकाय आबुनि उलो जों स्टेप बाय 3 दिन नि बागै जों खलायनाय 3 दिन नि उलो उंया हिंगांकाय जों 7 दिन नि बागै खलायनाय 7 दिन नि बागै उंया हिंगांकाय जों इनडिफिनिटली बन दाखकनाय सारा त्रिपुरा राज्य Bubagra long live, long live, long live. Libramona long live, long live, long live. Libramona long live, long live, long live. Hai day, long live, long live. Long live, long live. Libramona ke, Bubagra ke.
বলবেন? আমরা ত্রিপুরার ত্রিপ্রামতা সমর্থনে ত্রিপ্রামতা পার্টি করি। আমরা ত্রিপুরার উন্নয়ন এবং ত্রিপুরাবাসীর উন্নয়নের স্বার্থে আমরা যে ত্রিপ্রাল্যান্ডের দাবিতে আমরা রাস্তা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি। না, এটা তো আমরা দাবি তো আমরা ভারতবর্ষের যে নিয়ম আছে বা আইন আছে, আইন অনুসারে যা হয় আমরার দাবি আমরা চিরদিন করে দেব, যে আমরা মৌলিক অধিকার দিয়ে আমরা করব। করানো হয়েছে এটা পদ্মবিল ব্লক। আমার নাম সঞ্জয় সরকার, উত্তর চন্দ্রঘাট। চন্দ্রঘাট কনস্টিটিউন্সিनि सिङाव खालायजाक पद्मबिल हातिगाना जातीय सरक NH 108 नि फुं आइसुगो बोसालायै जों पुरा रामचंद्रघाटनि YTF TW टिप्रामथा TISF जतन मिलिवै जों पास्तानि सिमिल जों जरंखा उंफानो जों जास्ट 6टा ओखाय जों रुट ब्लक खायका काबु सुख जरते चिनरो खायका बरक गोबांमा बियो फाइ दङ चिनि 17टा बिसिनि बर रक जों बोरै रक बेसिरबाग ताबुक नग माइसालाय अंहलाय तलायो बरक चिनरो 7टा बा 7टा बिसिं फाइसो गयबिनाय चिनि टारगेट दंनाय बरक 5000 बा 5500 दंनाय जों ताबुक दराति शान्ति प्रियखैनो बुबाग्रानि दागि मुंबाय रामचंद्रघाट नेचिनि MLA बो 5:30 फाइसो पाइका जों ताबुक बो अर लामा कासले तलायो नो जे पिकेटिंग जे बन खायमाने रामचंद्रघाटनि एरिया कयटा जायगायाव আছে रामचंद्रघाट एरिया जों नेशनल हाईवे काइसोनो तो फानो चिनि जेराय रक बाइक बाय स्ट्रापसन बिसिङाव पुरा रामचंद्रघाट फुल गुरिनाय जों बन शान्ति प्रियखै खायनाय जों आरो कोनो वालाय सलाय खायगला रैली खायमाने दिनै जों साक्सेसफुल खायदंगो गोसां खायदंगो बेखाय जों हायुनि रुखरंगो फुनुंनो नायो दिनै खायनो जों माननि बागै जों सबानि लामावनो दंगो दाबो जों खारि थाङो बुबाग्रा लगे दंगैनो टिप्रा सारो दाबो बर माननि बागै अबा खालाय दंगो अमा जों दिनै रुखरंगो फुनुगै मांखा आबुन बागैनो जों दिनै साक्सेसफुल बन खायमाने बागै जों खा तंथगै दाबो रैली खाले बन बरक चाजाय तामनि बागै चाजाय गाबो तो बरक परिष्कार छाया इका आबर नि दफानि मान थाइनो केबेंनै रंखा बरकनि बागैनो गोबां मानसिनि जे कन्स्टिट्युशनल राइट दंमानि अब ताबक छेबेरे थाङै दङ आबुनि बिरुद्धेबो चिनि अतिनि रैली चिनि बन एवं जों डाक्टि चिनि माननि सुबुंनानैबो चिनि गेटा ट्रिपालेन तारतारि सलेसन खायनो अबस्थिनि नखै दङ चिनी रामचंद्र बिसिंग खबजा चिनी जे पदबिला आमचा चिनी ओनेस चिनी र फुली प्रोटेक्ट खाइ दङ फुंछारि जिमि जों अजागो जों बेलेगेनो चिनरो गाहां पीसफुली चलि दङ ताइ हांगाय चिनि डिमान्ड जों केबनो बोनाने दङनि केबनि माथन खेबलन या चिनि डिमान्ड गाय चिनि राइट चिनि प्रेजेंट जे किनां बान चिना बगै ओ डिमान्ड ते चिनर पीसफुल प्रोटेस्ट खाइ दङ जागो चिनर हजार ब्रकेबो जॉइन खाइ दङ फुं आइचुनि सिमि ताबु जरा तेबो खाइ दङ चिनर दिनै जों खाडे जरा गाहाम खालाय जों जों बोबाग्रानि खरं या जों जत चिनि आमचे लुगरबो चिनि अनरेबल MLA दङ ताइ आं सागबाय दङ ते चिनि जत आमचे आदम समय जों पास खाइ जों रैली खाइ दङ बाक्सा लिडारशिप दिनै बन दङ तै चाजाया आबनो तै कम फोकसानाय बर' मासा जोंनाय दा बर' मासा जेपुरु अमनि बुथै मासानाय आपुरो अब बुथैने बर' बसानाय आबन बागै जों बर' खाखामै लामसो खाखामै कयो जों बर' जेसे बर' जोंनो सेजाबि कक सादों बर' आसन सेजाव जों बर' आसन हामजांनाय ताइके जों हामजामानो पयदु खायो हामजाबा बायदि जों हानजा बुंनाय Sini
Muka somcawi ferang kogibo sengtai kirilia Lama himtini busu habibo lamtai korolia Subui kothoma sui kelang hakelam ni thuibai Sengno redi sini mantai sini tongtai rang caha Rimaya ke kemai thang di take beng di lama por menos por ella te con tanto por esta caleta sini je sanmungno sing sananya tongo sing je sakse sing sakjoro te singorono tongnai ini to 12 ঘন্টা se bon daug jago 12 ঘন্টা ni pore sing na kha karo ek sapta pana sing asogoi tongnai ne ni sini buri bodolo sing jotan wan suglai sing tinoro phungo 6 jan simena singoro saya nang ya khlai singoro jotan asoglai jotan watenyo wate hiya satongno satong hiya kai sing jotan ro manjak lai sing tinoro jotan asa khaino sing asoglai tongnai jotan par family lai sinoro tabuk sujoro te sing kaham paino mane road block khalai tonglai sinoro 24 ramsnoro gar khopna sino porogil haye ramru to sing asok lai aro road block khai tong lai tin naroni je man thai to greda tipralen kentu greda tipralen ni bisingo tai aro kabangma issue tongo je demand je constitution tongo kaisa ebare roman script ebare ni tai aro tongo interlocutor tai aro tongo mur power aba hara kabangma demand khaja tongo kaibasuk dimanoti abo issue khlaijak je kaisa to main issue to greda tipralen sini kaisa ro issue tongo sing je sanmani to sing to phatcha to sing manani no nei sing asa khai tongo phatcha to boromani to sini je sing je sanmani sini greda tipralen ke sing manani nei sing tini mo haga asolai tongo jotono sing khathon lai pal khai kra khai sing je manya sak sing mo haga nya asok tongna hini nei sing tini ora asoklai nya sak tongla nei 12 ঘন্টা no sini je asa sak sing ya sak jorote tini jori 12 ঘন্টা o sing asa success khaimi asini je manthai sokanya sing asaksa je 2-3 ta demand no sanai tong mani kaisa pan sing maina sak joro manya hanga sing oro tini sing dorkana ka accept pan tong lai saya nang yo sing jotono mo haiken tong lai ro nini sini mongka ang kai to khoi political district organizing secretary suto badeva Long live, Kumapoto long live, Siklapoto long live, Kar Ornament long live, YGM long live, Coba kotor jonnai, talu makanya, bakal long live, long live, Go!
Choli nai.
चाहिए हमारे मांगे पूरी करो जी हमारे मांगे पूरी करो मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो पूरी करो हमारे डिफेंस हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो साथी हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो Sini mantai, sini tongtai, rang sagha. चाहिए हमारे मांगे पूरी करो अमित शाह जी हमारे मांगे पूरी करो আমরা এখন ওয়াই কমলপুর ন্যাশনাল হাইওয়ের বাছাইবাড়ি এলাকায় আছি এবং গত 4 ঘন্টার বেশি আমরা অবরোধ করছি। বাইক গাড়ি কোনো যান চলাচলের কোনো দেখা নেই। আমাদের বন্ধ 4 ঘন্টার এই সময়ে 100% সাকসেসফুল এবং লক্ষণীয় বিষয় হলো আমরা যারা এডিসি এলাকায় বসবাস করি, টিপরা ওয়ানসা সমস্ত অংশের মানুষ গ্রেটার টিপরাল্যান্ডের দাবিকে নিয়ে আজকের বন্ধে সামিল হয়েছেন। আমাদের আসারামবাড়ি এলাকার বিশিষ্ট নেতা টিপরামথা গোপাল দাস মহোদয় আমার সঙ্গে রয়েছেন, আরও শত শত আমাদের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ ওনারাও আছেন। গ্রেটার টিপরাল্যান্ড এডিসির সার্বিক উন্নয়নের জন্য এবং এডিসি এলাকায় যারা বসবাস করছেন তাদের স্বার্থে এই দাবি আমরা কেন্দ্রের কাছে চাইছি এবং আমরা জানি আজকের এই বন্ধের পর ভারত সরকার একটা সিদ্ধান্ত নেবেন, আলোচনায় বসবেন। যে আলোচনা তীব্রামথার সাথে হচ্ছে এই আলোচনার সমাপ্তির জন্য একটা উদ্যোগ নেবেন, যাতে করে আমাদের এই রাজ্যে আমাদের এই এলাকায় সবাই যেন আমরা মিলেমিশে থাকতে পারি, সবার যেন প্রগতি হয়, তার সাথে গ্রেটার টিপরাল্যান্ড যেন চালু করা হয়, এটার দাবি আমরা উত্থাপন করছি। ধন্যবাদ। ওয়াই কমলপুর ন্যাশনাল হাইওয়ে বাছাইবাড়িও চালাই যাক এবং তাবুক সাল গারের যিনি বরফ বাংরের जों 50-60 জন এই চাংমারি তাবুক প্রায় 600-700 বরফ সগিকা এবং তেইবো চিনি ওয়ারিয়ার্স অফ ফাই দङ। আগামী 1-2 ঘন্টাও ওখানে 1000 ক্রস নেই যিনি তিনি ডিমান্ড গ্রেটার টিপরাল্যান্ড ও মেসেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নিখানি রিনান বাগি চাই ধর্না রিমু দङ। ইট ইজ অলরেডি অলমোস্ট more than 3 hours we are blocking national highway কোনো বাইক কোনো গাড়ি কে বড় তিনি যাতায়াত খাইয়া। The band as of now is 100% successful. mo sarigni 6টা জরা যিনি মসপেরিট মাতনি নাই and I am sure government of India will listen to our demand. বরক খানানাই আসুদ্দিন ত্রিপুরা হাস্ত পলিটিক্স বাগি চিনি বরক আন্দোলন খায়ো মনো দফানি বাগি ই প্রাসাদ হাং তংলান বাগি
ত্রিপ্রাসানি লগে লগে যারা जों बाय गोसोङै अर পিছিয়ে পড়া এডিসি এলাকায় যারা বসবাস করছেন বরংনি বাকি গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড ডিমান্ড তিনি কাছাই দङ ডিমান্ড সারা ত্রিপুরাও তিনি বড় চিনি ওয়ারিয়ার্স যতন बोखारबो निजेनो बेलबो তিনি আন্দোলন নংখরজাক ও আন্দোলন 100% সাকসেস নাই তাবু করাছেন আন্দাজ খাইবেন যিনি প্রায় 42টানি উপর পয়েন্ট ত্রিপুরা রাজ্য যিনি ফরম গোনাं লিডার জংনি दै দল মুম্বাই প্রত্যেকটা পয়েন্ট সাকসেসফুলি অবরোধ চলি দङ जों সিসলা বিয়াসানি একটা ট্রেন গাড়ি লাইমানকা কিন্তু যখন চিনি ওয়ারিয়ার জক থাকা ইভেন ট্রেন অবরোধ 100% তাবু সাকসেসফুল নিমান হয় বেলায় বেলায় হামবাই আচ্ছা তাই কেসা কক থানায় প্রত্যেক যুদ্ধ নিন প্রশ্ন অনেক বরং খ্লাই হয়েছে কোনদিন আর্মি জেনারেল থাঙ্গই যুদ্ধ ক্ষেত্র থাঙ্গই ফায়ার খাইয়া কনস্টেবল রাইফেলম্যান ক্যাপ্টেন মেজর বড়জুর কর্নেল লেভেল জড়াতেই আন্দোলনও থাঙ্গো বুবাগ্রা চিনি জেনারেল जों जतनो थिकमुई पाइखा ते केवल लिडारशिप नाई करिखा आपुरो स्वयं बुबाग्रा नखरै बो आंदोलन खाइबै अमना आबुनि जवाब पूरी करो अमित शाह जी हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो पूरी करो हमारे डिफेंस टिप्रालेंड हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो प्रमोटर लॉन्ग ले चाहिए हमारे मांगे पूरी करो शाह जी हमारे मांगे पूरी करो मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो प्रमोटर लॉन्ग ले हमारे मांगे पूरी करो अमित शाह जी हमारे मांगे पूरी करो ग्रेटर डिप्लोमेट चाहिए ग्रेटर डिप्लोमेट चाहिए प्रमोटर लॉन्ग ले प्रमोटर लॉन्ग ले बांद्रा लॉन्ग ले डब्ल्यूएम लॉन्ग ले आईटीएम लॉन्ग ले प्रमोटर चाहिए हमारे গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাইয়া ফালিন এমন বংমানো যে 1 ঘন্টা নি আন্দোলন বাইবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইনো বপুরুব অ ডিমান্ড ফাইনো আমনো ত্রিপুরা মথানি লিডার রক এবং ত্রিপুরা সারক সিয়া বিনি বাগै যতদিন মানিয়া সাক जों আন্দোলন খাইমাতো তিনি বুবাগ্রা পার্টিনি সুপ্রিমো এবং চিনি সেন্ট্রাল কমিটিনি বরক ডিসিশন খাই ওয়ান ডে স্ট্রাইক দাককা जों नायखा ত্রিপুরা সারুনি বখা বড় তং মানসিকতা বড় and we can tell Tiprasas are with Bubagra, Tiprasas are with Tipra Motha, Tiprasas are with Greater Tipraland,
of message tini chungmo man kai and the same message we want to convey to the central government of India এবং আইক্লাই जों হামসাক্লাই চবা খাই থাকতে আজ নেহি তো কাল যিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইনি ত্রিপুরামত হাই ব্লক থং বোবাগ্রা হাই ব্লক থং ত্রিপুরা সারুনি হামারি ফাই হাতে কেসে সুমুসার পাইথাগো ওয়াই কমলপুর রুটনি পাছাইবাড়িও বসালাইজা গাইছে ও ন্যাশনাল হাইওয়ে ও ন্যাশনাল হাইওয়ে নো বন্ধ খাইনামবে চিনি তরক warriors of already 5 shop they gaite sangko salai kamoro chini kwai zonal ni chairman vice chairman chini mohila সংগঠন ni vice president mo tongor block ni president je tongor এবং minimum oro 1-1,500 borok joma aite nai chini borok phenge chang khaite tabu 7টা বাজি হয়েছে আগামী 1 ঘন্টার মিশিংন আরো 1,000-1,500 কর্মী জমাইতে নেই চিনি তিরিনি দাবি খাকটানো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ত্রিপুরাও চালু মাখ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন মাখেনি ম দাবি কেন্দ্রীয় সরকার নিথানি চলফাই নরেন্দ্র মোদী এবং দেশনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিথানি ini ni mo bom divisiti message sogitong de Tripurao Triprasarot greater Tripraland dabi nangjago এবং greater Tripraland কয়টা জায়গা কাজ জাগং হাইকে ini প্রায় 36টা জায়গা টিকেটিং নি দংবাইছে এবং আসারাম বাড়ি চিনিছে जों প্রায় 7টা জায়গাও অবরোধ খাইছে ওয়াই কমলপুর ন্যাশনাল হাইওয়ে বাছাইবাড়িও চালাই যাক এবং তাবু সাল গারের চিনি বরফ বাংরের जों 50-60 জন বাই চাংনানি তাবু প্রায় 600-700 বরফ সবিকা এবং তেইবো চিনি ওয়ারিয়ার্স অফ ফাই দङ আগামী 1-2 ঘন্টাও থাঙে 1000 ক্রস নেই চিনি তিনিনি ডিমান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ও মেসেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নিথানি রিনান বাগিনো তিনিচেন ধর্না রিউই দङ it is already almost more than 3 hours we are blocking national highway or কোনো বাইক কোনো গাড়ি কেবল তিনি যাতায়াত খাইয়া the band as of now is 100% successful mo sarigni 6টা জরা চিনি mo spirit jengma toni nai and I am sure government of India will listen to our demand borok khananai asuk din Tripura hasto politics ni bagi chimi borok andolon khlayo mono dofani bagi di prasa thang tongnan bagi di prasani loge loge jara जों भाई गोसोंगै और পিছিয়ে পড়া এডিসি এলাকায় যারা বসবাস করছেন বরংনি বাগিব গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি ডিমান্ড তিনি কাছাই দङ ডিমান্ড সারা ত্রিপুরাও তিনি বরফ চিনি ওয়ারিয়ার্স যতন বখার হই নিজেনো বেলগৈ তিনি আন্দোলন নংখর যাক ম আন্দোলন 100% সাকসেস জংনাই তাবুক জরা जों আন্দাজ খাইমান হয় চিনি প্রায় 42টানি উপর পয়েন্ট ত্রিপুরা রাজ্য চিনি পরম গোনাং লিডার जोंनि दै दुल मुंबाई প্রত্যেকটা পয়েন্ট সাকসেসফুলি অবরোধ চলি দङ जों সিসলা বিয়াসানি একটা ট্রেন গাড়ি লাইমানকা কিন্তু যখন চিনি ওয়ারিয়ার জক থাকা ইভেন ট্রেন অবরোধ 100% তাবু সাকসেসফুলি নিমান হয় বেলায় বেলায় হামবাই আচ্ছা তাই কেসে কক থানায় গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাইয়াফান নুমান হয় এমন বংমানো যে 1 ঘন্টা নি আন্দোলন বাইব গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইনো বফুরুব অ ডিমান্ড ফাইনো আমনো ত্রিপুরামথানি লিডার রগ এবং ত্রিপুরাসারক সিয়া বিনি বাগै যতদিন মানিয়া সাক जों আন্দোলন খাইমা দङ তিনি বোবাগ্রা পার্টিনি সুপ্রিমো এবং চিনি সেন্ট্রাল কমিটিনি বরগ্রক ডিসিশন খাই 1 ডে স্ট্রাইক দাককা जों नायखा
Tiprasaruni bakha boro tong manusikota boro. And we can tell Tiprasas are with Bubagra, Tiprasas are with Tipramotha, Tiprasas are with Greater Tipraland of message tini tsumo man khaitse. And the same message we want to convey to the central government of India. Ebong ahiklai chung hamsaklai choba khai tangkai aaj nahi to kal chini Greater Tipraland phaini. Tipramotha haiglok thong, Bubagra haiglok thong, Tiprasaruni hamari phaiti. Ate kesa sumusar paithago প্রত্যেক যুদ্ধ নিনো প্রশ্ন অনেক বরং খাইও হয়েছে কোনোদিন আর্মি জেনারেল থাঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র থাঙ্গে ফায়ার খাইয়া কনস্টেবল রাইফেলম্যান ক্যাপ্টেন মেজর বড়জোর কর্নেল লেভেল জড়াতেই আন্দোলনও থাঙ্গো বুবাগ্রা চিনি জেনারেল जों যতন ঠিকমুই পাইখা তে কেবল লিডারশিপ নাই করিখা আবরু স্বয়ং বুবাগ্রা নখরি ও আন্দোলন খাইপাইনি অমনা আবনি জবাব गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं एक तो बात चली नहीं एक तो बात चली नहीं बगरानी होत नहीं बगरानी होत नहीं बगरानी होत नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो नो सॉल्यूशन नो रैप नो रेस्ट नो रेस्ट नो सॉल्यूशन नो रैप नो रेस्ट नो रेस्ट नो सॉल्यूशन नो रेस्ट नो रेस्ट नो रेस्ट बुबाग्रा लॉन्ग रेस्ट बुबाग्रा आयो भक्तो बुमा बदल बाचाका चिकला बदल बाचाका बुबाग्रा नि होदलै बुबाग्रा नि होदलै बुबाग्रा लॉन्ग रेस्ट White Diab long live, White Diab long live. Government of India हमारे मांगे पूरी करो, Government of India हमारे मांगे पूरी करो, Government of India हमारे मांगे पूरी करो. सिने माथाय मार नहीं, Government of India सिने माथाय मार नहीं, Government of India सिने माथाय मार नहीं. एक तो बात चली नहीं, एक तो बात चली नहीं. Bagaimana hotelai, bagaimana hotelai, bagaimana hotelai. Government of India हमारे मांगे पूरी करो, Government of India हमारे मांगे पूरी करो. No solution, no rest, no rest, no rest. No solution, no rest, no rest, no rest. No solution, no rest, no rest, no rest. Bubagra long live, Bubagra ayo vokto, Buma bodol basaka. Bubagrani hotelai, Bubagrani hotelai, Bubagra long live, White Diab long live, White Diab long live. Government of India हमारे मांगे पूरी करो, Government of India हमारे मांगे पूरी करो, Government of India हमारे मांगे पूरी करो. सिने माथाय मार नहीं, Government of India सिने माथाय मार नहीं, Government of India सिने माथाय मार नहीं. एक तो बात चली नहीं, एक तो बात चली नहीं. Bubagrani hotelai, Bubagrani hotelai, Bubagrani hotelai. Government of India हमारे मांगे पूरी करो, Government of India हमारे मांगे पूरी करो. No solution, no rest, no rest, no rest. No solution, no rest, no rest, no rest. No solution, no rest, no rest, no rest. Bubagra long live, Bubagra ayo vokto, Buma bodol basaka, Cikla bodol basaka. Bubagrani hotelai, Bubagrani hotelai, Bubagra long live, White Diab long live, White Diab long live. Government of India हमारे मांगे पूरी करो, Government of India हमारे मांगे पूरी. Ni tabuk joratoi sekarang am norong jotna hambai. Tani kangke tabuk jorane andolon toi hene sengmani sekarang. Ang abo tini tamani bagai omai ke ma soka bini sekarang tam untang ka abo na sang norong thanio tinio media ni ngai na lukurong jotno sana ne musu. Tani kangke
टिउजेस जता खलायै तिप्रासानि दफानि बागै हनै चिरिखमां जे इंडिया बे मार जागोन फ्रन सिमे जों चिरिखमां फाइनाली जों सलुसन माया गोबां मानो चिने त्रिपुरा हावो चिने बिजरांखल तक प्रेसिडेंट त्रिपुरा माथाने थ्रुतै जों 3टा सीट मानखा आंखा गोबां मा जागो जों एडिसि मानखा हाइफोरनि चिने त्रिपुरा सारक ताबक जरा फाइनाली चिने सलुसन जों ताबक जरा सौगैयाखौ मायाखौ बने बागैनो ताबक त्रिपुरा हावो चिने जता सेंट्रल गवर्नमेंट टिउजे सोनाबो रनाय जना आईएमपीटी बरम रनाय हनै साइ फाइका 2018 चिने आईपीएफ तिरंगनाव साका ब्रक और जागाव ता ठीक और जागावनो ताक चंपनगर और निवो तेता और चंख्रें जता ब्रिज बस कांगनो बर 11 दिन बर रास्ता रखौ खाइका खाइनाय बरनो साका नरक खमताव फाइदि जों नरनि दिमार नाय ते बरक जों कक सालाय दङ मानाय हनैनो 5 बोसोर 5 इयार थांफाइका पिया ताव जरा रनाय हनै सेंट्रल गवर्नमेंट ताक जरा रयांगि दङ तिने ठीक न त्रिपुरा म थाना बो माइ खाइनो सेंट्रल गवर्नमेंट छं रनाय कक चललाय दङ आबोखे वास्तव चिने समाजनि बरनो बतलाङैनाय गोबां एनजिअनि बरनो बतलाङैनाय गोबां पार्टिनि बरनो बतलाङैनाय दिल्लीयाव थाङैनाय नरं नुखाना अमित शाह सम बहाग्रा कक सालाय दङनि आइबले रनाय बफर रनाय चिने त्रिपुरा सरक ताबो अखैमाने जाना मुसुक दंखा सारिकनि माइनो नाइसिंमालिया दीपरनि माइनो नसाना जों जाना मुसुक दंखा आबनो स्पेशली आबनो काम के साइमन जे बहाग्रा ता जता सारा वाल ताते इंडिया हो तब आंदोलन मुभमेंट चलै तंगमने काके सुरु नॉर्थ ईस्ट न स्पेशली नॉर्थ ईस्ट बाय जम्मू काश्मीर माय आंदोलन चलेव साउथ इंडिया व नर डेवलपमेंट में आगोय थाङो एक बोसोर नों थांनाय साउथ इंडिया व परिवर्तन मन आबतै छानानि कोनो बुखौ एक्सप्लेन खालायमैया बे नॉर्थ ईस्ट का मणिपुर नायने दि आंदोलन चलै तं नागालैंड हने जे कोनो जगह डिप्राइड नॉर्थ ईस्ट तै यांगो नायने खांखे यांगो जम्मू काश्मीर यांगो डिप्राइड चलै तं पिया रनानि नाय खांखे बर रनानि वानसो खांखे लादाख न बर रैखा आमने जों तिनि ओ मन नायै न जों तिनि अमो आंदोलन खायनानै सुरात खायनानै तै सेंट्रल गवर्नमेंट रनानै बरनो रनाय न जों नायसिं मानिया आमने तिनि अ जराव जों तिनि जत्त सारा त्रिपुरानि यूथ तै सारा त्रिपुरानि चिनि बुवाग्रानि फॉलोअर बुवाग्रानि जेते ग्रेट त्रिपुरा लाइन जों तै बबस्कां जुदार खायना बागै जों तिनि अ जागो सब फाइया आबनो निनि कक आं तिनि फिरगवाने सर अमाहनो रिजनल पार्टी दी आईपीएफ दी ओ लाहार ओ थायनो 11 दिन लाहार का सुका थियाबा ब्लॉक ने जे डिमांड त्रिपुरा लाइन ताबु माया आसे 11 दिन का सुमन या ग्रुप माया त्रिपुरा मत 12 आवर का सुम बाय ताम हमनाय अब लुकरो आबोके महाय आईपीएफ त्रिपुरा लाइन बागै बर आरो 11 दिन जा का समाने यंखावार जागै आने साग बाहायनो आ जागाव आनि साग अबदान तो आं बायनो सबाव फाइका बे तिनि बुवाग्रानि नेतृत्व माय दङ बुवाग्रानि जता टारगेट खालायमोन इनखा अमहाय त्रिपुरा हावो जता त्रिपुरा सारकनो जा स्पेशल यूथ दंनाय रक जों तिनि जों बुसासिनि फेमिलि दङ जों फेमिलिनि बागै वानसगो ता यूथ रकनि बागै जता बरक फेमिलि जबर खाने बरकनि बुसाबने वानसगो बे ताबो बरकनि बागै बरकनि भविष्यनि वानसगोय जता तंगतमनके त्रिपुरा सानि जता त्रिपुरा हावो ता टप लिडार चलै दंनाय सारा इंडिया जता नुहौरि तंगनाय चिने ओइ जा हाबुवाग्रानि नेतृत्व जता आंदोलन चलै तंगमने बाक्सा कबांगमन सावो आईपीएफ तिकासे तै रिजनल पार्टी कगनाय रक सावो सानाय रक सावो आ डिमांड ग्रेटा त्रिपुरालानि बनियानि बागै आका सेपारेटिस्टनि यान बागै जों बरनो समर्थन खाया जता त्रिपुरालानि हामजानाय रकबो कयेकजन नेता नरनि मीडियानि माध्यमे अ कक रक सामा खनाका आं बरनो तिने अ ककनि बिसिंतै जवाब रनानि मसुगो कौन खाके तीन और स्लोगान और न कोनो दिन गिरफ्तार त्रिपुरा नहीं चाहिए और न स्लोगान दिया वी आर आवर डिमांड इज गिरफ्तार त्रिपुरा चाहिए नहीं चौर तीन स्लोगान नहीं तो इनका आरो जगह ता बेंग आइथों जे और न तीन और न ता खाइथों जे गिरफ्तार त्रिपुरा ने बागी आंदोलन खाया हनै गिरफ्तार त्रिपुरा ने आंदोलन तीन 12 घंटा अम जस्ट शुरुआत तैसिं एमएलए सं साइथां का गिरफ्तार त्रिपुरा ने अम शुरुआत बुआग्रा दिल्ली तक सुसलै दङ जों तीन और निवो जों 12 घंटा बाय तीन दिल्ली संसदे माने के बस जों 3 दिन खालायानो तैने और जों तैसा बारेयावनो अंका अनिर्दिष्ट काल खायनाय एमन जमायचिनि युथ संने थै ताबक दङ जे बरक साव नॉर्थ ईस्ट बरक स्पेशल त्रिपुरा बरक जुबकरा थै क्रै देनै संगो आ थै क्रै देनै चमने ताबक न बगर नेतृत्व न आ थै
যেটা আথৈনে যেটা আন্দোলন আর যেতে ডিমান্ড চিগ্রেটা টিপ্রানে আথৈনে আন্দোলন তাবকনো স্রোয়াত চেঙ্গু নরং মিডিয়ার নাইসিং সিমি তংদে বসকাং সালো আথৈনে পরমান আথৈ গতনি পরমান বসকাং ফাই তং নুকনাই অনির্দিষ্ট কাল খাইজাকপ্র যা আসিছনে দাঙ্গা আবনো যতন মুইতো খাইমা ফাইনো পিয়া বুয়া গ্রানি নেতৃত্ব কনফিডেন্ট তঙ্গ অ ত্রিপুরা মংসাই মংসা সলুশন তবজাকনাই আবখানো থানা আং মিডিয়ান তেন কনফিডেন্ট তিনি অকংনে সাও ত্রিপুরা মথা ফাইমেন ইয়াগলো তিনি যে 30 তারিখ সেপ্টেম্বর 2021 जिमिन जों आंदोलन खाइफायो बा जों तिनि जिमिन चेंखा जेता हम शुरुआत जे चिन आंदोलन जेता स्ट्राइक कारण स्ट्राइक मु काइसा मुभमेन्ट सुदो लामाओ डेपुटेशन मेमोरेंडम लाइव म लिखेन म मुभमेन्ट आमति सिमिनिया म जे स्ट्राइक खेमेनि म काइसा खा दुमानि जों फुरुमाखलै सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट म अंखा शुरुआत सिको चिनि आंदोलन मात्र इंग्लिश रक ब्रिटिश रक 200 বছর इंडिया ओ रूल खेमेन या गोलोबो सालसा याकारि माथांका साव बिसास खाइमाना जराव सा ग चिंतामनि बगे तिनि चिंचिनि बखानो चिनि वान सुनो जों दुर्बल खाइना कौबा कारण जों साइमानो अ हा अम तिप्रासर नेहा अ हा अम चिनि मुगुंबार नेहा अब सुदु तिप्रानि वानसार चिनि साइमाना आमतिया सारा होल इंडियन बरक साइमानो जे अ हांका तिप्रासर नेहा अनि सान अफ द सोइलंका तिप्रासर अब स्राइ स्राइ किन्तु आउन बगे जों कुनो बखाबायनि गरै जिनि बसकनि आन्दोलन जों मुभमेन्ट आगाव उतलां थानाय आरो जों सालसा ग्रेटा तिप्रानि मानन मानव चिनि दृढ विश्वास दं हामबाय बुबागारानि साख्लाय मुंबाय 30 तारिख सेप्टेम्बर जों लामा कासुमुं फुं 6 सिम चेंखा ताबुक एकटा कक साख्लाय मुं नेशनल बैंक नि गोबां जागाव परीक्षा रिनेन बागै साख्लाय जाखा आगेनि सिमिनो जेकुनो जागा चिनि बर' रक जदि कासुइ टंकाय जदि टंकाय बिनि धानि डकुमेन्ट नायै प्रत्येक डकुमेन्ट नायै जदि परीक्षार्थी गांकाय शुधु स्टेट बैंक बादे नेशनल बैंक बरक परीक्षा रिनाय आर बरकनो बरनि डकुमेन्ट टंनाय बर परीक्षा रिनानै थांमान जागाव प्रत्येक लामा कासुमान सारा त्रिपुरानि बरं थानि आनि आवेदन एवं चिनि त्रिपुरा मथानि लिडार्सनो आनि कयमुं बरनो जेखेबान परीक्षा रिनानै सुजु याकारि नां थुन अबश्य आनि कवं मुं बनि बागै काइसा बर अर ताबुक आनो साहरमान बाय एवं सापायमान बाय आं सानानि बाध्य अंखा बनि बागै चिनि बुबागारानि कक्तियै जों तिनि अर श्रीरामपुर कुथुम रमो अंगै जों लामा कासुइ दङ चिनि अर बरक गोबां मा अंखा एवं बरक गोबां मा नुकजाखा बनि बागै नरनथानि अ आवेदन नारकमान नारक थुन हिनै आनो कक सामानि अरन पाइजा हामबाय तिनि लाहार का समानि उद्देश्य तामनि बागै तिनि लाहार का जागोन नर चिनि लाहार का समानि के उद्देश्य हबनो जे ग्रेटर त्रिपुरान दाक्ति मानानि बागै चिनि
প্রেসার এবং অবনো जों गभर्नमेंट अफ इंडिया नि উপরে जों बिनि बागै लाहार कासो जागो এবং प्लास सिनि बुबागरा नि कक बाय এবং बुबागरा जे सामानि बाय जों सारा त्रिपुरा राज्योआव अलाहार तिनि फुंनि 6टानिसिमि सारेंनि 6टा जरा अलाहार कासो जांनाय जों दिनै साइमानो सारा त्रिपुरा राज्योनो सप्ता काइसा सिगांनि सिमिनो दिनै बुबाग्रानि दागि माने बिसिंतै खलायै जों दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 जों दिनै बन सारा त्रिपुरा राज्यो बन दाखगै दंलायो ताइ दिनै कमलपुर साब डिभिजननि बिसिंगबो हाइनो ताबु कमलपुर PS नि आन्दारो दुइटा जागाव रोड ब्लक जाक श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिजो काइसा ताइ दिनै अर दुर्गा चमनि सेत्राय बिसिनि बिसिंग खलायै जों ताबु खलायलाय दंजा तारपरे चिनि सुरमा कन्स्टिट्युएन्सिओ जों एमन बाबेना चिनि भौगोलिक सिस्टेम जों खलायजाक आबुनि बागै चिनि ब्लक गोबां उंजाक ब्लक गोबां माने बागै न चिनि तिनि महारानिओ काइहा दंगो जामथुम यांगो फारि रास्ता जामथुम काइसा दंगो ताइ काइसा दंगो निनि महादेव चमनिओ दंगो आमा हाइख्लायना मेन्डि आवार रगबो आमा हाइख्लायना जों सुरमानि सिमिनो 5टा ब्लक खलायजाक बिल्डिं खलायजाक आबुनि बागै दिनै जतननो जों कमलपुर बासिरनो सानानै मुचुंगो त्रिपुरा बासिरनो सानानै मुचुंगो दिनै दिनैनि बन जों पिसफुल्ली जों बन न जों पालायलायनाय तामाने बागै हिनबा दिनै बुबाग्रा जों कक कचारजाक नरक कुनो भायोलेन्स ताख्लायदि कुनो वालाय सुग्लायमाने नांगिया जों गाहाम खलायै बुजा परानि बिसिंति खलायनो चिनि जे मेन उद्देश्य खा सेंट्रल गभर्नमेंट मेन न चिनि कक चिनि त्रिपुरा सारक जे जों तिनि अर बन दाखक माने उद्देश्य तम चिनि आर्टिकल 2 एवं 3 नि जे चिनि मानथाय सक्तायनो जों माननानि बागै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बागै जों तिनि अर चबा नांलायजाक सेपारेट स्टेट नि बागै चिनि त्रिपुरा सारकनि थिनां चिनि सुखथाय बरारि चिनि थनां नि बागै जों तिनि अर जत बुमारक जत सिक्लारक जत पेरेंट्स बडी रक जत स्टूडेंट फेडरेशन रक जतनो जों तिनि अर फाय सामिल उंलायजाक ताइबो फाय दंगो तुरुक तुरुक ताबो फुं कचांनि बागै सकपाय सुग्याखो ताबो ताइबो फायलाय दंलायो तुरुक तुरुक खलायै जों तिनि फुं 6टानि सिमि तिनि अर आसुकजाक साइरिक 6टा जरा जों अर कन्स्टेंट जों अर तिनि दंलाय जों अम दुर्गा चमनि एरिया सेत्राय पंचायत ताबुक जरा बसुरक बरकम खाना जों ताबुक साक जरा तुइ बरक प्राय 2-300 नि मतो बरक उंजाक ताइबो चिनि टार्गेट दंगो जों तिनि अर 800 नि टार्गेट नाहारजाक जों 800 बरक उंनाय जों सारा सुरमा जुदि फाइगा हिंगाय जों 2-2.5-3000 नि बिसिंगो जों तिनि अर फुलफिल खालायना दं माने फियाबा चिनि भौगोलिक कारननि बागैनो जों तिनि अर जों आमाहाय खलाय खलायमान लाया जे एक जागाव खलाय जों फियाबा हाईवे रुट जों सिमिना अर दंगो ताइ श्रीरामपुर कमलपुर 45 कन्स्टिट्युएन्सि नि श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिज बो आ जागाबो ब्लक खलायजाक पिकेटिंग खलायजाक ताबुक जरा कोनो गाड़ी रक लदा लाइफेका बा एबा मानिया हेने लाइने रक नुरा नुखा जों गाड़ी रक फाइका गाड़ी जे एम्बुलेंस काइनि जों मा रहरका कारण हॉस्पिटल नि व्यापार जुनो चिनि अबन दाखक माने जागाव हॉस्पिटल चिनि एलाव उंनाय चिनि दूध नि गाड़ी फाइका हंकाय जों एलाव मा खलायनाय न्यूज पेपर फाइका हंकाय जों एलाव मा खलायनाय ताइ प्रशासन रक फायै दङ तुइनि गाड़ी रक फाइका हंकाय जों एलाव मा खलायनाय आमो चिनि बननि आवतानि बायरे ताइ हॉस्पिटल रक विशेष खलायै सीरियस कंडीशन असुस्थ तंखांकाय जों बरक न एलाव मा खायनाय उमहाय पैसेंजर गाड़ी रक जों मासे मानिया जों लामा मारो हनाय उमहाय रक साफायना रक ताबुक जरा फाला उमहाय करै बाइक काइनि फाइका आम बाइक न जों आटक खलायका जों बरक न लाइरेलिया तिकेन नि जे डिमांड जो ताबुक तो ग्रेटर टेकलन नि जे डिमांड जे एक्सेप्ट ब्रोक खलायंकाय तिकेन रक मासे चबा कतर नखना यस जों खबा कतर नखनाय जों स्टेप बाय स्टेप जबा खायनाय चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै खलायै जों तिनि सालजा पिसफुल्ली जों तिनि अर स्ट्राइक न जों मानि लायै तिनि अ चिनि खरां न जों दिल्ली ओ सेंट्रल गभर्नमेंट न जों जेमन चिनि अ जागाव होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी ताइ चिनि प्राइम मिनिस्टर चिनि मोदी जी न जों चिनि अ खरां न पोषकनानि बागै जों तिनि अर फाइलायो तिनिनि अ सालजानि बन्न जुदि न बरक जों एक्सेप्ट खलाया हिंगांकाय आबुनि उलो जों स्टेप बाय 3 दिन नि बागै जों खलायनाय 3 दिन नि उलो उंया हिंगांकाय जों 7 दिन नि बागै खलायनाय 7 दिन नि बागै उंया हिंगांकाय जों इनडिफिनिटली बन्द दाककनाय सारा त्रिपुरा राज्य
Imang kaisha lama botengsha Orang baksha yapri botan chatini Oh chini Oh tini Chini Nai nai pagi pansa Da shen kosa di sropsa Guru lai nai Sabo hani besar Imang sini kaisa Sini mung sini kaisa Sini ya pribaksa Joto tipra Sini ha Sini sason kelayasak Jeng bubagrani loge tongnai Sini bubagra se cino Oha Sini ha na senamai kelang nahi ani bisas tongu हम लोगों को कभी भी बोलना नहीं चाहिए कि सीएम ईएम एमडीसी एमएलए सब जोनल चेयरमैन से भी ज्यादा हम लोग का सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है हम लोग तिपरासा है Baca sidi enggai dongken Tiprasa Ongko sidi enggai dongken Tiprasa An maju faidi पार्टी में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है विजय रांखल मेरा प्रेसिडेंट है उनके नेतृत्व में काम कीजिए बुबागरा का काम दिल्ली में आपके लिए फाइट करने के लिए है Hayu mau keliru maro Pai sidi enggai dongken Tiprasa Baca sidi enggai dongken Tiprasa Greater Tipra Land Ongkor sidi Greater Tipra Land Tangsa 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 Oh Joto Tiprasa Standby helmet Kan tamu kau kan Ronde Hari naik jaya pokoknya बहुत घूमना नीचे आके बात करना यार कहाँ से मिला तुम कहाँ से मिला उधर ना करना गाड़ी में कौन किधर हो यार तू पहले बैग में डाला था मार देगा देखो निकल आकर निकल Kayak bisa bom kayak mangkal
bisa momen Ang actually ajeng saga ang tangsane mono kuliah ang kiri udago kaisa samai tamu khani jeto age tisu age tapore sinthara jaibo control khejama ba khai nai dinase ke khnao boi kaisa excuse kaisa paikha per khani ta kaisa yang tong thangani ku balti de dai ko ada semi abo sabur paikha boro ko khalai nai mani kita manu se boro sabur to biya hane boro bi tong thik to boro clearly seta de boro se abai ke boro sai to ke actually boro to je khnaman boro to o jago kon duty phemiya boro to kaisa kaisa kemni ta kaisa kemo boro kisi tun thamnai to boro to hege lama ko boro ke abo tam phemiya to tam कच्चा खाएगा कच्चा गिलास को बाहर मैं उसको पनिश करूंगा अगर उसने गलत किया मैं आपका सबका बहुत आरएसएस है वो फौजी नहीं है वो अभी कहां पर है ये भी पता नहीं मेरे को सर अभी हमारी तरह ही हो Excuse me, sir, फौजी वाला डिसीजन कैसे लेते हैं सर? नहीं हमारे पास यार नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको हमारे पास देसी बम का कोई मतलब नहीं हम देसी हम आपको खुदी अब खुदी त बेसी बुझ्छु नि खुदी बेसी बुझ्छु यहाँ पैदल सिन दोकान बुझ्छु तंखो फटेको Apa
Nikah.